bill pass khaimia bai ke bill pass khaimia hamla lokosabha lo ting to kotong obongni kobang majority kedo rajya sabha bangkai 245 ta matro 97 ta tongjau hangka ba kabar ingya pass khaimia o tabuk ti ang usam sable ang koinai e je Christian samaj rang koinai kini religious protection ma article sarika 25 26 27 28 abono kahangka study khlai चर्चा खाली कोनो वाना जाना करे पार्लियामेंट रो तलांग बबर तलांग माया को अमर बिल आकारे बतिसाया को और त्रिपुरा वो अमर जास कासे कासे को बोय ओ माय म मांदर सा सिगले माय सिगले तमसे ख्रिस्टान ताको भो खाजान ताको भो नता किरदि आं तिनि खरकसा लॉयर हिसो आं साइतंगो अब पार्लियामेंट बिल बतलांग को हाय पनाते आसुगिया सोम त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंचने सोमो इमीडिएट खाना बागे तियारं तंगो सोमबो चिनि जे राइट तंगमा तिय सारा पृथ्वी राष्ट्र संघ बंद फाइख्लायनाय शुद्ध न इंडिया गवर्नमेंट तुम जों सुरक्षा याकाय ख्रिस्टान सुरक्षा मंच जों ताबुक इमीडिएट जों खानाय दं नवेम्बर बिसिं खाना बागै जों तियारनाय दं त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंच खानाय जों बाबने परे स्टार्ट इमीडिएट नामा परे जों शुद्ध इंडिया सिमिया जों जे तिनि इंडिया रक जत बर्ण सिकिर ना बागै राष्ट्रनि क्षमता बर केंतु तुम जदि जों हाय तंगाखै जों सैनाय चिनि खे कलम क्रिया इभेंट अबनो आं मुथायरु सारा पृथ्वी अब लास्ट आं फोरनो सारा पृथ्वी ख्रिस्टान रक 31% हिंदू के मात्र 15% आं धर्म तिसामक गया आं ख्रिस्टान कबां हिंदू को माया ताबु पृथ्वी नो रूल खायतनाय सब ख्रिस्टान कान्ट्री से अमेरिका राशिया दुईटा राष्ट्र कासे दुनिया पाइ दङ दुनिया पाइ ब्रिटेन आबारो बासबादि ग्रासिदि कानाडा अस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड इटाली आबारो तकता सासे आबारो हेंका आबनि बारो साइलाप करै खाजन ताको बरक निने साउथ कोरिया तिनि ख्रिस्टान कान्ट्री आगे बुद्धिजम तमाने ख्रिस्टान कान्ट्री के बुस डेवलप सेमा ताबुक सैमसंग मोबाइल बरन फाइ निना ताबुक गाड़ी अमक समक बरन फाइबे ताबुक हा जापान दङ बाहिना 14% ख्रिस्टान थांनाय दे आने कक बया अछिदु त्रिपुरा कक सिमे सासावै आंनो सिकाने मास को बय बय परि आं बुस बय पाइ परि आं रां करिङे सि बय परि मे आं त पाइखां तै 5 लाख टाका बय पाइ थुकुमां खाजन ताको बर हामबाय खाबाय खुबैनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে कायसा रैली कारिलायमानि कारन ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जत निसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टारगेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायखे जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जायगायाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ उइ तंलाहा चिनि मा थाइना बरक से नालाय उइ तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म नो हाजागलिया चिनि संस्कृति नो हाजागलिया चिनि परम्परा नो हाजागलिया हिनो ते आलादा नो नोंहा नावै थांलाहा ओंखे ओ आलादा धर्म नो नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नंतयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म नो नों हाजागलिया ओंखे चिनि आसल धर्म नो चिनि आसल तमंग चामंग कृष्टि संस्कृति नो तयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति नो तयै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाइजागै थांलाहा ओंखे सलाइजागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कोनो धर्मनि विरोधी सामं खाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा ताना दे कायसा नों सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानिजा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तयै तंबाय ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओमो भारत हाकतरनि जत हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बराव खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी
Aigin parliament ukogno ti sakha president no bujoma khai roi kha ukogno tui memorandum roi kha apano kacharo umo implement ungmalia ongke u matter no jeng hai hai te waisa ti saplai phinai joto rajyo o hasteo jeng kaisa सम्मेलन bo khainai rally bo khainai गोबांमार हास्टेव अंगै थांखा जे बाकी तंगनाय रो जों खायनाय बनो खायबाय परे जिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय जिने गवर्नर न बुरनाय अंके जत्तो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि जिने बुकुं बारा रंनि मा थायनो नारगानि बागै जिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि तति समालोचना खायलायतति बनिफ्राय दिल्लीआव बो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे या प्रिसियानाय जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया पदबाबु सामानि ख्रिस्टान दंनो बुथ सेरिया संविधान बु आर्टिकेल सिजाक नों किसा परिदि आंखे बनो सावो बु आर्टिकेल 25 तं ना तामबुरो तं आबनो बनो किसा गांगै पदि एवं नरेंद्र मोदी बो संविधान परि दंना एवं को बटाम थिमु अमित शाह नोंखाय ताव मन्त्रि कोंमा बायदा खबर ताय दंहानो बबा रामपद बाबु मन्त्रि माना बायदा आबुल ताबुल कक्साय आं तिप्रा सारनो सेजामां मन्त्रि मान मनो हनि आरो दा तंखानो बबा अमबा लुबे पापे मृत्यु सिंगन लुबबा पाप खायकै बाबार पाप की बाबार सारे हमानि अब कक सिबले बतिनि हाय इं तंगने अब तो साबनि जारि बाथं बारि तं एवं आरो जे बीजेपी ओ आरो नि जतो आईपीएफ तिरुं मा थाता आरो नि ख्रिस्टान आईपीएफ तंगले बीजेपी बिनबुगना मक अब उगन स्थिति बुं बागमा वो ख्रिस्टान दंनाब्ले बीजेपी रो बुद्ध खनाब्ले एवं आईपीएफ तिरो ता आईपीएफ तिरो गोबां बुं काया आरो लेंटा पेंदांने बुं ख्रिस्टान ब्ले गेता बनस सिंना नांगौ ता आं रामपद बामुसो सिंया जे बुद्ध नायनि सांग सिंना नायो नर बुद्ध माबा जों ख्रिस्टाननि एसटी फेसिलिटी कमानानि एवं बुद्ध मारि आंना बैना नरबा बुद्ध बबा आमतिखि दागि बुद्ध सान बनस सिंदि नु एवं जे बरनो बुद्ध नाय रंगाव बनस सिंदि अमो कायसा बेलाय माने तामसि खमु तिब्रासानि बिसिंगो दं सलिला तुइ फाइ दंखा विदाउट गान आइ खाय तो नंगो न बलं सेब्रा कानि बाहाव बानना खा ताउ नखे बलंनि बिन बुफां दंखाबले जेबाबे नों अस्त्र चालक दङ आउ तो केबो नुगिया अमतेखि नों बुथान नाय दंले हायके बुथाना नाय मानि हयते नों हासालि फायके ननो आं हामबाय मारु नों हासाल फायदि हायतां जादि बर संसार जों अ जगत फायमानि स्राबजान बायसे हयतो नों 60 बছর बा 65 बছर 70-80 बছर खाय नों मताय जानाय आं मताय जामानि जागुलो नि जेनेरेशननि condition taungnai ware wansu nung wansu yana wansu kai tini haing yata wansu yata borok aun bain tabu ei mantri suntri ba joto IPF khaitongai eko motha khaitongai wang wansu yang bain tau bathung bari tongai ta bode ha chirostai bono tonglangnai abule keri kebo tongmaya wansu diuklok nung taungnai ebong nini generation besa butei suk thai borara si taungnai Padita statut kai changra ka opus ha abka opus kayu nini BJP rongo statut chantong lai nini iko Uttarakhand Jharkhand Chhattisgarh ebong noro Telangana ro puru tai Ladakh rumani UT nini BJP ruble ni BJP ni MP tong le nangka bukti BJP selabo bukti BJP ni BJP raja pong tinja Ladang ni BJP ro kai sani mano Tipra ni BJP kai sani miya Tipra ni BJP kai Kristan nongno Budria Kristan nongni ST facility masuk kemanai hai si Tipra sani ST ni vacant post backlog rezeki yang ni tunggu nung matai sedagari bele dia tong dia man taru di sini maklai si bele ebong bekarok bono romna nangai ka
बेकार जाराक लाइ दंनाय र एम ए पास डाबल एम ए खाय दंनाय PhD खाय दंनाय र बर' राम दिता बनो बै हखाय आबोर जे सानाय रंमिया गानो पापी जे जानिया पाप करे से गानो पापी बर' हाईली क्वालिफाइड किन बिसिंगो किन्तु बर' ताबो दासाय ताबो आगि हिंखाय कांग्रेस नामालखाय आदिवासी ST CPM नामालखाय उपजाति ताबो BJP नामालखाय जनजाति निनि आइडेंटिटी तामा मिजोरक तो जनजाति हिंजा नागारक जनजाति हिंजा इवेन अरनि सिनि चाखमा सम्प्रदाय सुसे पर चाखमा हनि दङ बे बुफुरु जनजाति सुरक्षा मंच बा हाइ गठन गई आबो बुक्ति सुरक्षा जे जाति कमाइसे थाना नाय दङ दफावबा गोबां मानो उनको दं मानो अबो तो धर्मनि तै बर ताव सेंकाय धर्म तो केवल कन्भार्सन या बखासे सोलायो जे ख्रिस्टान ने रक बखा सोलायो गोबां मा हिन्दुनि जेमन सादरक धर्म परिवर्तन या बखासे सोलायो नि गोबां मा निउज चैनल गरि दं बरकी माने मियादा आसाय आगि आसिबा आमुनि सिगाङो जे तिब्राबो ख्रिस्टाननि दिगनिया सिनि सिगां सिनि अ त्रिपुरानि जे एजुकेशनली जे स्ट्राक्चार बुद्धि दंमानि एबं 80-82 मोस्टलि 86-87 सिमि जेंगै सारा त्रिपुराबो ख्रिस्टान मिशनारि तमा कैथोलिक तमा बेप्टिस्ट तमा जे कोनो अर्गेनाइजेशन बा कांग्रेगेशन ताव एजुकेशनली जोंनो तिसाय दंमानि यागुलो ताबखाय जे तिप्रासा बा तिनि दफारो ख्रिस्टानखाय बुंमा ST नि बान्तारसे माखायनै नै खोनाका 25 फेब्रुआरि डिसेम्बर जि ख्रिस्टा ताय मानि बरदिन सालो बर मुभमेन्ट थायना आं बरनो सोंना नांगौ द नों ख्रिस्टानो बाननो रिरखा ताव हाइनसे नर BJP वो बा तुको कुटा बा चाकरी रिमैया आ नोंनि डिफल्टार खाय न तावै वानसुगिया हयतो जे बरक BJP नि न बरंना बताबो जे चाकरी रिथिनि चिनि जे बरं न कुटा एवं बैकलॉग जे चाकरी जागिया आबो खाय बंनि फायदा दं तामा आं साइथिमा वानाया खिपाय कमा वाना जागि दंबाय बरक नागालैंड ख्रिस्टान का सेजन थामि गायदा मिजोराम ख्रिस्टान का सेजन थामि जा मेघालयनि गारो खाति जयन्तीर ख्रिस्टान का बर पासिवि थांका एवं ताव अरुणाचल प्रदेश सुसे ख्रिस्टान हाबै दङ आगि ख्रिस्टान रो हामनाखाय पारमिशन नायसे माहाबो ताखै बिराद ताबो सिगां ब्रादार पल दिना खरन थाङै आरो सारमन रि दङयो मेसेज दङयो आबर बर मुकुमिदा दं एवं जत इंडिया नि जत राजधानी वनो ख्रिस्टानी हेड ऑफ द अंको दङ डायोसिस दङ केबो एकनि मिशनारि नि कतर कतर अंको दङ ऑफिस एवं संचालक दङ बर आबो नुगियादिबा तामो त्रिपुरानि बागैखाय नों बुबुते प्रतिनिधि संजागै नों तिनि जोंनो चिनि त्रिपुरा साय ख्रिस्टान ST बान्ताल माखायनाय निसा एवं जारा आरो BJP वो दंनाय र जे मन्त्रि दंनाय MLA MDC दंनाय ख्रिस्टान र नरखाय मुकुमिदा दं आबादजों सिबिना सानाबा बरखाय साथायकरि दिबा आबखाय मैया नै आगि नों CPM नसे मानि सरकारनि आमालसे नों रादाचरण सनो कुदिग्लाय जाया खायो बर हाय निराखाय दं नरखाय दाबतां फाय दंबा नरखाय बखानाङे दिबा बबोथ ST बादनायले दे ख्रिस्टान MDC र ख्रिस्टान मन्त्रि र दंले आबो बुंखाय आं बरखाय बातिलिंला नाउ जे गुबुन पार्टीनि ख्रिस्टान सिमि बर ST नि कैंसेल नाय आबदा बुथिंलाय दंखाबो साबनो ताम खायलाय अर दंदं दंखा हा कमाखा न कमाखा अर फातानि बर फायै बुटालिस बुरुं बुरुं तिसाय दङ पार्मानेंट रेसिडेंट नाय दङ आधार कार्ड नाय दङ पैन कार्ड नाय दङ रेशन कार्ड नाय दङ आबरकी बर मुकुमिया दं नों साइचं PhD ngै नों एसोसिएट प्रफेसर ओंखायनो पाइखा हैदा
Tini next generation tang no wawan so. Ang aborong no kahang kai mutu klai jabai di. Ebong mo common nan sekang. Tai bo common na bag sing lai tung ni ang katong. Itu tahu uskan misalnya, jangan jati kau tipos misalnya, pasti ni kecam kayak film minister, borong nang ram poto jangan jati ada sama ni. Ini standarnya pasti ni batik kai, buat mana ready ya, kaya ni. Abang kerja kok susuri ready tu mana? Abang nung bawa ke wanso. Bo agent Tipra sarong bukong barano dong supply-nya agency bo kasi agency jadi samung tanggu bo ungko BJP ya neng zono jati hingga gurung ketam gurung kaman ini zono jati to ungme yaro agi to sini zono jati ya hoito neng domaita ba Tipra nuaita riang halam haing mano ketu orto zono jati gurung monso ungme ya obonono ang tasing saka tangi tini jono jati gorong monjong nang ba Tipra hindita arke khat thang le blasa jeng Tipra ya jeng jongse jeng riang sing lai tong blasa rokha debroma chimda Tipra saba joto dofanuti si Tipra sa bina bono ang condemn kai tadagya bo abune hoite yakung de barong mana mono yakung khotoru to Tamin ka nino eg mage sit jaina nini jora phaina tomong BJP sakta oro sarkar ni ebong ikoni Delhi ni kemak sarkar kemak hangkai ba sarkar paithang hangkai nung tam nai nina putam nai nang wawan su Tahu apa hanya kebangan nukan, lain hangga kalau assembly bo, kau program screen itu bo. Devanagari semang naik ni pun orang tisau. Devanagari ni, kau baru bermain screen ni, awak Devanagari itu. Abuni problem ni bahaya bono lokron. bo no ang wan chana mu jungo bining Korea institution go English medium da phurung tam phurung bo ngka ba Devanagari phurung ba kitota English medium ta phurung to agi demon ko amra Bangali ro English medium ba tatagya Roman hiram tatagya uko suguru oto busarungo English medium pori bai bele ke bo Holy Cross bo Situ Bihar ke bo hai ebong Delhi bo amtim bele agi ko Christian ke tatagya Christian missionary ukai school ka pori ru amtim bele thara Bharatbosho ba chitron bele nge bono bo sarnai mutungta nini iko Goria Bodolo English medium khayabui Hindi medium ba Devanagari horbai phurung chidita nang Ebong nungbo Devanagari ba kok sajidita nung or Sanskrit ba thongdi sajidita ni bidan thobo bo kok bor sudin ta sajidi karon kok bor hain sekamai tong hanaro jata Roman script nga mani abo nor kebeng hongkai kebeng na kai bor simia sipem na amalo kebeng ebong de Roman script sani tong nero bor bolo khai thangi sarkar thangai kebeng iru obono sini saya obos ang sadi tabuk tam sikamu ana sui wak se hindawono nong ni median bising tui sui wak to buran nga sui tong di nei abo bubuti jani agent abo bo saimia Itu tahu lain hangga kalau jenguk kan, je untuk nak songni bodo yang mizu ni harapsa ini apuru nagarik surat semangat senamui maharaja ni birthday bahasa wei kok samani tabu bahan hanya upiuka 이제 크리스천이요 그런 이제 전자티 수락서 먼저 붐 버스카모 시미시 나그릭 수락서 먼저 양게 전자티 수락서 먼저 오케 비시노 타모 동나 보고 하게는 나보노 완소 타고 아보케 시니 티파 서럽니 비시노제 따스나 나이면이다 아보 하이자다고 저는 스클나 나이면이다 보고 하게는 나보노 이거 example 나이 actually political decision no oroi porin bagise bor phan mano toma BJP phan di toma CPM phan di toma Congress phan political decision je survival ni decision no jung gerija jung tabu joto political party no power hangaringo mamangse tongo chini nomna nubino buijibuno buibo berak bai nukai
পুমা সাক সুন্দর মাহাই সুন্দর তাও ডিবিট যত দল যে দল মথাপান্ন স্ট্রংলি করাং র খাখাইরা কামু নুগিয়ালে बुंबो बिधान सभा फोकास खायाबले कांपे आं नुजे गेता तामनिंकाय उ उनको बिधान सभा मोबाइल नाय माने आबोसि इशू बुंनि आबरो दा नि इशू चेरमायानि उनको kaham kuatar mayani abar si isu ni kaham kuatar dan doro jati ni mukti da doro aru kai wawan sungai liang ka ngai nong ba tenggak sini nyamble bera kepaing ke pemasak sendarta kamu bawa kewan soalnya ini je Tipra awal je society wo ya asal orang ini kamu kamu no sapna nih ke bawa ke bolama entong sabnani belek utuk karon Badolrok netar wahaino public wahaino pawa mani aro mangsing lai tung khabron muri kubuyo khai kere abo desong sari tama unko mothawo tama unko IPF tiwo kere kebo kere tongka hangkai jeng thungjak la kamu ang mia usau interview ru Tipralen nang India borok বিপ্লব বাবু সাবো যে আগে সিপিএম আমালসে উন্নতি খায়াংনি বড় টিপ্রালেন সানো তাও जों বিজেপি উন্নতি খামে বাই বড় টিপ্রালেন জায়গায় দেখামান সিরিং সিরিং খাই টংলে মিনিস্টার খরঙই এবং সুনীল দেবদর সাকালে হনা বাবু টিপ্রালেন সিংয়া অন টিপ্রালেন জায়গায় খাই ক্যাবিনেট অংখ দি হংকাবলে অংখয়াবলে হংকা আব संगुइ टंगैसे हायनो हाय उंगि टंगो এবং उसेंग বিধানসভা kaisa aroni no mantri mane kota hakora habjak BJP neta saitong le CPM no hotong na bagi siteng Tipralen sanu CPM no hotong baikya paikya nungla frut IPF ti to tongba borok 2009 voter to kerui bupur phai sulo se phayo abo David Murasing bai iko wise bujok da kai tuan no phaijang tongmani basawo après class khai ro si phayu boke bupurun sibe abo जों Tipralen CPM no hotang no bai sanu ni saba ab to bota ekdom daha ekta মিথ্যাবাদী কক samani abo bongdoli borol ngiada aro tong nabla officer tong qualified tong ukil tong jot tong nabla dolobo buri ro bonglai tong le tamjemo IWF ting sai burung sikang tesu dili thangle ha nung nuk jada abo ngai ta sabno sana o bukti thana ba angba sabnan ke bukti samnai sabda gya buru thang u kutik tong tini na thangu misum thang ma hai sible sabdang one kokotor ebong radano nai tongmani bini bisikpan sabdang ni boboy mungsai ke mungsai yakarmang taukai tam singkamu kusna kus huga hai sing tong sible TTC ro nggak tam se sasinai bono sangang kai bong dolah ekdom bokro thika ma haing jak mayen saya ko bini tongwai bolo ngko kesanai tam sikamu barayo kesanai bo sisingo kesanai abo ki mothate kun din phaima sina mothate kun din phaimalia poriska Motha dem kun family BJP bo family in dokhana muthang de hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tosnos khai pai hoka tau BJP family o BJP ni je obostha chini Badolrok ne mungsapon unnoti liya chin sudu chin Badolrok ne liya sabka sath sabka vikas hini saman jagao oro wansarok ni bo unnoti liya jar phole BJP ne avoid khain tonika Nggak CPM mau family ya, Kongres mau family ya, BJP family yang kita tahu kai torni nih dolar sok macam itu. Oh baram podo kai, itu Goria mana tuh sin mufuk sebelah, mufuk no kulum nih ram podo ba komor suk sinai mana bini, samung jot to kisu no komor suk sinai. Badolrok bete besar ban nijak sinai nih CPM jorab ban nijak ka, Kongres nih jorab ban nijak ka, IPF ini jorab ban nijak ka. BJP ni jaraban di Jakarta, abang badaban di Jakarta ni Jakarta.
kaitor sao o coba ani ce coba ang neng bai mamang se tong nai hini sao puila sekang kaitor keplai kaitor no se hambai mariu tamni bagi hinggai kaitor bo mokol nugya bungya khunju khanaya bungya sini tamunang nangya bosia bungya oro Tipra o amse Christian nang baikha borok saya ningyai surilai ne bo surilai tonglai e kaitor chin suri mano khanaya ang simaya engkai oba belai kaitor samung tangmani Badolrok saimea surimani tang fan Badolrok saimea surimani tang fan surimani fan kaitor khanawis paikha kaitor sao bini semai amsek semai kotor semai krap abo khai ani khuk ni kok ongkhor mani abo nangya sak ani khugo kipili thangya bini kok hingangkai hawo kalaya bini kok habai no ha kamai thangpa na kamaya abo ba tong thok mani jora se tabu amsek tong thok ni jora wa sak pai mani bagai norna hambai ri gori bukul maya tam bagai ngagai jeng yokha abo pariparsik poristiti no nugui chini Badolrok sinani bata kaitor engkha belai risi ganang kaitor bobono khulumya lobya suryana hamare dia sini dofa yoknani jora sok paikha tambaga yoknani jora sok paikha hangkai kaitor ni samani hangkai serai mungcaja grkhlaijak rokno thumnani thanja khainani bagise hamare nani bagise kaitor phayo hinsau hangkai kaitor chini bagai chini hano amsek bosor sekangono riwi tongmani Piaba chini Badolrok bono khulumlia loblia surilia ni bagai serai mungcajak aboni bagai na chini raja to khamai thangmani chini raja paithak raja bir bikram je theimani abo tamba bo musa sajak ki thinani serai mungsible engke abo ba serai mungcajak abo paikha tabu ga raja bangso na chini Badolrok raja bangso ni nei Produdno raja hini salai tolai mani bawa maha Hindu hini samani tebo serai musok pai tau Motha mutu ses BJP to ses sinai nung sinai BJP to pai sukano BJP to phai manani kun karon kya abo ba borok sana nangli able BJP tabu kun mote da kun karone da BJP no tin borok bud disina Motha no bud dilia te Badolrok Motha no bud dilia BJP no bud dilia nge kai to borok chinda fano kusugon lang thamar karon klai khable ST certificate dilia sing ST ye sing barul surula sing barular se sing ba sasok se oroni sing ST hini tongan boro ST hin tongnan sing siga khai tonan ba abo ba dominate khai tongman se ST dilia hini bo ba thaiman kha sing chen kha Christian dog bai sing te kunu rokom khlai malia hini aram podoni bodol a jonajati surukka moncho ni modol jongo a milon tino milon ti jamatia milon jamatia bobba borok bat sungsat ni mokol mane bong ni phala ni mokol himan kes kare kaitor tamne hin borok sia sisti kota tamne hin sia tabuk dunia o jengi tongmani tabuk je social media o nugui tonglai man nugui tonglai khanable nugui tonglai khana aro jotto ni slai tabuk Tipra ni intellectual Badolrok chin Badolrok sawa intellectual Badolrok sawa borok jotto no Christian ni ongkhor nai rok ingke o Christian ni ongkhor nai rok tabu Christian ro botos tong thok sidi o Christian hinai rok bo baksa tau phano mokol payakho sini Christian hinai rok bisinge bono tau baksa mokol payakho tam bagai hingagai tabu amsek borok kerungi bazakha ganangi bazakha katharangi buzakha mokol luk baikha borok tabu busanani bata borok busakni pholano borok sajanani bata ao sing bakai to ni chongjak borok se sing bakai to ni hamari majak borok se sing tabu bus kanga ao bai thakai no chinda phawa o Israel da phana phiok ma haike musin logi tongnai kaitor sing bai mamang se tonggo hini bos samai di tongnai kaitor boba unchangeable kaitor blai boba Salaijaknai kaitor bo musini logi tongnai kaitor sing bai mamang mol brum tongui tongo o jagao sing tebo tong thogui bathong barsawui hambai rinani bata sing ba keplai o ha sini ha amsek bosor sing raja to khai phaimani tabuk oro
am mohima phungnani bagisi kai tor singno umti hake rajoto kringi tongmani prasasan kringi tongmani aboni karon hingakai kai tor no siniyangi tongmani kai tor no sinimani yagulo kai tor singno chini ha kifil dinai singno chini rajoto kifil dinai chini dofano kuchuk khlainai bini somai a somai no mukthang khainani jora sok paikha abo একমাত্র সাংসারিক চিন্তা বাই সাংসারিক রিংমুং বাই আবনো বুঝিবি মানজা আবো যখন আত্মানি ফলানি মকল পাখা ফুনজু খানাকা কাইতর বে কক সাজাক পুরো হংকাই আবনো সাই মান তাবুক ফানো চিনি বড়রক ও ফলানি কক ন বুঝি মাইয়া কাইতর সাউই তঙ্গো এলাম বাকনি কক বাইবেল বাইবেল লিংখা পৃথিবীনি যতনি সলাই সাপক জাক বয় বাইবেল লিংখা পৃথিবীনি যতন সলাই বয় যত জাতি গোষ্ঠীনি যত ভাষা বাই সাম জাক বয় বাইবেল নি কক বাইবেল আমসুগনো সব সাবো সাতক জাখা মানে কিবি খিদার জাখা সব সব জাখা ফাও ফাল জাগো আ বাইবেল নতি সে পৃথিবীনি বড়ডক যতন সলাই করং বায়ো গনাং বায়ো কথারং বায়ো কাহাম বায়ো কপ্লাইং বায়ো আ বাইবেল নি কক চিনি বরং থানিও তাও লক্ষ লক্ষ বরং থানিও থাঙ্গি পুসকা তাবুক খ্রিস্টিয়ান যে করঙ্গি ফাইনাই ডক যে স্কুল পড়ি ফাইনাই ডক তাবুক বিরোধী দল নেতাবো সব যদি আরো ডন বস্কো করি হিংকাই অক্সিলিয়াম করি হিংকাই হলি ক্রস করি হিংকাই মনফোর্ট করি হিংকাই সেন্ট পল করি হিংকাই আপসে বড় বড়ং বাই খমন হিনে আবরকনি আবো ওয়ানসাং থন তিপ্রাসাং থন ও স্কুল পড়িবাইন তো তাবুকনি আধুনিক জগতনি আধুনিক শিক্ষা বাই কুপলুঙ্গি ফাইবেকা তার মানে চিনি থানিওতে কোনো বেদাবেদ করিখা তাবুক जों गोप्लायनि रूप ओ गोप्लायनि जरा सक पाइखा बनि बागै जों लुकुरकनि थानियो आबनो आपिल फाइदि गोरोंनि गोरों गोनांनि गोनां गोप्लायनि गोप्लाय गोथारनि गोथार आ स्वरूपनो फुनुगै ताबुक जों तंथगै काइतरनो हहम ददम ख्लायै तेइबो लबलायै सुरिलायै तेइबो चिनि पियक सामानि तेबो जों सासा आंथन तेबो पहर काइतरंका पहर काइतरंका संसारनि जाति बड़रकनि मनाकनो मनागो पहरिनाय मनाक चिनि दफानि मनाक पाइथाका तबो साइमानो बरकनि फान बाय संसारनि रोंमुं बाय चिनि दफा यज्ञा दफा यज्ञनाय काइतरनि फान बाय काइतर सावो अ चबा आनि चे चबा आं नों बाय मामंसे तंनाय हिनि साव तांगे जों बताबुक चिनि हानि शयतान न रुख्लाय रहका यीशु ख्रिस्टन थानियो जों सानका यीशु ख्रिस्ट चिनि संसाराव फाइमानि चिनि हाव फाइमानि बुग्रानि बुग्राङै दं फाइमानि बुग्रानि बुगसा आचुक थायो आचुक तंनानि बागैसो जोंनो संगो तामगै हिंखाय जोंखाय हिंखा काइतरनि नकथार फलाकथारनि नकथार जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों चुखा जों बेथाका जों हामताजाक जोंनो तेकेबो कासुइनारक मालिया काइतर से जोंनो चबा खायो हंखाय काइतर सिन सिं दं हंखाय बिनि दासें बिनि सें कुबु बाबायने नै कुबु यांगरिखाय यांबो चलिं यांगरिखाय यांबो चलिं आपन बिन बसखानो साव बुसाय दंनि माने केबो बुसाय दंनि मैया बरकताम खलै मानेबा आ तंथकनि साल न अरव आनो इंटरव्यू हाना फाइमानि बाय आं बेलाय तंथका तामगो हिंगाय चिनि बररक अ फलानि ककनो बुजिया काइतर खनायांगया सालताम हरताम चाया निंगै वाइसावाइनि सुरिया बररक वाइरे वाइ सुरिका बेबो सुरिलायना दरकार तामबगै हिंगाय मुजे जेसे जरा याक सुरसावै तंखा आमसुक जरा से बरक यक माने कप्लाइंगु जेई सुरिमानि बन्दं थाका आ समय ब मुजेस बचेनका आबोनि बागै मुजेस न याक सुरसावै आमति हेक्लाय पाथर से संसारिसियो बेन बर सुरि तंनानि बागै आ समय बरक कप्लाइंग सुका इनके आ काइतर रेड सिओ तिजलां कसाक न खाक नै खलायै हा खरान तै खलायै लारि तलां थांनाय आमसु तिजलां कसाक न लामा साम मानो आमसु तिजलां कटर मानो आबनो लामा सनामै जे खाक नै सनामै खलाय तलां थांगै हा खरान तै लारि तलां थांमानि सुगु आबो सिमिदिबा सालकै ब बाहायकै तंका जुमुय हायकाय हरकै हकी बत्राय हायकलाय
মরুভূমি মানে হাচিং খুংচর রেড ডিজার্ট আ জায়গাও মান জুকনাহানি মান্না চারিখা হলং ঠাইনি তৈয়ংহরি ও ইম্পসিবল না পসিবল খাইও কাইতর ইম্পসিবল না পসিবল খাই মানো তাবুক বাহাইকে ইয়ক নাই হিনি হিনমানি আবো বড়রক বুজিয়া রিংয়া সাইমেয়ানি বাগিসি কাইতরনি আ মহিমানো কাইতরনি খা ডিপ ডিপ ব বেলাই কুঠুক ব বিনি আসুক থাইছে চুক না হাও ইয়াকখাই সংসারাव बिनि बखरक बरो तंग साइमिया बसे आसुक चुक नाहानि चिन बागै थैयै गथैना मेसेनि गथैनि थांनि बोसावै बिनि फलानि महिमा जोंनरि माने आबो एरेंगिया बनि बागै ताबुक जों जरा अ जरानो बुफ्रु आ जरा फाइनाय हि माने पृथ्वीनि इतिहासाव जत्त जागावनो नुगै दङ ताबुक संसाराव जेंगि दं माने इजराइल द फरक न जेंगि दं माने आबनो साइदेवन मा चिनि द फानो तेके सकमन माना करिखा चिनि द फानो मुथां दे हिनमान बागै बामफ्रन सरकार न बाहाय केलाई आसुक अवस्थाव टस नस खाइ पारि रहका ताउ बीजेपी फाइ माने ओ बीजेपी नि जे अवस्था चिनि बरक ने मुंसापन उन्नति लिया चिनि बरक ने लिया सबका साथ सबका विकास हिनी सामान जागाव और वो वानसारक नि बो उन्नति लिया जार फले बीजेपी ने एवॉइड खाइन तनिखा इंगे सीपीएम बो फाइमेलिया कांग्रेस बो फाइमेलिया बीजेपी फाइमेलिया अंगे बताओ काई तोरनी ने जरा सक बायखाबले साबनो बाहायके बुनतिके खालामजिनो अब बा सहज अनुमान तखा इंगे ओ जागो जोंते ताम निलेलारि तंनाय ताम बसागि तंनाय ताम निथागि तंनाय जों बताबो बाथ्रां बाथ्रा तंसंनानि जरा बुसकांनि आ जों जे वानसुगुइ हुजागनि तंमानि चिनि बागै जे तंथग हुजागि तंमानि काइतर बा जोंनो सनाममानि चुकनो हानि सिबले इंगे काइतर जोंनो चुकनो हाव तलां थानानि बागैसे ओ हावनो संसारनो चुकनो हाव माहाय खलायनानि बागैसे जोंसानो इंगे ओ जागाव बेलाय जरा काहा मुंगि तंखा आके आबनो नरक अबर ताबु अबो बाय ब्रास जों थां चितन ताबु बरक थानियो जे फुका जों बायखा ते आव जों बा बरो तंग आ सराय मुं जागादा तंग सिनानि ते इंगे नाव मुखा मथा हिनी जे फाइले मानि इला फानायक नाय हिनी बे एडिसियो नायनि का 3 बছর किसु खालायमालिया हा रांनि वाति वान हिनी अनिमेस बुंगो दामसिगन बिरोधी दल नेता सामाले रांनि वाति नानि बिनथानि कोन अवस्था सिकरे राजा साजाको ताइसा 3 मास 2 मास नासिं दे 2 मास नासिंनि पाइखा तावले इंगोनि दासिदाम दासन्दन दा दिनेश बर खरकनाम यं खरि थांबायका इंगे आबो बरकनि जे कासेनि राजानि जे कासेनि बरक सि कांग्रेस तंनाय बरक सि अंखरि थांका ते आइन पिटि अंखर थांजाकवा तामुं साबका तामुंनाय अवस्था आबो कि मथाते कुन दिन फाइमासिना मथाते कुन दिन फाइमालिया परिष्कार मथाते कुन फाइमालिया बीजेपी बो फाइमालिया इंगे ताबो मथो फाइमालिया बीजेपी फाइमालिया नंजे साव तसो तंथग दि ताबो औ इंगे ताबो बरकको बुसखदा तो बुसखानि 25 डिसेम्बर 2023 बरक आसालो ख्रिस्टान रक एसटी बातिल खादि मैनाय काइसा कतर लोगोखौ पांडा खायनि आगर तागावो रेली कतर माथे खायनाय आबहायके ब्र बेसनि बिसिंति बु साखलायका आबो बबाय फिरमन तंनाय आसालो ख्रिस्टान रक बरदिन अल वर्ल्ड न बरदिनो जतनो कथार साल कतर नि पालायमानि सालो से बरक आपनो प्रोटेक्ट खायनायनि बागै আমাকে কত রেলি সংসারা নাই যাও আবো नंबो बायके आंसर आबो नायदि 25 डिसेम्बर माने काइतरनि आसायमानि सान जिसु ख्रिस्टन आसायमानि सान आ सालनो से बक प्रतिबाद खायो हमकाय काइतरनि थानियो से बर काइतरनि बिरदस बचाओ हमकाय आबो बन्तिंग ना अवस्था आरो बरक बन्तिंग ना आबो फ्लॉप नाय परिष्कार अब फ्लॉप नाय बरक 15000 नि बरक नि साहो आरो साबो थानाय नो के बला काइतरनो किरि के फाइरनो काइतर बो किन्नु गेदि बो सामुंतानाय जों त कुनु किस खाइमिया चिनि फान बेचिन कुनु किस खाइमिया जों जतन काइतरनो सिया फारि दंगो काइतर साव बे बागन काइतरनो या फारि हामबादि दंदि इंगा जागा जों बेवन काइतरनो या फारि हामबादि दंनाय आरो जों तंथगनायनि बाथा जों बा गिसि ख्रिस्टनि बुदा बा फाइसिदन गाना चेप चाप्रा सितन हिनिसे जों बिनि खुरियो मा तंसिनाय हिनिसे तंथगनानि आरो बसे तेव तंथगनायनि बाथा आबो सिचिनि ख्रिस्टियाननि
asol jeng borok no khoma sannani khoma rinani abon selai kaitor borok no mokol phiyogui dithon abo se chini kok karon goreng rok ni biruddhe ringya rok kaham rok ni biruddhe hamya rok যখন খাইও আ সময়ও কাইতর আ কুথার কাইতর আ ফলা নুকজাগিয়া চিনি যে নুকজাগিয়া হুইজাগি তংমানি তাম তংমানি আবনো মান্নানি বাকি সেতে পহর খাই দিনি লুকুন থানিও আবনো কবক নাই আব তং ঠকসিদি আমতি রকো তো থানানি কোন কারণে তংবা বরক বাইতে বসক বান্দি যাক সিনানি বরক বাইতে বসক বান্দি যাক সিনানি সিপিএম জরা বান্দি যাকা কংগ্রেস নি জরা বান্দি যাকা আইপিএফ তি নি জরা বান্দি যাকা বিজেপি নি জরা বান্দি যাকা তাবুক বাদা বান্দি যাকনা নি জরা তো তাবুক বান্দি যাকনা কোন অবস্থা করিখা গে আব বান্দি যাক নানি ওতামনি দরকার তংবা গে আব আসক তং ঠকমানি জরা নরক গর ফাইমাই সামানি আব বারাতে তাম তং ঠকনানি তক তংনো awon bagi lukurang thaniyo norok abte ken pirsidi tauk aw ba kereng rok jotno butu mulai dro khai ketal chini Tipra ketal Tipra no sing joy khai ka Tipra no sing aji man kha Yesus Kristus chini bagi aji kha Yesus Kristus chini bagi aji kha ke bin thi bai si pai kha ka singna pai kha ka kai to bo Yesus Kristus thi bai se samai tango asak ko jablai sing bini sing chugya hai pano kaitor sing no amsuk morok khlai harka abo rangchak no khait kri hai klai sing sacha khlai ga ngai aro titam kok tongsine bonno angkha kau norok obo bai asuk borong thaniwa pusoguri di aw tau sing kuwi no thancha bolte tamo goreng bai thancha arengya baiya borok baiya kaitor bai kaitor bai jokhon thanchang nai thanchani ortho abose kaitor ungkha bos bono suwa bono elem bono fan bono singchano snamnai bo singno be bagono hamari dinai bini semaise bo maiti riwi hamari dinai bos bin thanio suwar sankai suwar elem mannai tau chinaro sarkar hini tongmani borok maiti dem man tongsi borok ko dem man tongsi nge akaitor ni thanio se sing beba gya faridio bina semaino sing man sinai tong thognani bata a hamari ni timuk yor khlai di dikachin thanio tabuk yang emle rampoto somatia brok ni bukha phajing mahani bosai tongo hindu dormo no nayani bagai Tiruprani Christian kebang ba Kristiyano grohon khaiman bagai Tipra sorok gelekha taibo bigra khangra khaka emonki Mizoram no taibo bo sui saka Mizoram bo brok ne haw tong brok ka buniyang phaipruka kok thai ro maya Hindi maya English maya taibo developing ya omai plaje kok sai tong mane emel nang bon phirok mongula Eastern ma bagda gelekha na Hindu do grohon khaina na tamo naidi tabo Christian ni je kok Yesus Kristus sai mani Israel da phao matra 84 lakh se brok no haipan se borok prithibi na amse rule khlayo prithibi na borok ni jotto ni thaniyo se America ang thon England ang thon je kono desh pan se borok thaniyo ma thangble tabuk juddho nang tongmani 3-4টা dik theke Hamas Hizbul ngoni theke asik juddho tongmani pore phano mungsa ki singye bongaro amse rocket kokmani missile kokmani mungsa pan je klaya oi babu joto no persim mai amse jakkai tango ga Israel lok amsuk ngi tongmani tabuk abo bai bo tabuk amti heke sai tongmani oba ram podokhai ego goria mane to chin mufuk siblai am mufuk no khulumnai ram podoba komor suk sinai mane bini samung humung jotto kisu no komor suk sinai bo amti hai nongi tongmani Mizoram no samani Mizoram amsuk hasuk arbo somotol se kri ki chafano chini hawo je somotol tongmani a somotol kri jagao a Mizoram borok sing jodon sobbo purbo a Mizoram sobbo se yakho a Mizoram se jodi a hasugo amsuk development khaika rampodo lasia da orot agor tolawo chin borok ne nokhuk kri kha chin rajbario chin ja kri kha oro tau boabo haike sujai tongnani Mizoram borokle India ni sikkito rajyo ni bising kaisangi basau borok da ko khanai me borok ni besek IAS officer ka besek IPS officer ka ha abo haike je bot bamte ke bosai de man Mizoram ni studas tam
Ngay a keplai ni keplai prithibi no tabuk je rule khai tongne borok no singwi tona ke ti samno kok sanaba tabuk Tipra sorok ni hukumu kumur khangkai mutanya khangkai wat kogri mani lampra khulumani goria khulumani Tipra sorok sak ni mutanya khulumya khai out country ba baira ni mutai themani tabuk Christian abono rukhangai Tipra sini hukumu bahaino kering ni thangai sini mong kering thangai omaka kok suri to mane orolo bakes abo to chini borok itihasya chini borok puila boroni phai jeng Israel bosong chini raja o Mokka Modina o butharjak mani ha o Mokka Modina jana butharjak mani ajawa chini akhrarok tamhini agisino salam babun marok jotono saimano chini borok naki dangbai boroi aro tisar chakakai thangnai hini engkai mutai atai khlai phaiye jau chini aron theke phai borongka chini puila je raja Chandra raja saimani jaga a Chandra raja saimani jaga o dokkho joggo nimolo শিব বিনি বিহিক পার্বতীনি সাগলম খিকলাই রাজা সাইমানি চন্দ্র রাজা সাইমানি জাগানা দখল খাই না হারি চিংনা বিনাশ খাইকা আবনি পরে সরগিমা ফাইকা বড় হইকা হিমালে উনকুটিও কুটি পুনিয়া হলং মুতাই খাই শয়তান ফুনুবে রিসাবকা হাঙ্কাই আ সময় বতাইসা আরো তংমালিয়া বিয়াং থাকা হিমালে দঙ্গর মানে অমরপুর থাঙ্গে আরো গনি কাহিনী মানে tamsikon bono ngo dongor bar ngo osai ni bisaje graima bai sai mani je kahini abu jotono sio a jaga thangai shaitan aro chibuk singi fika a chibuk no to main shaitan a chibuk no to raja ni ngo abono chibuk se bono rajkumar ke funuk ka hangke ba shaitan yari ba ba inga amti heke no chini do phano sokomote chakrak ma mutai Sakrangma mutai phai sakrangma bojaga mane jotton selai bolong kutu abo tabu phana aro bororo hoggudu tongmayku srai mungchaja ga aroni theke aro tongmali ekhai bor phaijapa udaipuro jokhon phaika udaipuro phai manle aro botam thauka aro bini sotini nathi akung klayo hini aro ingo mondir khai mani pore jokhon ingoni fatarni osaina paituka bamonna paituka abon pore ngekaino govinda manika wai nakhotrorai ni bisingo faragngkha শয়তান আমতি এখানে সিনি হানা সিকমাকা কলকাতা থেকে নিনি গুয়াহাটি থেকে ঢাকা জরা বিস্তৃত টংটংমানি আমসুক সাম্রাজ্য কতর আবন কচরতে তাবু খাই ও পাইসুকা রাজা জাগো সেগে তার টিপ্রালেন হিনি সানো বরং আবন আজ ইনানি বাগৈ কক সারানি বিন খানিও ফানজি করে সোয়ারসে করে ভাইকে আবনা জিনানি তাবু সাইতং লাইও গেতার টিপ্রালেন মানে তামো ইউনিয়ন টেরিটরি ai ইউনিয়ন টেরিটরি সে গেতার টিপ্রালেন নি তংবলাই এঙ্গা গেতার টিপ ai আবো বাই আবো পরখানি তামো রাজনীতি পাইছিনে বলাই তাম খাইছিনাই নং তাম খাইছিনাই আসময় রাজনীতি অসুবিধা নাইখা সান্নানি রিংয়া অরনি বুগরানি মতো বুগরাঙই তংনানি বাগৈ দিনি যে অরো কাইতর সেই সাও চিনি আরি কেনা বেরারি নাই রনকাই মকল থাপলাস সিল নাই হিনি ইনকাই আগিবর जों যে মানি ফাইমানা শয়তান जोंना যে কবল ফাইমানি শয়তাননি রং মুংসি মুংমান বাগৈছে চিন থানিও সুয়ারে লেম করে ইংগৈ তাবুক जों বিয়াল বিরমান দুখুও কষ্ট হাময়াও চায়ও ক্লাইজা স্রাই মুংচাজাক ন সকমর নানি বাগিছে আর খলাই জাগরক ন থুমনানি বাগিছে কাইটরনি সমাই ইনকে আ জাগাবতেই নিনি ও অচাই আমতি হাইনি তংমানি অচাই রক তামবা চুয়াক সিবংনি তাম সিগম সেমাকানানি ইনকে বা আরো ক খামিয়া সাজাগনানি আ জাগাও আমতি রক দাবুনি দিনো আধুনিক শিক্ষা বৈশিকি তংমা সিনাইবা কাজে আবরক তৈ চিন থাইও তংইবো মালিয়া ফাইবো মালিয়া না বকরে The largest democratic country in India, অর্থাৎ भारतनि जे constitution ni preamble no kaham kano जों manin thai tongo abono busui abono tuinai samungkhlainen dorkar tongo karon India kaisa
fabric country socialist oro sovereignty oro je dromo nirapekho je sing mani o bo prithibi ganangini bolai jotono kok salai America bo bono prasangsa ma khlayo ononno country bo prasangsa ma khlayo maximum pithibini borok India no Chicago Saimano सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कौ जगह तब इंडिया स्वाधीन तंगमनी फ्रीडम मामन 1947 থেকে तब 2023 অলমোস্ট फाइना दिगे थांग दङ ताई तालसा नि किसा परेंगनो 2024 फाइना आसक बिसिरमिनाय जेबाबे अर तंग कचां तंग मनी हालक काहाम तैनाय जत कम्युनिटी नि बरकनो जार जार रिलीजन हामजाकमा खालायो एवं खाइनेनि ककबो सिजाक दं कन्स्टिट्यूशनावबो आबोनि बागिनो तिब्र राज्यनि तिप्रा सारक बाहांथों बा वानसापान अंथों बर ख्रिस्टान बंगो बर बाक्सा बुद्धिस्ट होनाय बंनाय दङो बाक्सा मुस्लिम होनायबो दङो आबते दाल बिदाल जिदा रिलीजन न conversion mani abo ketal ko ge barabarso abo suru Tripura simia ebaro je dabuk je burning issue kha atomsa jonajati suraksha moncho hninai kisa salse kango press conference khlainai je Koklam aserikha ab belekhane sensitive abo nungkologo sabotong abo sijaknai truk jonajati suraksha moncho hnai phainai आतमसा बरजनी हाबलगनी नखरी फेमा हाके एक ऑर्गेनाइजेशन फाइने जे खरांगति साका आव बेले अनफॉर्चुनेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटैक क्लेम कले द फैब्रिक द कंट्री नो द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री जे बिनी जे कल्चर बिनी जे प्रिंसिपल बिनी जे असल जे Constitution is a Koklam rock no abo mani awi samung claimani khorangti samani abo kolai kaboni bagino jara jonajati suraksha moncho khainero por kahamke wansoge kok sanane dorkar tongoni je bororok Tipra sarono bishi indication khlayo borok Christian ngai rok no ST certificate ni cancellation खाने नहीं अतार ST certificate सीज खाने ना और भिलाई खाना वाना वाई सिंसा कॉक टाउन बगी बरो बुसाक गो मथक जाखा टाउन बगी बरो अवनति बरो बिशी खा दुखु नामोनी क्लाई जाखा अवनो सुंगतिनी बुशिने अंतों तिब्र राज्यनि कॉन्टेक्स्ट हंका तामो जरा क्रिस्टियन मिशनारी बुफुरु सिम फाइकाबो इतिहास किफली नायकेंगे जों फ्ली नायकेबो सुंसु राज आमलनि सिमिनो तिब्र राज्यो मिशनारि सो फाइनेंस जांगा आंगाबो यार तै साना नांलिया जरा सिगितो बरक जरा गोरों बरक इतिहास सिनाय बरक बरक सिउ तिब्र राज्यो चिनि बरं थानायाव बो जों साइमानो द्रमनो तुइने जों सेलांलायनो कुनु कगनो गरि 12 बछर दं पृथ्वी बाहायनो जाने हामजाकमा जानो जों सम्मान रेसपेक्ट रिलायखांगे आरो पीस न जों हामजाक उनका पीस खाने ने क्या जागोन माके जेमन ओ एसटी सर्टिफिकेट तैनाय मणिपुर जेबाबे खामलायखा जेबाबे हरे परं लायखा अब एक जस्ट दाबो बार्निं आरोबो आबो खामलायमा जे थागलेको थिलायमनि थागलेको टाउन बगैयो जिनिस न तैनाय आसगे दांगा फांगामा बा रायट nga नांखाबा गाबोन तै सिङर हाय हाय तिब्र राज्यो जनजाति सुरक्षा मंच हनाय र बरकी नुगिया दे बर खनाया दे नुगिया दे मगल भाई काबतिके अनरेस्ट सृष्टि खाने मनि आव बेलायखनो चाहे दुर्भाग्य आबो नंगलको साबो दं बर बुचिना नांनाय आ श्रीमती रक्षा दंगारो बुखुकजो बहु सिनान दरगना बतो तिप्रासा बुकुं बारा जोंहाय बुकुं किटिं जोंहाय बुया जानाय गुदक जानाय केलवा जानाय आ
পরিবারনি বরক বো কাহাঙ্গ বুঝি থাইতো ত্রিপুরা রাজ্য রাজা আমল বাহিন যত ধর্ম ন বড় জায়গাব ঠাই রেখা রাজা আমল নুখানাবলি মসজিদ দङ बुद्धिस्टनि मन्दिर दङ हिन्दुनि मन्दिर खालायजाक दङ हिन्दुनि बिथिङाव तेबो गुथुक तेबो हासालनि जोंनि धर्म जे धर्म जों हिन्दु जों गासै हिन्दु दबा जों त्रिपुरा सार आबो थाङै नागिरदि राजा राजामालनि बोसो हाजार बसरनि राजमाला जोंनि राजशासन बोसो हाजार बसरनि राजशासन आबोनो तुइ जों काहामखौनो सिना नांगौ बुसिलिना नांगौ गोतान बे आतम साम हाय कक आसाया नांगा कक सोनामा नांखाबा तान बगे सिनि बिसिङाव बेरे बेट खेनेन बगेने चातुगलाय नांखाबा अ जागाव काहामखौनो जों सायमोन जे उंगलगो अनेक बरक या कलक दङ बुरा सानि याकमन दङ ना जागाव मनहनो कालो हात अ कालो हात निश्चय तंनायाव जागाव आबोनो बुथिया नांनाय तांनो बगे जों बायदारक बाय जिबु मोसाराजों माखे मोसाराजों तंनानबा बायदारक सुमुय ताम बाजी ताम माने बाजाना ताम ताम जनि मेजिक ताम हांके मोसामा हाके तां मोसाराजों तंनायसो आबो हायिं यावैने जों त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा सारनि हांफोरनि बागै जों आबोसो सिगांबा गाहामखौ वानसक थाइतो अब कगर सादै कलाय जे त्रिपुरा सारक जेबाबे एडवांस जों थांगा दाबो जार ख्रिस्टियानिटी इंनाय रक कम्युनिटी ख्रिस्टान चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिङाव कन्भार्ट संनाय रक एजुकेशन अनेक आउट थांगा अब तो जों दिनाय खायमायाबलि दालं रक लुसाइ रक बरक सिगां ख्रिस्टान गासिन जे साना थांगा बरनि शिखा दीक्षा पपुलेशन दिख থেকে অনেক চিনছে অ্যাডভান্স जों কক বরক সানাইছে মানে অ্যাডভান্স বরক তান বগে ফেবর এসটি বরক এসটি কম্পিটিটিভ কথা ওয়ানসার পজিশন প্রশাসন অনেক এডমিনিস্ট্রেশন সালাইজাকনাই ওয়ানসার ইয়াক দা তংক্লগ আবো जों বুঝিনা নামনাই দাও সিনা নাংনাই जों আসল কক थांगांगे जों चिनि त्रिपुरासा कक बर कक सानै बिसिङ कक बर कक से दङ जार ख्रिस्टान अनेक एडभान्स शिलंग थांगा बाक्स परियो मिशनारि बिसिङ दि बर दाव अनेकटा बर বিভিন্ন ফিল चिनि प्रशासननि বিভিন্ন दप्तर ओ ख्रिस्टान कन्भार्सन होनायनि बिसिङ एजुकेशन एकाडेमिकली अनेक एडभान्स जोङैनो बरक दाबो बरनि पोजिशन आरो दं गाबरो तेकैसा एडवांस कम्युनिटी रक निबा इने हाम पारंगमन खतिंगमन गे सिनि बिसिङा जदि आबाय चिज खायखांगे सिन बरनि बर रक तामुनाय आ कुसु कतर थांमांला कक्टा ओंखांगे बरक जेसेबां चिरखक दाबो तो ओंयानो आबो तामुनय नगा साका तांना हमनि कक्साबो इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि मते अब्रक जेबो चिरखक दंथुं आबो सम्भव तेबो तामगनाय आनरेसि जिखायने नि जब ख्रिस्टान कम्युनिटी तानो अटैक खायनाय ककलाय बरदिन बरनि क्रिसमास सारा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम दो गाला ओकेशन सेलिब्रेशन खालायो जे पीस टुमनाय वर्ल्ड हनजागो जतन सिउ जे बाइबल पढ़के सोंसियो जे जीसु ख्रिस्ट का शांतिनि दूत शांतिनि दूत आसाइमन सालनो पालाय वर्ल्ड वाइड जत धर्मरनि बर थांगे आरो सेलिब्रेट खालायो हिंदू बो खालायो अंग बो खालायो फ्रेंडली खालायो जब ख्रिस्टान बो खालायता दुर्गा पूजा हंतों लक्ष्मी पूजा हंतों हाजारावगो जों जतन कायसा धर्म रेसपेक्ट रवै जों माने लायनाय सन्मान लायनाय आबाके जों खालायो गतान बगे त्रिपुरा राज्य हठात के ताकलायले शुद्ध स्पेसिफिक ओ क्रिसमास दिन खायनायनिबा बरदिननि समय तांग खायनायनिबा दैट मीन्स आबो अनेक षड़यंत्र कन्सपिरेसी
যে কনস্পিরেশন কারণে মণিপুর হরসংলাই তংলে দাগবো বুসুক হাজার হাজার বরক দিনই নকুক কামাই মাথাঙ্গা লাংমা চখা থ্রিকিয়া যে ত্রিপুরা রাজ্য বাহাইনো এক সময় অন্যভাবে এংখা 1980 রায়ট এই সমস্ত যেটা ইস্যু তুই নাই খরং কাতারকে তিসাউই নাই খাইমানি আবো চিনি ল एंड अर्डर बागी हामिया स्टेटनि बायबसारिनि बागी हामिया कायसा द्रम रेसपेक्ट लायनायनि सलिडारिटी आरो एबसेंट नुजागो आजागावो काजे अमरक नियाव कइनाय बरक अन्नभावे काहाम पजिटिव चिंता खायनि नाबो बेलेखान दरकार जे साबो 25 तारिख बरक जदि खालायके साबो दायेंनाय कोनो किछु अगतन गतिके सरकार स्टेट गवर्नमेंट साबतং बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट साबतं बीजेपी नि बरकी दांगा दाख्लायनो मुसुं बरकी आनरेस्ट तो देख्लायनो मुसुं ओइ थांगाके बहुत किछु ব্যাপার जों साबधान मातमन बगैनो जों मखल बाइके जों काहामके मखल कक्रुखे खुंजु कक्रुखे जों मा नायनाय जे ई त्रिपुरा राज्यो बा भारतवर्षफा हायुंगो पीस मेंटेन खाइतोंने आबो सबसे इम्पोर्टेंट को जों जत कम्युनिटी नि बररक वानसा तकसा थ्रुकसा तिप्रासा जत न जों पीस मेंटेन खायनि कायसा रिलीजन नो ब्रादरहुड नारनानि फ्रेंडशिप नारनानि आबो जों काहाम कनो चाइतोलायन दरकार इनके जों आसर बरक मुन चुङैबो जों निजेनो क्लेम खालामनो आबो मीनिंगफुल नङा इनके मती परिस्थिति तैयारी खालायनाय शुद्ध बाक्सा मन खालायनाय राजनीति फाइट दाबाय हामनाय आबो राजनीति फाइट दाम राजनीति को सानबे खालायबा बो अनुकुन एक फायदा बागे उनकोलको राजनीति तंगे बरकनि हाम करे खालायमिया बरक बुथारि से राजनीति खालायनाय गाबो तो काहामियाबो पॉलिटिकल बोंगिबो काहामियाबो बरकनि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे एनश्योर मा खालायते पॉलिटिक्स आबो से आपलिमेंट पीस नि बिसिंते डेभलप मा खायनाय आवश्य जों जारा पॉलिटिक्स खायनाय रगबो सिगां मा मानस आबोनो से सब समय जों बखाव तनैने जों सामु मा खालाय तो त्रिपुरा हास्टेनि पॉलिटिक्स पैकेसा बदल दे पैकेसा बदल तो ऑक्सिस लाई न तो या ताबो जे मानि जे ओ इसुनो तई पॉलिटिकल पार्टी नि बखाते ताबो तो खबसा कुछ बेरेमनि सीडब्ल्यूसी नि खबसा कामत आबोनो किटिंगे नरकनि बसकानै सालो अब हायरकनो तई नै कुनु बसकानबो स्टेप दानो हाजागनो बबा हायके वान सुमुक हालायजाग जोंथ अनेक रैंक एंड फाइल नो इंक्लूडिंग सीडब्ल्यूसी मेंबर स्वयं बुबुग्राबो तिनी मेसेज रखा तो अनेक लीडर्स रंगनो अबनति नाय जार जार मत व्यक्त खालायया जे सलिडारिटी पीस मेंटेन ट्रैंक्विलिटी मेंटेन खानान बगेनाय असय आबो ताकले दामिले सिस्टि खानान बगेनाय आबो जनजाति सुरक्षा मंच आबो 25 तारिख शुद्ध दामिला सिस्टि खानान बगेनाय बरक आबो जारा ख्रिस्टान नंनाय रनो कन्वर्ट संनाय रंनि एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनाय आबो नंकलको तेव बनो रहस्य तंख आबरक बर खरां पिसामन आबो बेलायखानो आबो जाया अबने किटिंगैने गुबुन राजनीतिक दलक बाहायनो कयेकजन रिएक्शन मान खानागा जे कम्युनिस्ट पार्टी रनि फर्मार मिनिस्टार एक्स एमपी जितेंद्र चौधरी बो बाहायनो राज्यनि कम्युनिस्ट पार्टी नि स्टेट सेक्रेटरी खाना दाबो बरक बाहायनो काहामनो साका मो जिनिस तो जाया न होनाय बतिकन ऑल पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनर सेफ खायनान बगेनाय देशनि जे फेवरिट कंट्री ग्रेटेस्ट जे डेमोक्रेसी नो रखा खायनान बगेनाय खरां कायसंगा नंनाय इवन पार्टी एंड पावर जारे बीजेपी तने बरक बाहायनो खायना नंनाय अबचायको अबंगियाको ताइसे जारा गवर्नमेंट तने बरक तो बरक सिदा पार्टी इन पावर बरक साना नंनाय ओ दिनो नरक अबो खायमिया डेमोक्रेसी खरां तिसे मानो दाबि खायमानो केना जाबिनिबो कोनो जुक्ति गृह इस्राएल त्रिपुरानि कन्टेक्स्ट कोनो जुक्ति गृह एवं इंडियानि कोनो गहना आबर बिनि रूम सिक्योरिटी कक सादाया बाहाय
acceptable beli abo ngabo India ni asal principle je constitution is the principle main principle se attack chemical preamble se attack chemical Dr. B.M. Rao Ambedkar jara Indian ni je constitution architect bono se attack chemical sini স্বাধীনতা উঙ্গনি 12 বছর সাবনি বিচিং দিংবা গাবরনি পরে যারা সাইনার সংগ্রামী খানি ফারন বরন তো সংবিধান সি কালাং খাবলে বরন দি রেসপেক্ট খাইমাকলে বরন অ্যাটাক খাইমাকলে শুনাই যাব কাজে বরন সংস্থান সি কালাংবে না কনস্টিটিউশন পড়ি নাই খাবর আর্টিকেল 25 তাম সাগাবা গাবরক তো পড়ি নাংনাইবলে না কাজিনো বরক তো नों थिबि दाबुनो आगि चाय हंका आगि बुइसा ख्रिस्टान ने रख सगांबे न अन्य धर्मनि ख्रिस्टान ने रना आगि न साका मुले अदाबो जनजाति सुराका मनजसिमिन दा 12 वर्षनि कन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट बोर्ड एक्सपर्ट को गदाबो प्रधानमंत्री से खरंग तिसा गोबर बाके तिसा काबा ए प्रधानमंत्री से पर महा प्रधानमंत्री दे बरो प्रधान राष्ट्रपति दे बरो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति देश चालना रहे कुन सायो गोबर बुरनि फाइ सबाइके बाबो सबाइके बा बेलाय मानवा सिंसे आदा सादि नरं सादि नर जरा मीडिया हाउस बरन सादि हाइसे नरबो तो मीडिया हाउस बरन नरबो तो नन 6 सेंस संगले ना लेखा परा क्लाइ सिविनो नरक दा मीडिया माने हाउस नि सामु क्लाइ तो बरनि काहामनि बागै पीस ट्रैंक्विलिटी देश आब्लिमेन बागै नै मीडिया जगत फाइनर नन आ फिल नर एक्सरसाइज वर्क क्लाइ तो देश नि सारते जनगण सारते हाइगो तो मीडिया रनि रूल तांबा काजे नर मीडिया नि रूल नरनो सिउ मो रूल नेगेटिव रूल मो कोन दिन पॉजिटिव रूल जाबो काजे परिस्थिति फाइने कयेकजना नेतारा गहायनो दङ जे गियान पापिरक खरां तिसाव बरक बुजिगा बर बुइनि काहामनाय मियारक बुइनि काहामनाय के बसा मतक जंनाय रक दंब्लि खनाव बाक्सा एमएलए फंग खाना बनस बतां सा बिनि प्राइम मिनिस्टार सादि हिंदी बो बिनि मुख्यमंत्री सादि हिंदी स्वयं बासायनाय तांgi बो साइदों बा माने बो बुइनि ngui kok sai दङ बुइ साथगया आबन बागै साइजों सागाबले हा औ जिबु मुसारनाय रखाके मुसारजों तमन आबो काजिनो बेलायखाना दुर्भाग्य मिस्टर जमातिया मिस्टर मिसेस जमातिया दाहनाय हा बरनो आं कयनि मुसुङो प्लीज हर बाय खेला रासनि क्लेमन चाया आबो नि नक खामनाय हा खामनाय देश खामनाय राज्य खामनाय जात आबि खलायनाय दुई बाय हर बथानान बागै যারা খামা তমহা জায়গা আর থানা দরকার দম নেতা রকম শিক্ষিত হবে এডুকেটেড বড় হবে ইন ট্রু সেন্স এডুকেটেড বড় রক ইন ট্রু সেন্স দফানি সামুতানায় পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রক বনু সামুতামাবা জশিকনানি মেখাকনানি বুলাইনানি গুশিরনানি নক হরনানি বরক বথানানি আবদা নেতারনি সামু বা কখামে সানি ছেজানানি নেতারনি সামু বড় সমাজ রিফরমেশন মাখানে আউন বাগিছে নেতা আউন বাগিছে লেখাপড়া ক্লে অল রাউন্ড ডেভেলপ দেশনি ইন্টিগ্রিটি আবনো সবচেয়ে প্রায়োরিটি মারনাই ইন ট্রু সেন্স অফ লিডার আউন বাগै आं सानमु जोङो এই সমস্ত কগলাম সায়বিনাই এই সমস্ত আনরেস্ট তৈরিখানে সামু নোয়ান সুয়বিনাই peace tranquility joto religion egloge tongnani ha naithoka tongnani abosyo dabosyo kahamke pansogui जों samkhlainani jora तो बुस्कानि सालो 2024 साल बिसि फाइ दं टाइटल सानि यागुलो न 2024 बिसि फाइनाय आबुनि यागुलो हाकतरनि संबारिबो हाई दङ बुस्कानि बिसिबो बो बाहायके पलिटिकली सिनारियो नायखांके पलिटिकल एसेसमेन्ट नायखे बो बाहायके वानसु आरो पलिटिकलनि बेनिफिट नि बागै हायकेबा पर्सनल प्रॉफिट नि बागै जा ओ हमहाय कग्रक साजागै दं बुस्कानि संबारि न नाहारै बो बाहायके आबनो पलिटिकली बाहायके नु
abo borok no sisinai chung to siu je borok biang ti phai bo lamati phai kahmun sinur luguro bu sinuo media house borok bu siu জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ সাবো বড় জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ সিমিরা তং আর গান বড় থাংপি বড় মানাই শুধু 25 তারিখ ডিসেম্বর বড় দিন খ্রিস্টমাস দিনের সিমি খানা বই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নি খেলাইবা তামু জনজাতি সারা তো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হংকাঙ্কে যত জনজাতি নুনছে ব্রক খানি নি হংকাঙ্কে খ্রিস্টান রহংকে জনজাতি ইংয়ে দানো ও খ্রিস্টান রক্ষা সাকাবা Tipra tuti Kristang nero sang Tipra sangli hani sakaba sarin norong sadi nungkala ang rajisor daun pulih hanai Tipra sa ngi Kristang nungka Kristang mon jagolang Tipra sangli hani sakangke apurulang hanai je umroke jatna sinli hani ne apur ka angbo hanai borno chaya Tipra saya debo bro okay और जिनिस बुझे ना हमने सेंस ऑफ फाइनांग नहीं बोली तब कौन के इलेक्शन में कौन जे साका इलेक्शन हरी खाई तो चाहिए तब वो इलेक्शन है बोरोनी वेलफेयर बोरोनी काम बोरोनी सिक्योरिटी ने सॉल्यूशन नंगा राजनीतिक में खाई नहीं बोली डेफिनेटली इलेक्शन तब जब संग फाइना है अपकमिंग इलेक्शन का इंडियन इलेक्शन जेटा नेशनल इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन अब इम्पोर्टेंट देश सालमन बगे borni mandate bagi nei election nai bar Hasteo bar ha kotorno ayungno calonan bagi ba India no calonan bagi nai এটা mo important election কিন্তু important election no বড় কাছে ধর মনে একটা ক্লায়েন্টে কাছে no community no নষ্ট খাই তো election খাই হামি আপনি তো হাকে কেউ যদি আপনি মাইন্ডসেট তিনে উকলক তিনে কনস্পিরেসি খাই তো হাকে আবো চাইয়া আবো সেলেংমাই সিংসা সামুং যত বরক নি কাহামনি সামুং মেয়াবো চিনি কং খাও জাগো जों পরিষ্কার সামো जों Tipra Motha বুবুগ্রান চাইতো মুগো जों Tipra সারংनि थांनानै बागै जों जबा खालायो हायबनो हास्टे काहामनि बागै जों सिन्था खालायो कारण जों इंडियान कन्स्टिट्यूशन मानियो जों कुनु धर्मनि बिरुद्धे कक्से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट कुनु धर्मनि एगेंस्ट जों से ऑल धर्म इक्वल जों रेस्पेक्ट बुग्राबती न कक्स कारण जे लेगेसी जे राज परिवार राज सन्तान ब राजानि बसार राजा हायु साइथां गाबले राजा नामलो जत धर्म हरो साना थाके इंडियन कन्स्टिट्यूशन चिनि राजानि नासिगि खलायगाना मा हानो बारो साइनदनि सिगां चिनि राजा राष्ट्रनि गुदिबा आ समयसो चिनि हरले जत दंके बुयारगो बालायो तगलायो बुलायो मनो आक समयो हिंदू मुस्लिम नांलायबो हमक नांलायनि खोनाबोसो इतिहास परिखांगे किंतु Tipra जत दं राज शासन नामलो ख्रिस्टान मुसलमान हिंदू बुद्धिस्ट बोले যত ধর্ম আছে কাহামকে তনান বগিনে চাইতো আবো তো তিনি Tipra জনি ইতিহাসন সাকক সাবলে আবো কে আবাই কেন যাও जों मेंटेन मा खालायते आबो जों दाबो मेंटेन मा ख्रिस्टान कय पार्सन खबा Tipra जो ख्रिस्टान इंगेन गोबां को बुले हेदा কাজেই जों চিন্তা मा खायते जे অন্য বড় উদ্দেশ্যতে কেউ যদি ষড়যন্ত্র খাইতো হাঙ্গলে আবো চাইয়া এবং যারা তংলার ববর বহাইনো চেষ্টা চিন্তা ভাবনা খাইতে দङ दाबु जों नायो পিস এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি ববগ্রানে চাইতে মুंबाय আর সিনি বেস্ট ইন্টারেস্টিং কা সিনি Tipra সানি কনস্টিটিউশনাল যেটা গ্যারান্টি যে সিনি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্স ইন বাগিনাই যে স্টেটহুড গ্রেটার Tipra ল্যান্ড ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই দা প্রেজেন্ট যে গভর্নমেন্ট দङ टॉक खाई तो बुबुग्रा तो चिनी महाराजा तो सब समय दिल्ली थांगो Hasteo फाइव खरंग तिसाव सब समय बो दिल्ली थांगो सान बगी थांबा अनन अपोनेंट पार्टी तो अन रकम कक साइन दङ क्रिटिसाइज खालायो साथों क्रिटिसाइज खाइदों जतबार बुबुग्रा दिल्ली थांगो ततबारनो चिनी बरन बगी मानथाय सकतेन बगी कक सावो कुनु बीजेपी खाइनायनि रंनि बगी हामिया वानसोगि खालायमोन थाङे बार सिबिएम खायनाय रन बगे हामे वानसन जे दाबि माने तो बनाय बो आबो ख्रिस्टान मासानाय बुद्धिस्ट मासानाय हा मुस्लिम मासानाय ऑल कम्युनिटी ऑल धर्म मासानाय
political power enjoy खालायनाय all political parties जे दाबो criticize खाय तनाय विभिन्न banner तंगै political platform तंगै बरं खायना political power बर enjoy खालायनाय आना कोई किसी बुबुगरा खरांते जे तंगो जे जिनि permanent solution जे सिनि समस्या दमन आबुन समस्या बागै struggle खाय तंगो जों जतन बनो cooperation जे जों cooperatively work खायो जे बुबुगरानि dreams Tipra bo dreams or dreams fulfilling as a point to जों जबाव तंगै democracy means democracy ni bising tui the parliamentary democracy o tongo I spirit tine जों सामुखलाय दं Tabuk lai thangjak bisio nugui mangkha 2019 ni Tipra CAB bill to phayo Agotora CAB bill to bhai mani jarawo Maharaja Sriti no te ne je protest khai dong pro Kanchanpur ni simio je নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নেই যে মিজো ইয়ং মিজো এসোসিয়েশন জাম্পই হিলনি ডক্টর খকসা আবহাইকে যে সংগঠন খাইনাই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নি বুমুঙ্গই সিএবি নি উপর যে মঞ্চ নামই যেভাবে প্রটেক্ট খাইনে নাইকা হাস্তেও তিপ্রাসার নি হামক্রাইও কেবেনে নাইকা আর জরাবন বিশ্বজিৎ দেবর্মাবো বুথার জাকা ফায়ার সার্ভিস খাইনাই একদম right abo haikino tabuk tekisa জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আফ্রিকান নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ tabuk জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যত ফাজিংতে ববা হাইকিনো আফ্রিনি সিনারিও বাই tabuk যদি আমা হাইকা কানকে ববা হাইনো হাসতেও abo ববা হাইকে নং আবনো প্রেজেন্টেশন বা আবরকনো লোকরকনো বুঝিনা লাগै ঠিক সেম সিমিলারিটি আমো আফ্রিকা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আবকে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ আবকে কাঞ্চনপুর বেস্ট কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে जों সাইমন যে আবরনি কথাবার্তা তামো মন কগলাম তামো চিনি মুভমেন্ট উপরে বুবুগরার যে খরাংটি সামনে আবনে এগেন্সে বরকটি সেকা আজাও খরকসা চিনি তাকু মিজু বা লুসাই বতংজাও খরকসা আবরা কম তমহনাই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তিনে খরাংটি সেকা সেম ডিজাইন নদাবো নাগরিক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ অনেকটা সিমিলারিটি আন্দোলন খাই বড় খালে পরে সাবর লাভংখা ওয়ানজি বসংনি বড় বুথিকা গুলি চাকা ইয়াকুং বাকিয়া থিকা চিনি খরকসা ত্রিপুরা সাব থিকা বিশ্বজিৎ দেববর্মা খরকসা ফায়ার ম্যান ওয়ে ইউনিফর্ম আছে ব बिनि पोशाक चुमैनाय इउनिफर्म चुमै नाव फाइबनि जों साइमा काबले बरनि लाइफ नस्ट दं एरकम भाबे आनटुवार्ड इन्सिडेंट कोनि किसु आके रेसपन्सिबल गवर्नमेंट आनि दं जनगणनि पाब्लिकनि कोनो हामक्राय फैया सेरकम फन नों इमान अमतिब तावहाय हाय तेखे सुरु खाय नो आबो कायसे दफाय कायसे दफानो कायसे धर्म बाय तेखे धर्मनो नांगरेनानि कथालाया खायनानि देश शांति विराजमान खायनानि आनरेस्ट तैरि खायनानि अबनि साराते कुनै अमति सम बर खायमा हाय ख्रिस्टान बो खायगा चायाना अब बसुं ख्रिस्टान प्रोटेस्ट खायनि था नोंनो तान बगे बुनि द्रमनि समय हाबति प्रोग्राम खायनायबा हेदा ख्रिस्टान रो तिति साकाबा ख्रिस्टान रो जारा हिंदू तंगनाय नो एसटी सर्टिफिकेट बातिल खायदिसे साबा बाय बारसा हायगा बनाय नो अब लॉजिक है सिनी हास्टे नि गानो सिनी नाइबर स्टेट रक दंलाना प्रचतन एसटी बर ख्रिस्टान स्टेट सिगन ग्लेरिंग स्टेन्स मिजोराम ग्लेरिंग स्टेन्स नागालैंड आन बर नागालैंड रक जतन एसटी फैसिलिटी नै दा ताऊ प्रॉब्लम जों एसटी सिमिया ब्ले सिनी तिप्रा सर ओ जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी पन्द जों कमप्लीट खायमाने सुजुग दङ टैलेंट दङगे बिनि एकाडेमिक कैरियर कामगे बो जदि मेरिट हिंगागे कम्पिटिटिव एग्जाम जों मान तिप्रा जो जोंहा जागा जों समय आरो तमहनाय साबोटेज खायजोग दङ एक्सप्लॉइटेशन डिप्राइवेशन खायजोग दङ
aborke khorang titi se bro asukol জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্রণের খরং দিছে দি নুগুলে বুকুং বারা বারা আরো তাঙ্গি ত্রিপুরা সারনি মাথায় সপ্তাহে সঠিকভাবে ফুলফিল সাইজে গা তাঙ্গি এসটি এইচসি রিজার্ভেশন ফুলফিল সাইজে গা ত্রিপুরা রাজ্য তাঙ্গি চাকরি নিয়োগ খাইজে গা অনেক এডুকেটেড বরক দङ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মামা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন কিন বরক দাবি গিলামা এডুকেটেড বরক চাকরি মানিয়া খরং দিছে ইয়া জায়গা আর উল্টা অন্যরকম সে তিসাও ওকে বড় দङ ও খ্রিস্টান দङ যদি এইচটি রিজার্ভেশন কক তো বার্থ দি ও খ্রিস্টাन न যদি एसटी नि बाति खैरि कांगे त्रिपुरा सा चाकि नाने दङ बस परसेंटेज दङ बा एजुकेटेड बरो सिनि बरो थानाय मैक्सिमाम ये ख्रिस्टान परिबानि बरो बंसे दाबो যতন খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পড়িবি নাই এডুকেটেড নাই বতং এই কাজে এই সমস্ত রংখা বেলাই কেন তাও খা খামজানে কক করক গ্রক খা খাওয়া তা মনাই টংথক টংমনো হামিয়া খাইনে রক কাছে বড় কগনো খানাগে ব নিশ্চয় খরং খরংনো খানাগাঙ্গে বড় বুখা দুখু নাংনাই খা হামিয়াং থাংনাই আबै ইংতো এদা দাবো দ্যাট মিন্স হবো এক প্রকার আবার ডিপ কনস্পিরেসি দङ জায়গাও আর অনেক ইয়াক কলব দङই মানো কাজে আবার উনি ইয়াক থেকে মুক্তি মানো হয়েছে আনবগিনো সুকল জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চর কাহামকে ওয়ানসুগই या प्रिसा कांके खरंगति सके ते काहामुनाय भरनि वेलफेयर बै खरंगति सके साजों साइथां गाबले तम वानसानि बा तमा थ्रुकसानि बा तमा हिंदुनि बा तमा ख्रिस्टानि बा जत बरन बागै ओ जिनिस वानसुगै जों कुबुकुबिन बना जनजाति सुरक्षा मंच हमनि सुरक्षा खाने बागै तामनो सुरक्षा खाने बा बरकनो सुरक्षा खाने नगे कर खरंगले बरकनो दंस खाने बसे कक्सौ ताके ख्रिस्टान कम्युनिटी दंस खाने बसे कक्सौ कब तो सुरक्षा मंच नि बुंबाय बन खरंग पिछमन आबो आकाश पाताल फाराग नका काजे अब्रक काहामके वानसुगै चिन्ता भाबना खलायने खरंग पिछाके हामको आं कबुंनाय बरकनो आबाके वानसुगै सामु खाने बर जतनो नु खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारण अंखा जों 25 तारिख डिसेम्बर जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ थेके कायसा रैली कारिलायमानि कारण अंखा जों हाव तो गोबां धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैबै हिंनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नुबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नुबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंके हायके जों ते कायसा नुब्लायमानि अंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बर अंखा माइनरिटी वो फायो ओंके माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंके कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंके गोबां मा जागाव नुकजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंके चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य अंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांलाहा ओंके ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया ओंके चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंचामन कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंके ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलायजागै थांलाहा ओंके सलायजागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कोनो धर्मनि बिरोधी सामं खाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनो सुबिदा ताना दे कायसा नों सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय
omo kaisa jeng obo khaya ni naiwi tongo hongkete kaisa omo sudo chini Tripura Hasteo ya omo Bharat hakotor ni joto Hasteo no jeng khayoi tongo Assam soro khayi paikha Maharashtra soro khayi paikha Rajasthan soro khayi paikha chini hongkene jeng 25 तारिख December o khainai khaiwi omo no to Dr. Kartik Urangji आइगे पार्लियामेंट उकॉग्नो तिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाई रोखा उकॉग्नो तो यू मेमोरेंडम रोखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे ओ मैटर न जंहाय हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जंकाइसा सम्मेलन बखाइनाय रैली बखाइनाय गोबांमार हास्ते वो ngै थांखा जे बाकी तंनाय रो जों खाइनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय चिनि गवर्नर न बुरनाय ओके जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारितै समालोचना खाइलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मोनते डेजिग्नेशन आनि मोनखे मिलन रानी जमातिया जे पुकुरो नंबुआ हो तू कुआ पुकुर कुना कैसो क्यू आमती कॉक रोगनी रिएक्शन रहना नांग थांगे तबे भारतवर्ष कैसे सेक्युलर स्टेट कॉक ने अर्थों का धर्म निरपेक्ष जे जानजानी मुसुमानी धर्म क्लाइमान नंग मुसुमियाके कुनो धर्म ता खाइबी आबु बरो एलाउड है सो धर्म निरपेक्ष देश केबो ख्रिस्टियान का एसटी থেকে एसटी সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনে জনজাতি সুরক্ষা কগ্নি অর্থতামু जोंनि जनजाति तिप्रासारं जनजाति होननाबो बर' गायते First of all, I don't understand the meaning of जनजाति साबगे जाति साबगे जनजाति mogol kolni ganang bugung fuang bugung lam kaini borok joton jati hai joton borok hai bumung phar jaga जनजाति जोंनो सुरक्षार नांगा बांग्लादेश नि लक्ष लक्ष बरफ फायै एसटी संख्या कमी थांमानि रामदातै थां कासुइ दिनसार बर्डार है बीएसएफ रंगाना आसुगै जनजाति सुरक्षान बरनो पुइला थांगा आरो रामदाबाई कासुइग्रा दिनसार एसटी ख्रिस्टियान बैसे जनजाति सुरक्षा करिका त्रिपुराओ जाराओ कक साइ तंगैरो ख्रिस्टान जदि तिप्रासारो किसी सापा नंगिया हंकाय तिनी इंग्लिश साइदे मा खामु तिनी टीसीएस टीपीएस ऑफिसर नानि आ क्षमता दे तंखामु तिप्रासारनि तिनी जदि डन बस्को हाय होली क्रॉस हाय मॉनफोर्ट हाय स्कूल फायाकाय तिप्रासार बरो तंखामु तिनी जनजाति सुरक्षा शिक्षा करै इंग्लिश रोंगिया विदेश बाय जुक्तंगिया जनजाति सुरक्षा नाय लंगतराय पाहाड़ बिसिं थांगि दुंगुर बिसिं हाबै जनजाति सुरक्षा नाय जेबा जारे आं सिनिया साबो जनजाति सुरक्षा बुमुंगै साबो ताम कक साका I don't know. First of all, I have not seen YouTube not just samani ang nugia haise साबो सा जदि केबो साइ दंकाय तिप्रासारो तेबुसे ख्रिस्टान ना नांगौ हाय आं निजे ख्रिस्टान हाबनान प्लान दं दाबो गाय कारण हिंदू धर्म क्लायै हिंदू बम तायानो आं थैथामा परे बानसि जाय आबोसो नुगि हाय डेली मताय गयो हिंदू हाय सरस्वती लक्ष्मी काली दुनियानि सीमाग्रा आं थैथांमान परे आनि फलानो साबो थांनायाबो आं सिया गाय किन्तु बाइबेल कक थाइजल सिजाक दंलेना थैमा परे जिसु ननो नासिंनाय हाय लिविंग गॉड ननो कैसा शेल्टर नाइनि फलानो आकक सिजाक दं हाय सो आं हाय बरक आं चंगै दं हायसे इट इज अ मैटर ऑफ टाइम
I myself will get converted to Christianity. Tam problem tong bhai. Khana je Narendra Modi desh ni pradhan mantri kap kabi Christian nang lag tam guarantee tong abun. Mahatma Gandhi Bharat স্বাধীনতা Klairanka Bible jara pornai rok bini andolon sampurno Bible ni bisingo Jishu Kristo bahiklai borong na hamjang na phorongka অসহযোগ আন্দোলন থাপরায়াং কাইসার কাইতা কাইসার দিন ছানাই আবার একমাত্র কিন্তু যিশু খ্রিস্ট বিশিং দিন আবার নুকজাগ হয়েছে সো অনেক অবতার নুকা পৃথিবী হয়েছে অবতার রং বিশিংতে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধ নুকাছে যুদ্ধ খালি বরং থইও একমাত্র যিশু খ্রিস্ট বরং না হামজাগ নান বাগে নিজে ক্রুসিফাইড নি থই ফোন কাইছে সো আই এম নট গোইং টু ডিবেট অন রিলিজিয়ন হিন্দু ধর্ম খাইনে রব গ্রেট খ্রিস্টান ধর্ম খাইনে রব গ্রেট বুদ্ধ ধর্ম খাইনে রব গ্রেট কিন্তু বুদ্ধ ধর্ম খাইয়ে হিন্দু ন বানসিরি দি হিংসা খায় আবো তো ভুল আপনি কি বুদ্ধ ধর্ম করেন না হিন্দু ধর্ম করেন খরচা বড় খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে আরে খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম বাঁচাইতে হইব আদু কে বড় খ্রিস্টান তাম বংনি যে কেউ আবো সাইতকে বং উদ্দেশ্য তাম আই ওয়ান্ট টু নো আরা দিনন নুকজাং নাই কেন তাঙ্গি এসটি নিছিনি হোয়াই ইট ইজ অনলি এসটি যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবেল 100% ট্রাইবেল জাপানো 99.9% বড় ট্রাইবেল মিজোরাম and 99.9% বিশিঙ্গ 99.9% নো খ্রিস্টান মিজোরাম এর লাই নাই মেঘালয়ের লাই নাই নাগাল্যান্ড লাই নাই তার মানে ভারতবর্ষ সমগ্র নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এবং ভারতবর্ষ নর্থ ইস্ট সিমি খ্রিস্টান কেরালা তুমি অন্ধ্রপ্রদেশ তুমি মধ্যপ্রদেশ তুমি সারা বিশ্ব পাই ভারতবর্ষ সেকাকনানি চক্রান্ত হয়ে গেছে হয়েছে ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষ বড় পৃথিবীর বড় খামজাগো কারণ আমার সেকুলার স্টেট নেপাল তিনি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা খাইয়ে তাই কুসুক কাইমালি আইছি ইট ইজ মাই কোয়েশ্চেন ইভেন নেপালির তিনি রিগ্রেট খাইও जों যদিও মনো হিন্দু রাষ্ট্র খাইয়াই जों ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র খাইকাই তিনি আমেরিকা ব্রিটেন সমগ্র ইউরোপ বাই जों অ্যাকসেপ্ট খাইজাকা মুঙাই দে শুড নো পাকিস্তান বাংলাদেশ নি বড় পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন থাঙ্গি মা সাউদি আর ইন্ডিয়ান তাঙ্গি ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস সেকুলারিজম আর যদি যেদিনও ইন্ডিয়ানো হিন্দু রাষ্ট্রহীন ঘোষণা খাই নাই আদিনো ইন্ডিয়া তিন যে শাখা কাই দমন ঠিক তলা হইকে নখন সো আই রেসপেক্ট দি কনস্টিটিউশন আই রেসপেক্ট অল দি রিলিজিয়াস গ্রুপ হিন্দু নব আং হামজাগু খ্রিস্টান নব হামজাগু বুদ্ধ নব হামজাগু এন্ড উই আর ট্রুলি সেকুলার স্টেট ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ অমনতংথুম ভারত হাকতর তেব কুসুগ কামে যারা জনজাতির সুরক্ষার ভূমি যদি কেউ আকক সাই নবে আই থিঙ্ক ইট ইজ আ রং স্টেপ জনজাতির সুরক্ষা পূরণ ফাইনি এডিসিও স্বায়ত্ত শাসন রাখাই যাকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে মন্ত্রী পরিষদ চিনিতে মন্ত্রী গবাং ফাইকে বিধানসভা আসন তেব বাড়িখায় গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ফাইকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ বরক চিনিন খায় আদিনস থাঙ্গি জনজাতি বা তিপ্রাসা সুরক্ষিত আনি আঙাবো খবর না হাইয়া আর যদি মান তঙ্গ তিপ্রাসান মানি দং না আন তাম ভাইছে যদি কোনো তিপ্রাসা 5টা ফেসিলিটিস মা কান খাগলাপতে বার নাই 2টা না হারি তোমাবো কাম কক সবলাইতে যদি তেবো ফেসিলিটিস না মা কান তেবো হামজাব তামলে পং পসাক মতক জাকা বাবন বাগে ওয়াই আরে বো যদি খ্রিস্টান নিঙ্গি ফেসিলিটিস মানি দং বো যদি এসটিঙ্গি মানে তো হোয়াট ইজ দি প্রবলেম কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাই রেখাই তিপ্রাসা এসটি 31% তংমানি 20% 15% তো যখন গৈরক ফাইনে নিন অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভেশন রবিয়ান কামাই থানায় বিন বাগিন পুইলা নাংসাগে যে পুকুরো নং তুকু বুয়াহু মখাং সু বুকুক চাকরু আ পুকুরো তাখি দিয়ে যাব ঠিক আছে খিতাই নক ও পুকুরনি ফাতারো তাঙ্গি তেই বাই তেই তাকের ইউ মাস্ট থিঙ্ক তিপ্রাসারো
आं जा सिमेन्टसे आं धर्मनो ती आसु चर्चा किन्तु तिप्रासार हिन्दू याय जों वाथब्रि पूजा खायनै बरक वाथब्रिनाय गरिया रनाय पारा रंनो जों लामा बु रखनि साव सरस्वती काली अमरक बा उसिगां फाइमा सेबलाय जिनि सिरि सिरि থেকে और কোনো दुर्गा पूजा अमरक जों ख्लाय हायते ওয়ানসারকনো বখা তংথগনা বাগে আমরাও আছে আপনাদের সাথে আপনারা ডাল খান আমরাও খাবো আপনারা যেহেতু শুয়োরের মাংস খাচ্ছেন চাকি খাচ্ছেন গদক খাচ্ছেন আমরাও খাবো যেহেতু নরক চীন ধর্ম নব নরক রেসপেক্ট রু নং নব जों রেসপেক্ট রু অমত একটা এক্সচেঞ্জ কালচারাল এক্সচেঞ্জ খাইছে নাথিং অর আছে অসামতাইঙ্গো অর খ্রিস্টান খাইনি তিপ্রাসা রকে ফাইয়া দেবা और फाइव ले जा रहे लोग हैं नाइन फाइव है सो दिस इज अ उत्सव आपनो तो धर्मनी भेदाभेद खाइन कोनो पगे और अमो कोनो दिन सक्सेस नहीं क्या बहित बा अमो सावे आगामी पार्लियामेंट प्रार्थी ना मुसुंगना क्या बा एमएलए नि मंत्री ना मुसुंगना हम वेस्टेड इंटरेस्ट है चिनी दफा जों जारा और तिप्रासा तंगनायरो एकटा माने गाहाम गेसनका दफानो भाइके हामजा किन्तु लुप देखाइছে যে চীন তংমান নক খুংসান বাগি দল পাল তংনানি তারপরে কন্ট্রাক্টর ইকেশন মাননান বাগি দল পাল তংনা আবো যেদিনও তিপ্রাসার তেব সেরংনাই জাং চাই খাই চাই দংনাই তব লড়াই খেইনাই তিপ্রাসাতে থামসাং থানে দফানো হামজাংনাই বরগ্রক কোনো দিনও আমতি রেলিও থাংলা আদিনো পরিষ্কার নাই সাবো দফানো তরজা সাবো বুইবেই থংজাংনাই রুনি রেলিও থাঙ্গै दफाजो कमानाय आमति लक्ष लक्ष बरक सिनै बासाइखे सो आं बरनो आं सिया आं फ्रेंकली स्पीकिंग साब आमति प्रेस मीट खेके किछु खेके आं सिया नो लिंक रिदे आं नाइने तबे जेबा जारा खाइ दंनै प्लीज नरना आं साव दफानो आमतिके अरै परै दाफ्राम राम दातलांनि बर्डारो थानि बरनो गार्ड दुइ बांग्लादेशनि हाबनाय रनो कयेकजन टानि फुनु कानिसा सिप মেবি সামওয়ান উইল চ্যালেঞ্জ আমি কিন্তু বলছি না আমি উস্কানি দিচ্ছি বিএসএফ যখন পাচ্ছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এটা করে দেখাক না আমি এই কথা বলছি থাং খাইতং বড় আঙাফ্রুস হিন্না ইয়েস অবর কুগুইনো হানো হামজাগু এসটি রোগ তিপ্রা রোগ কমর বানো বড় খা দুঃখ নজাগু অতি সাধারণ রেলি ধর্ম নতে হিন্দু ধর্ম করাকে আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে আমরাও প্রার্থনা করি কেউ আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে শেখাতে হবে আমি শুনো প্রেরণা নাংলাক এবং বরং প্রতিয়ান কোনো করি লেট দেম শো যদি তিপ্রাসারক মে রেলিও থাকাকে এসটি সিট কমি নাই এডিসি সালাইজাকনাই গ্রেটার তিপ্রালেন বতে মালিয়া রাজা মুসাবাং খাইমাংলাক যদি তিপ্রাসার দলে দলে থাকবো তিপ্রাসা বানছেনা আঙ্কাই আনতে রেলি থেকে বিরত মাথা এবং মহারাজ তাম কক্সা এবং মাখা নর মহারাজ দিবা একটা বয়ান না না ভাই তাহলে আনছি বয়ান না বা তাহলে এমএলএ অমক সমগ্রী না ইউ প্লিজ আজ মহারাজ অলসো বতেও ইফেক্টিভ বয়ান রে নাই কারণ যে বড় তিনি স্ট্যান্ড রুবই আন্দোলন খাই তো তিপ্রাসার থানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বকি অমর অন্য বাহিং যাব না বুঝছেন নেই মান নরকাই আই এম শিওর মহারাজা বমতের অন্য সাজাক লাগবো বা আমি কোন কক সামাবো করি হয়েছে আই হ্যাভ নট স্পোকেন অন দিস ইস্যু বাট আই এম শিওর মত হানসানো সবাই মান উমতেই পলিটিক্যাল বা এনজিও বা মথারং বিসিংতেই जुदा जुदा मथारं बिसिंति जे কক सारेना नाइ तो केबें नाइ रो अमो महाराजानि आन्दोलन नु किन्तु डिस्टार्ब खालायनो अब इ जे हाइ उंतंग माने पहिला आं देख नर ककपिन टिभि न ताइ नर मिडिया सोशल मिडिया न हामबाय इ जरा नर फाइमानि बागे कक हंकाय त्रिपुरानि तिप्रासा ख्रिस्टान दग न एसटी फेसिलिटीज नि बाद दिवै बरं न माइनरिटी फेसिलिटीज रिनानि हिने जे वानसुगै उसरांगो जे कयेकजन बरक रक प्रेसमिट बा आसुगलाइखा अबनि बेपारे हिंकै आं कक सानामु सिंया तुतिफाना ताबो कक सानामु संग हाय हिनाय जे
भारतवर्ष का सेकुलर कांट्री धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और जत धर्म न तंगनाइन उत्तर पूर्वांचल शुरू त्रिपुरा राज्य सिमिसे आंगबो खनाक उत्तर पूर्वांचल 8टा स्टेट दंग ओ स्टेट हाबी माने येबले अमति प्रसाद नि बागे के ताबुक हेंकाय तिनिनि सिमि येबले ख्रिस्टान तिनिनि सिमि येबले बुद्ध तिनिनि सिमि येबले अरबो अंक हिंदू मुसलमान नाय भारतवर्ष वो हिंदू बाय मुसलमान नि बिसिंग धर्म नि भित्तिते देश बाग उंफानो ताबुक जदि ख्रिस्टान बुद्धिस्ट बानिनि हिंदू अमति खलाई खलाई का हंकाय सुं बाय सुं अब माइकुरी सकाप नाकलाई बने हाय आं नुकजागो केबो ताबुक जदि जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय कांचनपुर अ जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय जे अरै परै खलाइदे माय खलाइदा नायखा हंकाय अब जे अरै परै आगे हंकाय दफा कुनिनि बिसिंग अरै परै ताबुक हंकाय दफा बाय अरै परै खलाइदानि नायमानि गे इ अब फाइनाय साल चाया उनाय आं सिमानिखाय त्रिपुरा राज्य वो तिप्रासा हिंदू बाय तिप्रासा ख्रिस्टान बिसिंग पारा थांचा नक थांचा अब नक आरि खलायै तंलायो बसा ख्रिस्टान हकाय बुमा उफा बैरागी बा बुफा ख्रिस्टान हेकाय बसा कुनु धर्म मानिया अमति परिवार गिला तंगो गे धर्म निकै जानि जे हामजाक मानि आं उसेगां नुखा और चाकमा बसंनि बरक रग नम्बर नुगु चाकमा तो बुद्धिस्ट के बरनि बुंग पे फाइका बताउ पे प्लाइस फाइका बा साबो आबोनि उक्लगो कारण बुद्धिस्ट रगबो त्रिपुरा राज्य माइनरिटी बुद्धिस्ट रगबो भारतवर्ष माइनरिटी जेमन ख्रिस्टान थुरुक्सा बुद्धिस्ट आबोनि माइनरिटी नुंगताबुक माइनरिटी ले ख्रिस्टाननि बिरुद्ध नांगय बो चाकमारक बो मगरक बुद्धिस्ट रक साबुनो संतुष्ट खाइनानि बागै तब ख्रिस्टाननि बिरुद्धे बंनि जे फेसिलिटीज न ख्रिस्टान नियोग आलादा खलायै एसटी फेसिलिटीज बाद दिदे हिनाय अब चाकमा कम्युनिटी नि अब संरक सालायदे फाइबा नाकि व्यक्तिगत फायो काबोनि बागै आं सानामो जोंगो मेनि माइन बरक जेसुक बरक बांगो आसन बखा बांगो किन्तु अब बखा बांगमानि मते एमन खलायना नांगो इ 19टा दफा त्रिपुरा दफा कुकिरंनि बिसिंग तंगर 18टा साबट्राइ हालामनि बिसिंग 10टा 12टा तंग 12 हालाम इ बन अरै परै जे खलायना नायनाय अब गथिया पहिला बसं बादे ताइकबन बसं रबे अरै परै खलायो तबके बसं अरै परै खलायका हंकाय अब डेभलपमेंट कासु जागो तबुक भारतीय जनता पार्टी नि ककथाय सुंगनुगो दिल्ली लेवल नि बररक जेफ्रु फाइफ्रुगो एज अ होल उत्तर पूर्वांचल आरो हिंदू साबो ख्रिस्टान साबो बुद्धिस्ट साबो मुसलमान साबो आबो नायावय भारतवर्ष वो उन्नयन नि पार्टी खलाय तंगो बीजेपी ने बाहाय खलाय जों कलक जरातै खलाय तलांगय इ त्रिपुरा राज्य भारतवर्ष वो चीन जेता यागोरी तंगमानि सीपीएम नि बिसिंते अब बहेकले प्रोटेक्शन खायनाय आवन बगैन आं सानामो जोङो नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंते जे त्रिपुरासा ख्रिस्टान रगनो त्रिपुरासा बेन कासुरि वय अरै परै जेता खायना नायमानि अचेष्टा अब सफल लाख तानि बागै हिंगाय हिंदू रगबो ताइकपुन धर्म हाय फेरुसासिया थामचिकुरि जतन कबाक तंगनायसे कबां मताय कबां धर्मनि मिलन जत बरकदन वेलकाम खायो किंतु 2011 नि मते त्रिपुरा राज्य वो ख्रिस्टाननि परसेंटेज 4.35% हाई फानो भारतवर्ष वो 2-3% फानो समस्त बरक रकबाइन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हिने तंगमान जागावो केबो जदि पार्लियामेंट इलेक्शन बा क्रिसमास नि सिगांगो अब अरै परै खलायना नाय तहकाय अब सीपीएम बा कांग्रेस रंनि बदे याक तंग अमतिर आं किसा अनेक समय वानसुगो इनके बीजेपी निश्चय अमति खलायगलाक तानि बागे इनके पार्लियामेंट इलेक्शन फाइ तंगो बा क्रिसमास फाइ तंगो क्रिसमास तो ख्रिस्टान रक जतन हामबायरिवो जतन हामजागो जतन ना करो बाइबल बा जीशु ख्रिस्टनि जेटा बाइबल ख्रिस्टान रंनि बाइबल अब अनेक बरक धर्म ग्रंथ या हि वानसुगो
the Bible is not the religious book, it is the book of knowledge. Gyan ni boy hinay sao. Kabuni bagay. Chini Hindu dharma jebabe tongo. Thik omti khlaina. Very very much minority. Ekdom 100 bagir 2-3 bag Christian rabo samudra dut thapsa klaima hai. Abono kebo jodi kiri jago. Kebo jodi bada ungjak hai ma tongo hangkai. Abo khai onek সময় বরক সাবো অনেক সময় স্পিরিচুয়াল ধর্ম গুরিনি বরক সাবো যে কিসিসা বরক রগ্ন ফানো যদি কিরিজা গহনকায় ইট উইল বি দ্য ভেরি পাওয়ারফুল খ্রিস্টান খসনো যদি কিরিজা গহনকে কেব বাদাং যা গহনকায় আবো পাওয়ারফুল নিছে কিন্তু চুং তাবো যে ত্রিপুরা সাতুতি যে খ্রিস্টান উং তংনাই রক ই খ্রিস্টান ni bisingay ত্রিপুরা সানা সকমনানি লামাও যে থাংতং আবো চুং ত্রিপুরা সাবো নাইনা নাঙ্গাই কিন্তু সকমানানি লামাইয়ানে বাগানি তিনি এরই তং Tabu ang abono sanamu sungo onek সময় ano Hindu ni kotor netarok ba Hindu ni rajniti khlaina netarok ana sao je puru Christian rok girjao Hindu ni 133 কোটি দেব দেবী রগ্ন যে পুরো শয়তান হিহিনো দুর্গা বো শয়তান কালী বো শয়তান নিনি লক্ষ্মী সরস্বতী বো শয়তান হিকায় সেনি বখাও দুঃখ নাঙ্গো হিনো আউন বাগে নাং সানামু সুমু বুই যে বখারি মানে তংমানো শয়তান তাহিনী বিন থানি আবো লক্ষ্মী বিন থানি আবো মাইলুমা বিন থানি আবো রাং নিমতাই বিন থানি আবো মেশিন নিমতাই আবো বিশ্বকর্মা আবো দুর্গা কালী আবো বিন থানি মতাই কে নিন থানি যিশু যেমন মতাই আল্লাহ রং থানি হযরত মুহাম্মদ যেদি বরন মথাংনাইসা বংনি প্রফেট হিহিকা আবো জানি গে তাবো বুদ্ধিস্ট রক তংখা বুদ্ধিস্ট রক চুংকুন দিন মূর্তি পূজা মানিয়া কিন্তু Chini Buddhani je mango hongkai chung khumbogo jemon Mahatma Gandhi netai Subhashni uje boni statue chung khumbok ma hai chung murti puja maniya chini mahapurush na kai chung mani o hine himan hai abono jani borok mani tongthong o mani man jaga chung Tipra sangthong non Tipra sangthong abo bada ungyawoi boskang agok thang kai sawo tabuk development ni juk tabuk খ্রিস্টান নি বিসিংগৈ ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সা খ্রিস্টান নি বিসিংতুই ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষ নি যেটা পার্ট তমানে আবো ডেভেলপ দে উংনা উংয়া আবো কি খ্রিস্টান দং নি বিসিংতুই ধ্বংস দে উংনা কি সৃষ্টি উঙ্গ ত্রিপুরা সা খ্রিস্টান নি বিসিংতুই দাঙ্গা দে উং না কি স্কুল খুলক জাগো না অরফানেজ সেন্টার খুলক জাগো না হাসপাতাল খুলক জাগো না কি কাহাম স্কুল খুলক জাগো তাবুক ত্রিপুরা রাজ্য 3-4% 4.35% 2011 সেন্সাস নি মতে 2021 তো করোনা নি বাগৈ যিনি সেন্সাস উনিয়া খবা আফরুও যে বরক 4% 4% তং হংকাই কতর যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রগ যেমন ক্যাথলিক বা ব্যাপটিস্ট যে কোনো স্কুল রগ ও জায়গাও হংকাই হিন্দু নি বসাসে কবাং পরে হংকাই বা আর কোনো দিন ও স্কুল খুলং নাই রগ নরক হিন্দু নরক মুসলিম নরক বুদ্ধিস্ট নরক আবরক চিনি স্কুল ফাইমাংলা খিয়া বলে বেলুরো হিন্দি এপুলো হিন্দি চিনি খ্রিস্টান হাসপাতালো কোনো দিন চুং হিন্দু রংনো ট্রিটমেন্ট খালাইয়া হি সায়া বলে বেলুরো আং থাঙै নগমানি বাংলাদেশ বা ওয়েস্ট বেঙ্গল ni পেশেন্ট সিমি 80 to 90% নগো প্রত্যেকটা নার্স ডাক্তার আর বাংলা সুরঙ্গানি বাধ্য মাংখা প্রত্যেকটা হোটেল বাংলা বাইছে আর সুজাগ নগো কে ঠিক আমতি খালাই না বরক যেভাবে সেবা খালায় ও সেবানি মতে না borok thango borok seba mannan musungo aun bagen ang sana musungo nongni social media ni bisingti kaisa dharma tai kaisa dharma ni bada tangthong aboni bisingoi bo dofa kaisa ni bisingoi no kaisa dharma khlainai dofa kaisa ni bisingoi bo buddhist tango dofa ni kaisa ni bising bo chini christian tango dofa kaisa ni bising no chini hindu bo tango even baksa hamjaka ang nokha kaisa borong bumung kaisa Robindra Debormade tamo hinai Mandayo bo kaisrai puruni semi 10-15 বছর অংখর থাকা নগনি দিল্লিও থাঙ্গাই থুরুকসানি হোটেল রেস্টুরেন্ট থাঙ্গাই bo already thuruksa ung phaika phaiya koi mandayo bo kaisa restaurant khlayo rumali ruti khlayo o jagao bo bini Robindra Deborma bo mungna Muhammad Abdul Rahman nei bo mung philoi বিশালগড় নি থুরুকজুকমা বুরিনা কাইজাগৈ আরো জাগা দানি বসা আইসুগু বসা আজান্দি তংলে মানদাyo হেকে বরক যে হামজাগো আং হিন্দু তংমানি মুসলমান अंगाय হিন্দু তংমানি খ্রিস্টান अंगाय
Kristen boto taisa Hindu umble hingkai Hindu Kristen mani kasuna na yo hingkai Kristen jadi Hindu hingkai bini asirwad le tangba nungbono 100 kg rangsa de upahar riba naki pastala nok tang dibo awan bagana controversy thangoi lab kori je controversy thangoi buskango je kok sanai rok sakmani bosongni Buddhist ungthong Tipra sa bosongni Hindu ungthong ba Kristen ungtu tipano taisa ang Hindu sinai hinai thangna bigila tongo borok je wansugi khlaimani abo buskango to mayungbu haideng tong kan saimia mayungbu khai buskango nukjago uklo khai alada bua bai mayung lai phangsa ma hai bong nu uklo ki kebode remote control tong tongka remote control tongai tiprasa Kristen bai tiprasa Hindu no oroi poroi jodi khlaina na hekai arani uklok uslo ma sao gai je buskang tongai khlairi toni jaknai boro boban sungna nango hi ani bisingti I dofano saboile maya ang oroi poroi at least khlaiman chaya ni wan sungna ni jora sok paisuk tongka takukte bukukso tabu obon bisingo BJP boron bisingo lai thangja apangko tongpro tribal me the minister borongan rampur zaman ketamani abun ulo tabu itu selajari ketamani ke sana nisesta kai tong hate tabuk ni je tribal minister bokot Kristen yang agi kesam tongne yang ke Hindu mane RSS ni borok abun bagai BJP ni bekhapi ke bo abuno forum bisingo tong saglaimu tongmani bagai se aba hake podcast hoi conspiracy khai dong ni je tongma borok no boxi sai tongmani abuni non bosa ke phira bugana abole ang conspiracy tongo mani abu khub khanaya ang terbo maya কিন্তু দিল্লি ni bororok je মন্ত্রী songnai rok rajyo ni bororok je মন্ত্রী songnai rok wan sugini chongkhana je kusuk saka tongnai rok ni siddhanto abuno chung bokhrogo patina hanan nang tabuk 12 জন মন্ত্রী ungna nango abuni bisingo tabu 8 জন 9 জন khorokta mungkai tabuk tiprasa khorokburi ungna nango 12 jon ni bisingo chini aro 1/3 hingkai 4 jon abini bisingo khorak tam tabuk mantri bikas demor ma hingkai bo Catholic Christian Shukla Charan wate hingkai Baptist Christian chini Santana Sakma hingkai dui bani mantri boke Buddhist hingkai daram podo agebo Hindu bo RSS ni bo BSP Bisho Hindu Parishad ni age to bo ONGC ni officer bonorikha Delhi ni borok niche wansukna Jerinai niche wansukna je Tripura rajyo Don Bosco Holy Cross kaham school khulokna hingke Catholic Tipra sarak bo Catholic tongo unko Christian tongo hingkai o Christian dogno tabuk Tipra Motha ba IPT ni mukhi tongo o Tipra sarak no BJP mukhi khaina magoi deba Catholic Bikas Debor manno ba mantri rilang khade ba unko no Shukla Charan watia no ba mantri dikha kitabu Tipra Motha ba BJP attractive tongo IPF tibagi ba BJP phai tongo aro to BJP gila borok Christian tongo BJP gila borok Buddhist tongo BJP onek borok Hindu tongo musuk bhansa nai bo jibono Gita poriya Ramayan poriya lamau swag nongai phelsai tongo hingkai bo ani dharmani Hindu ni borok bo ani Christian borok baksa borok Christian hingkai chuak ta nong dehi hino emon Christian matal tongo bono pastor phane kokhonari malia abo chung Christian chuak nongnai Hindu matal hi chung sayable abo jani matter o abuno issue khlaya boy tabuk daram podo taisa bo মন্ত্রী ফানো উংনা মুসুংখা 6 মাস 7 মাস আগে মন্ত্রী তংমানি আবো তো অন্যায়বলে আবো তো পাপিয়াবলে আবো অসাংবিধানিক গিয়া একজন বড় মন্ত্রী ওয়াইসং মানে তাইসা উংনা মুসুঙ্গ অনেক বড় না মন্ত্রী কন্টিনিউ খলেকা অনেক বড় না বাদ দেখা তিনি আগে দি ভগবান দাস ন বাদ দেখা তিনি আগে নি কোন বাদ দেখা তিনি সিনিয়র বিজেপি নেতা রামপ্রসাদ পাল ন বাদ দেখা আবো বিজেপি স্টেট নি তাই কেন্দ্র নি যে বাবে
BJP no bus kango songoi tlang na bage je step nawo abo borok nichei wansuk yawai khlaiya ingkai tabuk ni bisingo ang khanamani bosudu tebo bastop ang saimia abo ang sihosugya Tipra Motha phano jodi BJP be kasakasi Phaikha kai ingka onek bosor ni semi CPM tongfru phano ba jut sarkar tongfru phano riang bosongni hingkai kaisa mantri song mano age bo kasinam riang song Draukuma riang song ba bibinno borok monindro riang song no mantri khlaijakma hai 2018 o IPF BJP सरकारनि समय रियां मन्त्री करी 2023 बो रियां मन्त्री करी इनके MLA खै तंगो प्रमोद रियां इनके ताबु उनको तंगो फिलिप रियां बो तंगो जदि आय तिप्रा मथा बाय BJP एलायंस बरक न माननाय बिले रियां बसं नै हकाय कारण देबरमानि परे हंगाय न रियां नि परसेंटेज पॉपुलेशन त्रिपुरावो हंगाय बा प्रमोद रियां बो ख्रिस्टान उनको बो ख्रिस्टान तंखा फिलिप बो हंगाय ओ रियां मा हंगाय ओ ख्रिस्टान मंत्री उनखा हंगाय बा जेकुनु बरक फानो वानसुखना बा वानसुया फानो वानसुगो हि साकना किंतु दारामपद चिनी वर्तमान TRPC नि चिनी ST कॉर्पोरेशन नि चेयरमैन आगेनि प्राक्तन मंत्री बखाकवार बिनि अमति कन्स्पिरेसी करी बो स्ट्रेट फॉरवर्ड सादा सीधा बरक बो जतन न साकाके फेस टू फेस सावो बिनि पेचापेची करी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल्ली वो बिनि काहाम याक तंगो बिनि नॉर्थ ईस्ट वो बिनि काहाम याक तंगो निचे अमति कन्स्पिरेसी रो खलागलाक बुयाबो CPM कांग्रेस अनेक किसु सावनी साइफान तंगना किंतु उंगना मुसुं मानि अब असंवैधानिक बा अनकन्स्टिट्यूशनल या उंगना मुसुं मानि पाप बयब्ले उंखा के ताम तंगबा एकजन सीनियर बरक गेताय वसे पन बन बुइनो मंत्री रे बन फाने रिमानो जिनि बरक ता केसे मंत्री मानना तंखो आव मंत्री मानना बगै कन्स्पिरेसी खलायो हिमनखाय अबखाय आं खूब खनायाको आं तेरबमाया आं BJP दंफाना अमतिकुन आं खनाया अब ख्रिस्टान दंने बिसिङाव त्रिपुरा न कारिगो जतनै साइ ताबो सिभिल ट्राइब र जे उसको काइ दंमानि एकरो प्रेस मिटो जों हानाय मानखा जे ख्रिस्टान दं माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो गेताय ST भुटान बो फेसिलिटी नाव अपन बागे काइसा न नाबि माइनरिटी ख्रिस्टान तो माइनरिटी बा आरो माइनरिटी फेसिलिटी पण नाबि एसनि फेसिलिटी पण नाबि ओमा के जे प्रेस मिट खाये जे जनजाति सुरक्षा मन्त्री बखति सादापन अपन लोगन बाके न बोमा फिरो बुंगेन जनजाति सुरक्षा मन्त्रक अमति जे खलाय तंगमन आं बन हामबाय मारिबो सैल्यूट मारिबो जे one man one facilities abo संविधान एकाय तिप्रासा ST facilities bo nawo tai ख्रिस्टानुंगय माइनरिटी facilities bo nawo अमति इनके सरकारो आं कुनो लिस्ट अमति कुनो रेकर्ड आं नुगियाखो आबनि बिसिंग बरक जदि अमति नुखा हंकाय अब बरनि बेपार के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बा जेकुनो स्टूडेंट बरक जॉइंट एंट्रेंस होय जेकुनो डॉक्टर इंजीनियर जेकुनो परिणाम के ST कोटा नामनि आबां नुगियाखो जदि नाहारि तंग हांकाय आं सदगियानो BJP नि कायसा MD सिङै आं सानान मुसुंगो आं फानो जदि नुखा हांकाय ओ ST तुतुइ ख्रिस्टान माइनरिटी नि फेसिलिटीज नाय तंग हांकाय आं नबनो पहिले सकां टाननाय काटलायनाय किन्तु आं नुगियाखो जे बरक साइ तंगनाय प्रमाण फुनुगैनि साकना बबो प्रमाण फुनुयै सायाना जदि प्रमाण तंका अब बात दिना नांगो प्रमाण फुनुयै आंद्रा गुंद्रा जदि सावि तंखांकाय अब चाया इका अब प्रमाण फुंगना नांनाय बो ST 19 दफा बरक नि बिसिंग सब ST फेसिलिटीज बो नावो माइनरिटी फेसिलिटीज बो नावो अब तंखांकाय बरक अब अमुक बरक नावो हिनै फुनुगना उचित तंगमानि किन्तु फुनुकन आं साइमिया गे सियाबोय डिग्री गुलां हंकायना बरक ज्ञान कबांगिया डिग्री कुरिबो बरक ज्ञान गनां तंगो आबनो हिनो highest qualified and good men cannot become good leader bad men also become the good leader borok ni bakhane je bujenai bosi leader nong sikito ongka hanai athal pathal kok sabai bibranti khlaidani nano kono din sujugri gilak i dafa abono kaisa borok samane ang belai ingo lekha para rongya school khlaidani bagai kaisa jagao dan dekha
आं बरकनि बुंबो सावानो सना बाहादुर मलसम आमबासानि लालसरी जागाव हिंखाय कायसा बरकनि आरो खनि दे सिक्रेट दङ होननाय क्लास 8 नि स्टुडेन्ट न बाद दिना नायमानि आरोनि मास्टार रक गे बनो साका ब तंखाकाय इ स्कुलो ताइबो छात्र स्टुडेन्ट नष्ट नाय गे बनो सं बाद दिसने हे बनो प्रेसिडेन्ट बा लास्ट बनो साका कागज के रेडी आप्रो साका नायदि ब आरोनि तुइदुल नाय अकरा रगनो साका मिशनारि रगनो कगवानजी बे साका ब लेखापড়া रंगिया पर देखें আপনারা হইলে মিশনারি আমরা হইলে ডিকশনারি আমরা হইলে ল্যাংটা ল্যাংটি থাকে আমরারে মানুষ বাদাইবা লেগে তো আপনারা এসে তো ওই কেরালা থেকে তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরারে পড়ো বসাকা এই ছেলেরে এখন বাদ দিলে এটিটিএফ এনএলএফটি আছে আবো উনকর খবর 99 2000 খবর গে তারে তুমি তো ইংলিশ জানে কইয়া উগ্রপন্থীতে নিব তখন উগ্রপন্থীতে ট্রেনিং দিয়া তোমারে আয়া মারব মিশনারিও শেষ হইব তুমি মরব স্কুল শেষ হইব গাই ও কাগজ শিশি গই মনতাইসা ভর্তি খাইয়াই ও চালাইতাম ইঞ্জিনিয়ার বলে আবনো জ্ঞান গাই লেখাপড়া করুম মাস্টার পড়ছে ও লেখা রুঙিয়ানি থানি মাস রুংকাবলে কারণ ফরগিভ এন্ড ফরগেট বরকনো না কারনানি তাই খাইরকনানি আবো বরকনিনে দরকার নং ফুংচা সেংমাল বাই ইংয়া আউন বাগেनो खालकना नांगो पेशेंट तंगना नांगो जों बरक फुंसानि सेंमाल खाइंया जे बरक ताबु प्रेस मिट खाइनाय ख्रिस्टान मिशनारि न ख्रिस्टान दगनो एसटी फैसिलिटीज निसिमि बाद दिदि दुइटा फैसिलिटीज नाइ तंगो माने बेलाय हामबायाबो तानि बायके दुइटा फैसिलिटीज नानानि उचित दिया किन्तु अमति प्रमाण फुनुकमाय आंबय একটা ফ্যাসিলিটিজ এসটি नि फैसिलिटीज नाइ तंगो ख्रिस्टान फैसिलिटीज नाया उंतुतुई हाइफान और बादा खाइनानि मुसुंगै केबो शिक्षित साइद हंकाय ओ जगाओ जदि अ हरसुं तमा जगा याग रहकाय याग खामनाय तामनि बागे हिंकाय आबो नों प्रूफ खाइना नांनाय आबो प्रमाण फुंना नांनाय हिंकाय जे बरग रक ख्रिस्टान तुतुई एसटी फैसिलिटीज बनावो ख्रिस्टान फैसिलिटी बनाव हंकाय कायसा बाद दिनानि उचित आबो कायनि कुनु दि नाना नाहारना उचित दिया गाउन बागै केबो जदि कायनुनि फैसिलिटीज ना दुतै ताबुक तिप्रा सा बसंनि बिसिंग हर नांना नायतं हांकाय ओ बरनो सातं आं कायनि फैसिलिटीज ना मानि आं ख्रिस्टाननि फैसिलिटीज बाद दिखा आं एसटी फैसिलिटीज नासिनाय गाबगै एसटी फैसिलिटीज आं नालिया आं ख्रिस्टाननि माइनरिटीनि फैसिलिटीज नासिनाय ससाहस दं आगो फायना नांब्ले आंखाय अमति बरक उंजाकदान मुसुङो इद फावो कारण चिटिं खलै मिराकल खलायै कुनु दिन नों बरकनि ओंकoi maya nung tini miracle khlayano tini borok ni mokolo haduli riwano khanakai manjagano nga aboni bagena ang sanamo songo jora tongsani khasiri dan nango khasiri riluya hangkai manakma kolaboi hapnai o aborokna ang buskango sini bisingo ontatapko oroi poroi tangtham buijon nono jesipani hintong nini khunjuna tokhatlang thangka hangke tokhana taru phretong khunjo tangoi naithong o jora phaichukka tai busu thokok jagna ba tai busu suli jagna ba मुरी फुरासा न माइसुलि फुरासारि वै फालजाकमा नुखाबले आमानि बुफायुं मामा हेंकेन जागा सुइरि मारक नुखाबले ओ जरार ताकि फिलजासितम सिनि दफानि बिसिंतै हामबाय प्रभु के सा उन फाजिनो ए को बजरो जे बुस्कानि 25 तारिख डिसेम्बर साल मारिबो ख्रिस्टाननि बागै बा हाकतर हायुंगो त जतन बरदिन बा क्रिसमासनि पालायजाकनाय आज हालानो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि फासिंतै कायसा कतर स्टेट लेभेलनि एबा हास्तेव कतर रेली हायकबा आबहाय गेदारिं नों थांतो बबा हायके नु नों आबनो बुसुक जरते ताममै माकनि हास्तेव ओ जनजाति सुरक्षा मंच 25 तारिख डिसेम्बर बरदिन बा क्रिसमासनि दिन जे रेली खैना नामानि अब तो ख्रिस्टान तिप्रा सारकनो एटाक खैना बगैयाबले बा ख्रिस्टान तिप्रा सारकनो नरकनि एसटी फैसिलिटीज बाद दिदि हिना बगैयाबले जे ख्रिस्टान तुतुई एसटी फैसिलिटीज बनावो बा माइनरिटी ख्रिस्टान फैसिलिटी बनावो ओ बना हारमान चायानि बागैसे रेली खैना खनाबले जदिनो खलाइतं हांकाय जेमन ख्रिस्टान द कुनो दिन थुरुकसार कुनो दिन बुद्धिस्ट कुनो दिन फाना
दुर्गा पूजा दशमीनि दिन रेली खालाया बा हांग्रायनि दिन कुनु दिन रेली खालाया के ताबुक क्रिसमास नि दिन ख्रिस्टान एकदम मांगनि मागथाम तंमासे बरक सुरी लायै काइतनो सुरी वय सामुं नं खायना तंमान जराबो आरो बरक दल दल तिखलायै आरो किरिमा सिंसा स्लोगान रेली खालायै आरो खालायगा हंकाय ख्रिस्टान दक किरिजाकनाय किरिखा हंकाय आबो फायनाय सालो जाया उंनाय किन्तु आनि कायसा आं जेता नुक माने जे बसं बेसि सातक जागा अबसं पुजोगो काव पृथ्वीयाव जत्तने सातक जागने बसं हंकाय इजराइल दफा जे इजराइल दफा रक हा पत्तो करिखा कमासुक थांबायखा 1948 बरक ताइसा बंनि हादक हाना किफिल मानथिखा आउन बागैनो आं सानान मुसुंगो जे हिंदू जनजाति सुरक्षा मंच हि हिमानि आबो ख्रिस्टान तिप्रासारकनो सिग्रेना बागैयाना ख्रिस्टान तिप्रासारकनो नर ख्रिस्टान याकादे हिनानि बागैयाना आउन बागैनो आं वन साइडेड उंयावै जत फाइचंना नाहावै कारण जों जत बाय जत आं नुगो पारा थानसेबो हिंदू बाय ख्रिस्टान तिप्रासा तंगै क्रिसमास नि दिन हिंदू तिप्रासार फायै क्रिसमास माइसा फै जोंबो हांग्राय दिन लकी पूजा पुरो फायदि हिंगे साबन नको जों थाया तंबा आउन बागैनो सिनि बिसिंगो जोंखै खुब थानसा तंमानि आबनो अराय पराय खलायगै जाया गेतै कैसा कहै काश्मीरनि सिमी कन्याकुमारी जे भूमिपुत्र बा आदिवासी रक बरकुनि दिन हिंदूया बरकुनि दिन ख्रिस्टान बया आदिवासी हिंदू नहीं है हिनै झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड नि बिल निनि उरां मुंडा सांताल आबरक साइतम ब्ले आबनि बिसिं हिके बरक ताम हि सुनिया ब्ले जों मताय मानिया ब्ले मूर्ति पूजा मानिया ब्ले जों ब्राह्मण न मानिया ब्ले सिनि असाय न मानियो तक राथाव तक नि खिक्रु गसे सिनि बरक नि लांमा बुसु सुंनाय ब्ले असाय र सिनि सेमा सामानि जे तक न आइसुक बसे रमय राथै सेमा नायखाकाय आबनि मांगलाय पायाबो सेमा जाव जे रुफ्रे रमजागनाय तक हंका आबो जेबो सेमा जाया आंबो असायनिबो बसाबले आं बारवां फाइजागले लास्ट आनि बाबू असायंगै बयरागी उंखा आंखै ख्रिस्टान फाइका आसिसुले कारण बरक नि चलार पथे बरक थांनायनि लामाव जे जे लामा नुगो अ लामा तुइनु थांगो गा आबनि बागैनो आं सुवाग नुनाय माइ खामचानाय कालिनो पुजिनाय रामकृष्ण आश्रम तरनाय बरक ताबो आं सुवाग माइ खाम नुगलिया गोबां मा आं बार्डेन उंजाखा 133 कोटी देव देवी हेंकाय तालुका पजा हाय उंजाक जाओ आं तान बागे हेंकाय आनि बखावो काथे चिचिकोन से हामजाक मा हेंकाय उबनो माने उबो माने हेंकाय माने नान जरा करे चिन्ह के बेलाय सरि हामियां सेकाल जमा मारो थुमनाय रक बनि रक सांग्रमा नक्समा रिमां जों बिग्रा रासुका अबनि बागै न बिग्रा रासुक मानि बागै न जों लास्ट हंकाय आनि मा बाबुखाय बयरेगी उंखा एगा आंखाय ख्रिस्टान फाइका आबनि बागै न सिनि बिसिंग मुंसा बेदाबेद करै जों बुजिलाय न अमति प्रत्येकटा परिवार जों थांखाखाय चाव तानमानखाय धर्म जार जार उत्सव सबार हिनाय ताबुक जे बरक र क्रिसमास नि दिन दुवार हिनानि बागै दे नाकि उंको नानि बागै दे ख्रिस्टान न नौनि क्रिसमास हामबाय हि जानों न बागै दे जनजाति सुरक्षा मंच ब फाइका तान बागै हिंकाय जे बरक हिंदू न बेसि नाइसले ओता ख्रिस्टान उंतुतोय अ ख्रिस्टान डाइरेक्ट दाक्ति ख्रिस्टान कोगु जे बरक हिंदू तुतुय बेसि ख्रिस्टान नाइसले कैता दाक्ति बैप्टिस्म मांगो आंनुक तंगला अनेक बरक ख्रिस्टान कताल एमन बाबे हिंदू न साया हिंदुता लास्ट हंका बो ख्रिस्टान याका हिंदू किफिल थांगला अनेक बरक ख्रिस्टान उंद्रब अनेक बरक हिंदू एकदम कट्टर उनको बोले जेमन काली पूजनाय उनको पूजिनाय शिव पूजिनाय जेमन दा हरिदन एडवोकेट हप्रें बत शिव से पूजियो बत फास्टिंग तंगो
रविवार बुरुम बसाया तंगो आइसुगनि सिमि साइबो साल थांगा कैसे बसानाय बरक नि बखाव साबो तामुं थांगा साइमे ताइ कैसे बेलुर थांपुरा आं नुखा ख्रिस्टान नखाय वन मैन वन वाइफ कैसानि बिसे काइजाक माया ओ पास्टर हंकाय वन मैन थ्री वाइफ हरता बिहि तान बागे हंकाय बथुरुक्सानि ख्रिस्टान नुखा ताव पास्टर बथुरुक्सा पुरुना काइथाम काइजाक हंकाय कागमालियाब्ला अब चिनी और फाइका चिनी त्रिपुरा फाइका के मुसलमान ख्रिस्टान मानो ख्रिस्टान मुसलमान मानो रविंद्र देवर मोहम्मद अब्दुल रहमान नुंतम खाइना बन बुथानाय ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर हिसे थिनाय रुफ्रेका ग मस्जिद थिना हिसे खाबुम थांगो नुंतम खाइना बा आवनि बागै आं साना मोसो ताखुकते बुखुकसं के फान आबो उक्लक्तै जदि हर सुननाय तंखाकाय अहम संग तातै दि sak ni wan suk mung bai chalu de in dofa belai tektawo tango in dofa belai khosman tango suciu culture economic politics land raja 184 jon raja ni bosok che kamai chur marung thang pe khable 184 jon raja ni bosok te hindu mang ble o bororo ani raja hindu sorbana sung thaka bini rajbari na meramot khai diwano bona protection khai diwano hi hiya hindu se busu busa sui busa buba gra thuitong hi saitong la अब जानी जानी मेनी माइ आउन बागै आं साना मुसुंगो बिभ्रांति तांगदि ख्रिस्टान मुसलमान उंगो हनाय जेमन उसगांग आं नुखा बुद्धिस्ट चाकमा ख्रिस्टान माना रमय तगै बुय जेलंको ताम खाइना बा बो ख्रिस्टान नु ताम खाइनानि बा हेगै ताबुक बुद्धिस्ट रक कुनो दिन बुनानि तगनानि ना नाइबा नुंनि धर्म जदि रमय नारकमै हांकाबनि दोष बीजेपी रक जदि बीजेपी समर्थक न रमय नारकमै हांकाय बीजेपी नेतानि दोष आंखाय बरकनि दोष टिप्रा मथारक जदि बंनि दल न रमय नारकमै बीजेपी जॉइन माने राबार बागान सगो लामा कासिबु गारि सेबाय हांकाय आबो बंनि दोष नुंनि बरक न रमय नारकमै नुं कायजागै सात पाग्रिबै गिरजाबो कायजागै निनि बिहिन रमय नारकमै ताइ गुबुन सालाबाय खारै थांगो अबनिनि न दोष निनि बिहिग्न नु रमैनारक मैया निनि बिहिग्न नु अंगै मैया ठीक अमति हाइनो निनि धर्मनि बरगन नु रमैनारक मैया निनि नगनि बरगन नु रमै मैया निनि पार्टीनि बरग नु सेवा खलै मैया निनि पार्टीना लाथ्रि बुनि पार्टी थांगो तानि बुनो दोषिबा आं सेसाया आवन बागैनि हिनो इ बरग साया हिने यासि काइसा सुरका हंकाय काइसा के ईश्वरनि थानि थांगो गॉड नोस एवरीथिंग ताइ तीनटा यासि के सुंपो आं काहामदे आं जे काहामदे विद्युत देवरमा काहामदे इ तीनजन सुंपो आना हाउ आर यू आर गुड और बैड हिनाय काइसा से बुनो पॉइंटिंग खै आं बागैना बुनो साया हिनजामान सका आं नाजों नांगो प्रत्येकटा बरक न जदि आइना नायखा हंकाय फुङबो जाखायनो आइना नायदि फुं बिनि चेहरा बहाय जेरक्स खालायनाय दि प्रत्येकटा बरकनि लाइफस्टाइल आसाय फुरुनि जिमि ताबु पर्यन्त जे कथां तंसार जेरक्स खालायनाय दि सिटी स्कैन खालायनाय दि बुइदो नुं चाया सामान हिले निनि जीवननि लेटा पेटा बेसेनु जागोन चरित्र सोशियो कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नुखुं पालाय मा जागा पारा खामानि जागा पारा सबायनाय तांदि पारानो साबनाय इंदि नुखुं सबायनाय तांदि नुखुंनो साबदि आनि नवगा आमा बाबू बैरागी आनि बाइकतखाय हिंदू आंखाय ख्रिस्टान जों थाजा माइजालायब्ला बा बरक सुनो सकांना फायदोंला सुनो सकांना फेके बसे कारनाय उल्टा जों पुंटान माइसाव पुंचा हके बिनि ब सुरिसाव बिनि ब थो नरसिंह हिसाव फाइखा आबुनि बागै न हिकाय आनि मा बाबू हकाय बैरागिनि प्रार्थना खालायसाव माइसे हिया आनि मा बाबू अन्न संगदे अन्न हिनो नय दराजा 18 कुथा कुथाय दन कुन कुथाते बसे आसे साधु बृंदावन नानो बुजक तम ख्रिस्टान न सावो सिनि कृष्ण हंकाय मुंसा बंगिया थुइया 1600 सहस्र गपिनो तुयै ब तंथगै तंग बासितामै निनि जिसु ख्रिस्टान हंकाय साया खायमान बगै बंनि बसम खाकलाब सुय बुथाजाक लागि आनि मा बाबू सावो बिनि सानानि बसाय तंग आनि माननानै आं मानो आं ख्रिस्टान फ्रु आनि बाबू बरक कुरिखा आनि बसला यांखाय बीए पास एमए पास केरला थांग परे फाइजाक आनि बसला कमाखा ने काबो आनि याक याकुं ठीक न तंगले हिंका कमायाबले उलोके ठीक न तंगले हिं गसे ना कबले
Amti ni bagai ang sana mo song takuk tai bokuk sang nong ni bising tai nong ni social media ni bising tai ang to social media phaina mo song ya phaika hangkai na sui musuk mang hinjago hangkai abani bising o je hinai borok tuti bo ano musuk nu khaka bo bini mokol ni dos ang borok tuti bo ano jodi sui nu khangkai bo sui de musuk da bo bini bepar aun bagai na many ma je samani satong ani kokai no speak the truth zero expectation ang chole utabu ang kono din hai ungnai amuk neta kotar ungnai o asabat kok kubui sanai zero expectation bodol ba party nok ni borok dofani borok bosong ni borok je daitto ri mane o daitto na taluka rujuai je kathang toksek samukhlai tanai jotana na hamaya pare जों UIPC ni press meet khainan thang tongo blaikai kahamko je thanai 22 tarigo जों UIPC ni delegate chini president borom ganang Motilal Deborma borom ganang Asiram Riyang chini ungkoni advisor member Sumon Deborma tang advisor Ronjit Deborma जों Delhi o thangai chini North India ni tai Minister of Home Affairs ni advisor Mr. Mishra by Sing Tang Malaika, Bonumani Bagina Sang Boy Tang Malaika, Aro Tangai Chung, Asa memorandum submit Taika, Itimodan non Yago Yapari Dijaka, Ekakai Aro Chung Romotisaka, the Unishatira Nubushano, Etite by the Sukti money, or Suktini Kubang ma Sorto. But the Kog the money Abatabo Sukunja Yako, Abona Sangchini memorandum Romotisaka, Ekai Abona Karibo Tin be Sukti, the Unisha the money. Obono sing romiti saka je bobo tabo karyokori khalajeyako bo abono kaham ke khanaka ebong chini memorandum no bokori nacha sing oro special note diwi saka etitep ni chukti bo 1993 sono je etitep chukti jara o phainai borono 20000 taka no kangani rijang mane 220 square feet no jesiai dekhai room ko 3 no tangani ko kintu apur 20000 taka banglia অনেকজন বড় 15000 রকমাঞ্চ 10000 কবাং নেতা কবাং মা বিভিন্ন সংস্থার বর্ণঙ্ক খাইয়ে আবনঙ্ক খাইজাকা একা অকংনো বনরমিতি সাকা কবংনি নক ব্লাইকে হামিয়াঙ্গই থাকা একা ব নক টাংনানি বাগে जों সাজাকা ইকো অর তাবো जों আবন বনরমকা তিন বি চুক্তিনি বিসিঙ্গ তঙ্গ যে 1960 ni Tipra Land Revenue and Land Reform Act 1960 abo tabu implement ungjako je ha Tiprasane bunito phaniya kosogoi thangka deni bago hostantariত জমি অবতাবো जों ফিরগই মায়াখো তাই কাইসা ইংগাকাই অল ইন্ডিয়া রেডিও নি একটা সেন্টার শিকারি বাড়িও তাবো 60% টাংজাক তাবো গো আবং কয়াখো আর রেডিও স্টেশন কাকাই চিনি দফানি বড়রংনি কক আর 90% আবাই খাইনেন তমনি আবো তাবো ইমপ্লিমেন্ট খালাইজাগিয়া অবনো কারিবো চিনি শিখালা রং ন গোবাংমা টেইলরিং ইলেকট্রনিক্স মানির ফার্মাসিস্ট motor workshop ro horticulture piggery poultry fishery ni ba general rostu ro khalalaye loan dioi je ri kokpang mani government omo tabu borok kunung ko khaya implement khaya eka okong no bonoromiti saka সবচেয়ে বেশি বখানাং mani kokungkha যে বিভিন্ন সংগঠনে সিলাই রমি তঙ্গই ইয়াকারি ফাইনাই বিভিন্ন সংগঠনে বিসিঙ্গ যারা বিএসএফ আসাম রাইফেল এবং নিনি সিআরপিএফ আর্মি থানি যারা সালেন্ডার খাইনাই বরং তাপসো পয়েন্ট ত্রিপুরানি পুলিশ প্রশাসন হইতে বংনে রিকগনাইজ খাইজাইয়া বিশেষ করে এসবি ব্রাঞ্চ বংনে রিকগনাইজ খাইজাইয়া অমতি প্রায় 600 থেকে 700 জন আছেন বড় টঙ্গ অবশ্যই মিস্টার একে মিশ্রণ থানি जों রমিতি সাকা এবং ববন খনাকা এবং जों ব বাই তাইসা দাতিনো जों মালাইনাই ব ত্রিপুরাও ফাইনাই বুকুরো ফাইনো সাইমিয়া কিন্তু ব ফাইকা আঙ্কাকা जों বনা আপ্রু অ লিস্ট ন বিনি ইয়াগত তিসাইরিনাই এবং বসং বাই মালাইনাই হনি কগ্রিজাক उंगी आखाइबा जों दिल्ली फन बबाय ताइसा मालायनानै ब साखा सिंनो कसारखा एबं जों सिनि लिस्ट रखरि खाइबेखाय जों आरोब मालायनाय अमो सिमिया जों 22 तारिख त्रिपुरा भवन माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबैबो जों त्रिपुरा भवन मालायका चिनि जे चारजना डेलिगेट जों बबे कक सालायका जों दिल्लीयाव थाङै मेमोरेन्डाम नि माने कगना बन सुक्रुबि साखा जे रिटार्निस रंनि जे समस्या आबनो बन सुक्रुबि साखा ब खनाका एबं बसावो आपनि त्रिपुरा थांमोन परेव कायसा आनो कागज दिदि आं अबनो काहाम पे नायनाय चेटफ्रि नायजागनाय एबं जों अबनो प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उनखा कयदिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चिफ मिनिस्टार बे जों मालायनाय एबं चिनि जे मेमोरेन्डाम जों बनो याफानाय जारा रिटार्निस रक
tamungui kosto ngui tongkha ba borongni tamo nang abo chung romui tisaka aro omo simia chung Agartalao je Ritanist leader ro ojamaro salender khai Phaikha oro bibuna cluster village khai rijago building 1k bsk khai nok tangai rijago ha kore nok kore nukung kore hinai kai chung dabi tisaka chini jara Ritanist nok ontoto 300 leaders no Agartalao 1 BSK ba 2 BSK nok tangai oro borno khas jaga bo borno bo multi stories housing complex lamai Agartala bo borno bo kaisa nok tangai dinan bagai singa abo dabi tisaka abo simia jara গ্রাম অঞ্চল তারা সালেন্দার খাই তাবুক টংনাই borno khai 2.5 kani ba 100 শতক জায়গায় রুই borno মডেল ভিলেজ খালাই দিনানি বাgai bo sing sini memorial mo serai serai kai sing abai khalaika এবং bono yafarka ekai borok jahate aro o model village o borok rungni ekai singko sakhamni ekai bibino tongnani siguri rok mannani aboni kok bocheng bono romiti saka abono karibo borongni kormo সংস্থান bagai gobangma jagao wak farm punni farm tokni farm ekai musukni farm omoro khainani bagai bocheng bono tisaka abono karibo kami amseyo current kahamkai manthagia जों आबो जों solar power grid रिउई ताउto आबो सबसे kaham abono ba khaiरिनान बागै दा जों दाबि बनो जानक जाखा बेखौ अमति हाइके गोबां मा इनको ताइबो 100 जना मतन चिनि जारा कर्म संस्थान करै जे अजमारंगा 100 ता जों vehicles गाड़ी बा अटो रिक्शा रखन जसम रिउई साइज खाइनान बागै जों खाइका 5टा वेबिंग सेन्टर माने रिताक जांगाय ता चिनि दफाने आबो जार ताबुंनि आधुनिक टेक्नोलॉजी by takjangnai abono rinani bagi bosong chini memorandum cheng khaika nikai oro chini gram oncholo biশেষ করে khumolonga hai ba bibono khwaya hai chini Tipra samchayo diagnostic center 10টা kaham tabungni technology by khai rinani bagi bosong dabiti saka obono karibo chini jara ritanis leader rok jara 50 বছর থাকা বা যারা চিনি রিটানিস ফাইনের 50 বছর লাই থাকা বরনো মাসো 10,000 টাকা খাই রিনান বাগি বসং को খাইका इंगाकाय सामग्रिक भावे जों माननीय एके मिश्र साहेबनो जों साका सार अमो जों खाइनान थांगा इंगाकाय अन्तत 500 कोटी टाका मतन 500 कोटीनि একটা প্যাকেজ दिखाका म इमप्लिमेन्ट खाइनानि सम्भव अबनो जों चिनरो साबजेक्टनो जों स्लाइ सेरेका उल्लेख खालायका खाखलायो बमनो साइतगनाय एवं अबिसयनो चिनि बरमगनां बुबागरानो बचों साका दिनै बां बुबागरा बे कक साका जों प्रेस मिट खाइनान थांतंगो टिवाइपिसि नि बसाका आं प्रेस मिट खाइमा खुब काहामका नर खाइदि दिल्ली मालाय फोरबो जों बुबागरा बाय जों जखन एके मिश्र बाय कक साइतंगो अफुरबो बुबागरा बाय कक सारि दिखा बुबागरा खुब खुसिंका चिनि मेमोरेन्डाम जों रियासं सिंगा बुबागरानो फनुका बेकाका अबुनि बागैनो जों नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन टिवाइपिसि जों बुबागरा बायनो तंगो एवं जों चिनि दफानि सामुं एवं दफानि ककनो जों साइथानाय एवं जारा रिटानिस जिन दफानि बागै चबा खाइनाय ताबो दुख कष्ट खाइ तंनाय बंनि बागै जों फाइट खाइथानाय अबनो चिनि एगो टिवाइपिसि नि गता मतो सर नरो जेफु टक खाइलायो आपनोनि मेम्बार्स नम्बर आफ्रो जों 4 जना आफ्रो आं तंगो एडभाइजर चिनि प्रेसिडेन्ट मतिलाल देबबर्मा तंगो चिनि इनको एजुकेटिव मेंबर आशिराम रियां तंगो त सुमन देबबर्मा तंगो अब तो नम्बर आपको कमिटी मेम्बर्स कमिटी मेंबर जों सिंको 4 जना तंगो आरो दिल्लीयाव मालाय मेम्बर्स ओ ए यू आई ताबसुरा टीआईपीसी नि मेंबर कौसर जुबो Oh, tabuk sini central committee dah. Overall sini to pray 9,000 moton tunggu sini sana Tipra wata. Overall sini ingko tunggu. Kan yang le Delhi ke tangko sai tunggu Delhi wo ni biapar no sai tunggu ni. Malai ma jora wo no ta sai jona, only sai jona. Sir ke tabuk lau ye je na ye sini akte. Kai besok ama hai yakti se khini bodon pa. Tabuk sini list kai 49 moton list tunggu. 49 মতন ছেংকারাক থেকে শুরু খালাইয়ে তারপর পর্যন্ত চিকন চিকন বিভিন্ন টোলিং ইয়াসকু থেকে শুরু খাইয়ে গোबां मा টিএলও টিটিবিএ হ্যাঁ আমতির गोबां मा तंगो मेनलि हिंगांगाकाय और जे इनको टीएनबी एटीटीएफ के एनएलएफटी के चिंगोर एनएलएफटी नि कोगना खाति सालिया कारण एनएलएफटी नि जे एकट अब शुधु डेभलपमेंट पैकेज सीमित तंगो किंतु टीएनबी बा एटीटीएफ नि जे एकट और एक पॉलिटिकल डिमांड तंगो যেমন এটিতে ডিমান্ড 1971 25 মার্চ নি পরে আর ফরেনার্স নো দেখলাই রহন ককটঙ্গ ইনালাইন পারমিনি ককটঙ্গ
गोबां मा कक दङ TNB नि दम रेडियो स्टेशन खालायनानै इनका उनि इनको 1960 सननि इनको नि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू अनुसार बेनो हस्तेन्टर जे जागा अब फिरक माने कक दङ इको अबता Tahu nor besok je o land ni zomi hospital zomi kau. Abu nak tu light hanggan bisio yak sih apa macam tu. Abu nak kira kira jaka ini. Politically abu kok sawi tu kami yang saya itu. Abu nak tu mau itu. आं सानाय बरक जुदि जागा फिरक गरि तंहांग्याखाय से चम्पकनगर हावाईबारी से साब्रुमनि काथालसरी से निनि कलासरा विश्रामगंज निनि खवाइनि गोबां मानसि चेब्रि इनगरग अमरपुरग गोबां मा जागाबो थाङै नायथुन बरक फिरक गइदारिखा ताबुसो पर्यन्त फिरक गइमाया चिं तिप्रासर हावाईबारी गोबां मा रुपिनि रंनि देबरमा रंनि जागा कलै रंनि जागा आरो गोबां मा ताबो बेनिबो दखल खायजागै दङ किन्तु फिरक गइमाया बर दिखा এমনকি যেটা এডিসি এলাকা তো মানে আপনার জেনারেল খাইরিকা চম্পকনগর সাধুপাড়া পর্যন্ত জেনারেল খাইরিকা বিশ্রামগঞ্জ জেনারেল খাইরি জাকা কলাসরা জেনারেল খাইরি জাকা কাতালছড়ি জেনারেল খাইজাকা দিগা চৌধুরী আগে এডিসি তো মানে আপনার জেনারেল খাইজাকা गोबां मा एलाकानो जनेरल खाइरि रिखा इभेन खवाइनि गोबां मा जागानो जनेरल खाइरि रिखाबले तो बर उंगो खाइजाबा बर फिरक रिखाबा अब तो जतन बामफ्रन आमालो खायो जतन सीपीएम ने आमालो खाइबर सातन जों बर नायखाखै जों दिमानो बर चेलेन्ज दिमानो टक शोंथन बरक बाय सीपीएम नि लिडार तो जों तंनो चेलेन्ज लायनो जों चेलेन्ज नान तंगो जों थाने डकुमेन्ट्स दङ sufficient documents जों अम सिमिया दिल्लीआव बे कायसे सानानि कक्टाजों जों पगै थांका जों सुप्रीम कोर्ट केस खायनाय हिनिबो जों दिल्लीआव उकिलबो आरो ने बेंक करबाय मालायका आरो कल कल हिनि दङ बसनो सुबाका जों बर sufficient documents सानका जों खूब शीघ्रैनो चिनि आसुगै जों sufficient documents जों सबमिट खायनाय एवं बंनि परामर्श खूब गाहाम परामर्श माखा एवं अब विषयनो बुबागारन साजाका बुबागारबो चुबानाय एवं जुदि गभर्नमेंट ऑफ इंडिया जुदि ओ चुक्तिखौनो इमप्लिमेंट खाया जे सप्तरी माने जों सुप्रीम कोर्ट अबनि केस खायनायनि बागै पुरा मुति जतन रेडिंग मेखा एवं चिनि कक फाइनल थांका जों केस खायसिनाय न अब तो ताते कोनो डाउट करी सर नोंनि मतो तो सेक्रिफाइस फॉर जस्टिस नि रखा आपसे जोरा वो जस्टिस नि बागै न सेक्रिफाइस खायले जों जस्टिस चिनि लेनि बागै जे छाय थांमाने अमनि बागै न जों ताबो जेगुली सुफुं जे आबनि बागै न जों ताबो सेक्रिफाइस खाय जों सबा थां दंनाबले ताबोसो पयन्त दिल्लीआव जों मात्र जोंनि टीवाईपीसी सिमिन ताबोसो पयन्त दिल्लीआव टप लेभेलाव ताबोसो पयन्त जों सिमिन थांको कोनो रिटानिस ग्रुप साइमांला जों जतन न खबुई तुई दुलुई अपॉइंटमेंट नाहारै जों दिल्लीआव मालायखा एवं चीफ मिनिस्टर बे मालायखा जों एवं अरबो जों आगुलिबो चीफ मिनिस्टर मालायनाय आनाव नरक सादी बो अर्गानाइजेशन बो रिटानिस अर्गानाइजेशन जारा फिरगै फायनाय साबो ताबोसो पयन्त अमनि बे स्पेशल बे चीफ मिनिस्टर मालाय कक साका सेंट्रल नि इनको बाय मालाय साबो कक साका आरो सादी केबो ताबो पयन्त साका एकमात्र टीवाईपीसी न ताबोसो पयन्त अबनतै कक साइतंको थिनांगबो जों सानाय अबनि बागै जों सबा नखनाबो जों कक चालबाय दङ सारा तिरप्रनर किसु दिन नंनि मीडिया टिबो फायका जों टीवाईपीसी नि गोबां मा जागा जों हल सबाबो खायतंगो चिन बर रंनि एवं इदानिं जों चिनि जारा रिकगनाइज सुनिया बुंनाय लिस्टबो मोटामोटी फाइ सफैबायका एके जोंबो चिनि जे दिल्लीनि जे एक मिश्र साहेबनि थाने जोंबो खूब माने बिसि दिन लगला जों बिनथान सबमिट खायनाय एवं चीफ मिनिस्टर थानबो खायनाय एवं अर जों चीफ सेक्रेटारिनबो जों चिठिरिका मालायनानै बागै माननीय गवर्नरनबो जों चिठिरिका एके बरक जों नुंखा काय जों बरनबो जों मेमोरेन्डाम बागै चिनि रेडी होनजाकसे जेखुनु सम मालाय दिल्ली थांगे मालाय यागुलो एक मिस्टर मालाय यागुलो बमा हाय फल प्रोसो माने रिजल्ट माखा खूब गाहाम खूब पजिटिव बो तिरप्राव फायनाय बो दिनो फायनाब्ला आं सायमिया किन्तु तिरप्रा फायखाय बचिनि डिलीगेट जों आलादा खाय बो टीआईपीसी नि मालायनाय महाराष्ट्र जों परमिशन दिखा टीआईपीसी आलादा बाबे मालायनाय बोनि एक्जिस्टेंट एक अर्गानाइजेशन तंनाय नन पॉलिटिकल हिसाबै बो तिरप्रा मथाबनो तंनाय एवं एक्जिस्टेंट बोनि टीआईपीसी न तंनाय एवं रिटार्निस दंनि जे समस्त समस्या अबनतै टीआईपीसी कक सानाय अबन बागै जोंनो बो बारजादि दिखाता अबन बागैनो जों टीआईपीसी नि उंगै ताबो जों तैसा कटाल खायै जों ताबो सबाव नखनान बागै याकरिदि तंग एवं कक साइ दं टीआईपीसी नि बखाते नरक सामने पॉलिटिकल डिमांड दङ
political demand like to the our India economic the political demand no kai thon sit tu kha abo no the PC ni khak se je top level je cops hoy mane ki minister cops hoy tu rok ni political demand a sit bar nan rok no te nai কোনো কক দাস লাইজা কা বা demand to dom no শুধু তুই তেন বেশি মিয়া এটিটিয়াবো তো চুক্তি খাই পাঁচটা সিট তো খাই দিছিও অকংনবো তো খুরসানা নাংনাই নট অনলি তেন বি এটিটিয়াবো তো তুই হেকাবলে পাঁচটা সিট রিজার্ভ খাই চুক্তিও তুই হেকা जों अरो दाबी जानखा मेनलि चिन्ता नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन दिल्लीआव जुदि एकर्ड दंखाखाय त्रिपुरा मथा बाय जुदि एकर्ड दंखाय आ एकर्ड टिवाइपिसि बो सय खायनाय आं नोंनो मसिक जुदि कनफार्म खाय सायमानो जे चुक्तिनाय एवं जे त्रिपुरा मथा सह अन्यान्य जे चिनि काउन्सिल अफ हदानि अकरा रक बाय जेटा आसुगै जे सयनाय बरबो सय खायनाय आरो जतने आरो टिवाइपिसि बो तंनाय टिवाइसि नि प्रतिनिधि बो आरो सय खालायनाय अबले जों कनफार्म खाय सायनाय ना आं क्लियर ना नाय मानखा से नरक नि डिमान्ड दं गाय तो पॉलिटिकल डिमान्ड थायो टॉप लेवल न आसे पॉप सलाय दङ फार्स्टनि चिफ मिनिस्टार फोर पॉप सलाय दङ पॉलिटिकली नरक नि एसटी सीट बारिनान बगै आ स्पेसिफिक पॉप केस सलाय जाखाबो ना आबैया जों मेन लिंगाय चिनि जे एकर्ड दंगै थांमानि अ एकर्ड न तुइनो जों पक्सआव एकर्ड जे तंमानि बबो इमप्लिमेन्ट या जेरकम इनार लाइन पारमिट निको 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइने बांग्लादेश नि जरा फाइने अब चुक्तियो स्पष्ट सुजक दङ अब नों तिनो जों पक्स साका अब चिनि चुक्तियो जे मेमोरेन्डम नि फार्स्ट अब सुजक दङ इकर पॉइंट नंबर 2 B1 न जों आरो लिखाबो आरो परे काय जों सिरियल बारिका बबो पॉइंट ताबुसुक जरा इमप्लिमेन्ट या खबरिका तीन बिनि बबो चुक्ति ताबो इमप्लिमेन्ट या अब जों लिखा अब न कारि बो जों आरो स्पेशल नोट ए स्पेशल नोट बी अमतेका सलामै बो जों आरो लिखा जाहाथे बुजिनानै सहज संनानै मतेखायनो जों अमनो सलामै लिखा अर तो नरक तीन बि चुक्ति एटिटिव चुक्ति नायने दि अब गुगल सर्च खाइबो मान चिन्ताने बो कपि दं प्लाङै मान नरक बेखौबो दंले चिन्ताने कय सुतरां आरो तताय पॉलिटिकल दाबि कताल खातिसना को गया राजनीतिक आलादा जेहेतु चिनो नन पॉलिटिकल अर्गेनाइजेशन चिनि जे चुक्ति मनि गवर्नमेंट चिनो जे प्रग्राम जों अमनो तिनो जों तो कक सानाय तो नो पॉलिटिकल है जे तो कैसे पॉलिटिकल पार्टी दाव रिप्रेजेंटेटिव आं पॉलिटिकल लीडर आं फाइमानि तो टिवाइपिसि नि न फायो टिवाइसि नि ता हां ताबो का आं टिप्रा मथानि किन्तु आं अरो तो मेन को करे आं ते एडवाइजर हिसाबै जतन तंमान एडवाइजर हिसाबै तंमान एवं मौ चिनि बुबा गरानि परमिशन नाबो एवं बिन अनुमोदन बेनो जों टिवाइपिसि नि प्लांगै दिल्लीआव मेमोरेन्डम दि पहिलाव चिनि सारा त्रिपुरानि ताखुरनो आनि as a Christian hisabe as an executive member of the DDC and Merry Christmas to all the brothers and sisters in Tipra state in Koklam khaka hamya payo amunu ha je rampodo bini lecture book na hanke milon rani zomatia Tipra University ni associate professor Hindi subject na to ye bungphunga na ke thanai koikmas kang Rawo bung one of the best associate professor hisabe den ka bung one of the awardee ke fatharao pore phaye Tripura ni fathar pore phaye ekjon shikhok abo bu college level ya universities phungto ke she should have the knowledge chini Bharat borsho to chini country ke to secular country chung bo country yo any dormo no chung to ye practice khemayo you have the right to form any NGOs je kuno party chungsta bu chung khlaimano abo permission chini Bharat ni constitution chuno ya phayo ke Bharat ni constitution no raida no nu action professor ngi spy ye ar ram podo ekjon Tripura legislative assembly ekjon elected man bo educated bro no skang service kheo ke knowledgeable person ro educated bro bode ma kau sahai ke chini future lek ma unai chung uneducated people ba illiterate bro thi bode ma such topic we can expect as a slip of tongue ba lack of knowledge hara hisabe chumbrao no expect khemayo kintu master rao public प्रतिनिधि राव थियो बदि मा कौ खनामके this is my sanai totally unexpected engke bodi ma leader raw hasaka to hanke do padong song na ke ma chung ge chungbo jagabo Bharat this Pradhan Mantri song raw hindi home minister raw hindi ba the high authority should take a strong action on such people mami ge
bro chini Bharat ni Sambidan respect here clayo. These people are not respecting or dishonoring the law of the country. In spite of knowing siye tomun si sage sama yongke sine rapori ke saengke bro ni sakaw action la ni namle inke abano pandawa anke being a Christian ang Christian missionary ya tongye to 11 years ang hostel tongye to kaya sini Roman Catholic mission nang tongye poro ang bu Hindu no once upon a time ang Hindu tongye even today tinin jara phasa among sungto sangsari no jung Hindu ya tribal kintu jung Hindu ya jung sangsari jung chin bai particular mukti bukroi chin bai particular mukti bukroi jung phangwa phang boyung bokto sal tal no tuima tuisana jung khunwe ma jati se omo pandawo tau po ang amu sono rang riyo bro puja kenai ke ba puntai nai boli kenai ma kenai ka rang riyo every man rang riyo even ani achu song nsi tai puja kenai mani bongso sang ai ke abo ang jokon Christian ya kosis kango ani thinking se ang Christian raw si kungke barar hu khiye tawba kho jaga hu khe thui hain ke khna ke ang khaka Christian da thui ha ko nge mam thui mi tawba ko hu jaya thui ko gam sake khaka apo kintu ani mind develop yang siani karom se ang Bible Kristo Jesu ni kong thena siani ba panda se ani mind setup abri khum ke ang 95 to 2004 ni jarawo hostel tonga 2005 jarawo hostel tongi to 95 ji ka so span of time mo ang tonga girja thau mas thau girja thau Bible ni kong theknau para song system priest kemak no bibina pastor ni sermon chungkna ang nije bo Bible poryo ke ang amo pandawo ang ekjon sangsari psahin kono puja kenai ni psahin kono ang Bible ko theno ha yang Christian faith ang embrace kemos ang no one has forced me kya kono jabodosti Christian ni pama hiya ang Bible ni ko thekta Jesu Kristo ni performance bini tomung chamo hasaka bung ekjon rajan saka raja dormon hisabe masai phaya aba jaga boksu ke dini Bethlehem jaga msuno o achaye isoni psala only the begotten son of the Lord bung hasaka phaye bro no pap theke mukto kheno panda bung achai phemano bini tomung chamo bini activities Bible je sui mono ang khatni ang Christian ha inke boro so sanma klemo ke bose je ta o samo Tipra joni ST raw minority facility bulao ST facility bulao kota laman see reservation is not made on the basis of faith or dharma religion no to ye kuno din category snao ba reservation snao kuno din khe nin economic status nin social status chini background no ayese government of India abono jaja ke chuno category ba reservation ba abomi so far tini Mrs Milon Rani Jomatia song Rampodo song te jaja ro social media phaye jara press meet khenera chung Christian rono ke ha promanithu je bukte jaga chung Christian ST raw dual beneficiary ba benefits chung government hilaya tung apa chono ma thunai minority nge bu chung chakri la ha minority nge bu chung Christian religious minority community hisabe chung chakri la kha ba government facility chung la ha ST hisabe bu chung la abo chono praman marne number 1 ake tawni jorawo mamme only ST issue no la bra to hisabe minorities bu bama Christian tungnai tungo schedule caste bo tomle no Kolkata ro thani even sister song tung father song tung I sa mkhunoi ni se wansa father se Baptist Mario inge bra balik mam ko ti sapia why only the Tripura ni ST are being targeted tar mane boni uklowo bo Milon Rani Jomatia suni nahi mungtungai mane bori ma issue toi saye kungthai barono divide kheye bumpes kani next ni 2028 demna biska idisi ni bazon demna Rampodoni yakung rom ye klungoi bini chudege politics po phain ma bo bini abos ki hatrai ongoi man ang pandawo ang samchu chini Mrs Milon Bokti Rani songno jeno ekjon professor ong toye bori ma kau samo ekdom chaya she should apologize she should beg pardon to the society Christian do parono bro khoma sene nam mami ke tau jorawo chung nai being a Christian chung ke ha don mono bo chung biroti take samokri ko keha community no chung hamye samopokoi jotang as a elected person ya ani elaka thangke ang buddha mondir ro invite ke ang progna thangke ang khum phayu mumbati sa ang khum phayu ta next wa ang chini mok ta puroni panda bo ang thanai brani don mo songstan mela bo thanai ake ta chungai ne atre je keha ang skang ho political
program po masao sini Tipra ko ekta jaga program center tune unukuti tung teka ke dumbor tung teka matar bari le kuti hisab ni rang spend ki tung government of India sini Tipra jan sarkar phathani bro prime minister po hindi home minister po hindi sini barok ni president po hindi phaike matar bari so setna phu mami ngaro dormoni muo brani community no develop khena je brani nahim ake chini tito unukuti hindi ake chini jabo dumboro hindi dumboro le interstate pilgrimage center se bangla even international ko samai chu bangladesh ni bro phayo mizoram ni chi riya ro ko phayo asa ni phayo msa saine ro aro manasi kheye msamai ni photo even ani elder sister msa sono mo phaise ro dumboro ai bino tui ko phayo অনেক বসিস কাম before 50 years কিন্তু মু তন্মা জায়গা মামবাই দুমবলে আসু নেগলেক্টেড এরিয়া উঠি তিনি আর প্রপার স্যানিটেশন কই আর রেস্ট হাউস কই আর মার্কেট সেটআপ ডেভেলপ নিয়া আর ব্রম সাক পোস্ট কে স্কুল কই তৈ কই আবার কিছু ব্র আসু পোস্ট কে খিসা কাওজা আতো খিমা ফাই থানি তাও বিস নক মাউনাই কিন্তু আবার দুমবনি মুনো লাখ লাখ কোটি কোটি রাং সেংশন মু কিন্তু আবার এরিয়া ন ডেভেলপ খেয়ে গে বদি মাউ তুমলে bo ma moncho hiyo জনজাতি মঞ্চ de hiyo brone nu phiare জনজাতি মঞ্চ hi khake sa amgi sas phayo mami ke বিশ্বজিৎ দেবমানা bu thaimo je keha চিন্তা কোনো বহা সাকাও সই তো বুদে ke broad de la yo lamak pro bu the mole bo moncho hoite nusta ge am bana bo moncho hi khake se mano suraksa himo ba draw ni masle kine protection hitman platform so namne ke bo jaga bo chunu do phano destroy kheman platform se klayobo ami am strongly condemn kheu brau 25th December jisu Christ asai mo salno chung international ba besa bo worldwide declare holidays chung jot bono manio kemi chung Tripura jo brau jesu bono rally kheto protest kheto with the Christians sons and daughters of the Lord we have chini constitution no abo right riha chung je dor mono chung palon khemayo Christian hisabe I invite all the Tipra Satako even non-Tipra Satako jara Christian to narao taklai ni Christmas should be très grand ke chung celebrate khene na taklai ni Christmas no chung 2023 jisu Christ hasa ka sai phaimon jise chung bosino tuke o tini 2000 bosor bosi khol bosi thangkai to ma taklai bosini Christmas should be very special be celebrated in every respected church irrespective of denomination chung joto thanga phaine na nai joto abon salo chung kaham kung khie bi te atai kri khe chung Christ jisu hasa ka phaimon salno chung pala laye chini maya mamata chini khakjang laimu te chung bo Christmas doyo chung tre spread khie chini mse unity thangha chung tin ina nai bonim sinde rang ai samule bono tinio bori ke chung no divide and rule khie chung no dividing khie chung Tipra saro no nosto khie chung no tre bo thanga chung ala himonim sio raja nimsio thanga nye bo patia jai mon se chung do pa bai do pa hamyol ene ma chung silai abun sale debama kaupa chung asu maya Tripura kaupa asu mai leya spopi debama ro beketong jomatia beketong Tripura beketong mo beketong chung silai ya tine gari accident no pase chung ei debama de ei jomatia chung nai le kungthai baran ke se chung maya chalai thangi chung nang thuklai abodima sentiment bro ni phaimi because chung unitedly standing chung thanga tomon karon se bonima chin siu thinking chung mayo ang bayi chini bono BJP rao bukturi ma formula deke bukturi ma also use keke bo thano spy mene ang pana che chung bro bibinno target laye chung no bo thanga spy Tipra saran dongso khetna pana se boni bro ni formula ba bro ni also mayo ami Tipra sa takuro boni ma ka rono khayen rao headache nge thangano spy chiti share thon ma chung ne ya ami chung kahama ka to ne nanai chini faith no chung tre kaham ke practice khene nanai chung thangha asuke tong ese chung unis do pa thangye chung thai bara thang to moni si ko se chung Tripura jo beke kung bin sa bai tola khuklei ye chung asuke shu kher ke deprive nge tong chung su ka ma yang nge tong boni si ko se chung dormon si ko se divide nge tha sing ke chung thoile nan para sara lete chin muhala ma ko inge abo pandawo tinio kung thai bara chin jo to takuro chini minority jara OBC ni ko Christian tongo age ta samo SC schedule caste ni ko Christians tongo sudur ST na cho target khia mani brahmo ba sato
Ar politics no to ye politics ni faida ni ba panda ba just for the sake of politics religion no to ye politics ta thuntu ba ekdom saya ni tung now nai de chini Bharat borsoni famous Bollywood stars famous some of the politicians bronify background check ke Christian missionary hoite se educated ngi tinyo leader hisabe famous ngi tu tung study kenake biodata now if you can go through nai dinra ke tini Mother Teresa Kolkata bung Yugoslavia ni ke habro Bharat borso phayo sister ona hiye bung Kolkata on ha asu street wa ro gorib daridro hindu saklaye tumono makro ipsa buto buram sap ndi bene e patar kutle de mo bro no Mother Teresa bini only 5 rupees to se bini autum abo ba ke bung tini Mission Christian charity sister oni bro missionaries of charity sisters bro bo mission bung te khaye tini Mother Teresa is a saint tini bin chutem saha bro ri hayong eto buke Christian hoite yade Christian missionary tini yo tungai ne hanke tuno Christ estiro facility la milam Don Bosco thandi one of the top school auxiliary ma thandi Holy Cross school thandi trete bangma school tongo aba jaga thandi facilities pola yeto so Christian de la nasa sangsari ba Hindu pro de la maximum students teachers ar jaga onu Hindu no lana jodi se fathers and sisters on bachini bibino pastor only Christian os naina here jodi se oro dormo beta bet khemige dinaro Hindu saro admission bayang kham aro unemployed youths te dormo ni pro aro samuma yang kham kindu santha ke chung Christian rolena chung ka ham se admission se magre priority le Hindu se mais tong santha ke now jajai khidi yang panda bodima jati fel en ma kokma jati dongso ma kokma bodima toi sanaiya samoni kaham samu kaham tamon im sirise राजनीति ले नुम प्लेटफॉर्म माने के हादर मनो सेजाये के हादर फनो सेजामो बेले जाति उन्नति फुमाया पावरफुल नेता को जीत पनो उमाया आं बसनो सानजुओ खाकसा ते kokmara song ege नाव सुमायो तो प्रधानमंत्री जयराम बदौलती मुझे सब ख्रिस्टान के सुन कुछको काइमिया ए बिसे बिखरा जानाय अब न बागे जो तो हस्तेनी हदा प्ररनो को कोइखा जे जों ख्रिस्टाननि आरो दंफांके जों कुछको काइमिया नै जों बिखराते बिसे जानाय बिर सामुन्दाबो सासे ख्रिस्टान दंमोन हियाबा बिर सामुन्दा ख्रिस्टान जागरै हाइमनि बागैनि बहुतनि भगवान हिंजागो आमा हाइके लाइक थांगा सालो 15 नभेम्बर नि सालो जे जनजाति गौरव दिवस पालन पांडाव बो ओकक लुको को सांगो साका आबनो बो हाके गनां खाने मारो पांडाव जाने मान बो पांडले सुदु धर्म पाए पर्सनली जों डिजायर मा दं डिजायर दंखे if you have a desire to change yourself or to change the society then you have to make a decision no decision malana tini ang Christian ungye Christian ung khaike jamaya santhang ke sani thang ke tin Tipra nung nai nei Saint Paul pula beginning photo bo Bangla medium apni English medium convert medium of teaching was beginning Bangla take medium of teaching is English in Don Bosco Holy Cross to bodima top schools so to English medium ke tawajin Tipra jara TCS officers but TPS officers but even UPS officer of Bangla IFS officer bron phai ke Christian missionary school se maximum phai ne tum ke chung Christian para Christian community tongne ma je jaga Christian pang para phanai di je jaga sangsari to mo jaga ni sangsari unke Hindu unke chamai abo ko puya Christian ke nu chamai abo ko puya chini thinking se chung master ne chini mindset se chung master ne chini waiso mo se chung master ne chung Christian family tha na hai ke way of behaving to mu chamu people be greet mo abo difference news kam ba ni sangsari ke aro to mu chamu ha ya abo samani ko ya difference to mon ko amo pandawo je jaga won o bati bau chalai jao sin ko কোনো option ko bati bau chanai blongo tha chalai jao kamitu pha jao laifang pha jao chini Tipra sani scope chini Tipra sani business asu chike chini limited se so aban pha tha se bai ko mai
Ke ung to akong sai phaiman imsiyo Christian missionary Tipra jo phaiman imsi ang te stateless sagre ko Christian missionary Tipra jo phaiman imsiyo bang ma changes brote bang ma changes even me ang nije senera de ang tine bo Christian missionary tongye por yang bo Christian faith ma yang ke asu jora ko ang kama yang kham ke chini Tipra no nong beraye Mizoram nahi nei pidike Nagaland state nahi nei di Meghalaya nahi nei di Northeast ni top college broto all Catholic colleges, Saint Anthony's College, Saint Edmund's College, Saint Mary's College, Brotong, Silong. All these are Christian colleges. Yeah, abo jaga nim sa officer kaham sai kaham bai ko. They are the one who is serving the government. They are the one who is delivering the service to the people. Yeah, bo jaga wo jodi se Christian ke develop ma yang ke Mizoram le ching le pang develop hitu. Mizoram de develop ku standard unku nothing Tipra. Once upon a time, even now, next to Kerala ke highest literacy के spot Mizoram. Even Mizoram once upon a time, सबसे पुरस्कार जगह है पुरस्कार माइनो से तो इन्हें सबसे united among the tribals के spot आइने observation के मिजोरम से मिजोरम स्टेट से ब्रो की संसारी दे हिंदू दे ना क्रिश्चियन के चीनी रामपदो ताकू सियानी ना नहीं अब ले बिनी थिंकिंग से बिनी मेंटालिटी बुं abo mentality bini abo thinking abo limited je khua rengol ste ha kema jaga yung la chong uf purthi mile ro nong na purthi mile sumundo to khale ro nong na hi yung la chong ri ke buं abo bini own nest to to ebori ke chong do ke abo ekdom saya ke buं phata ko manai nai phata nu na ne buं ekjon educated bro elected person bori ke sama ekdom saya tinio chung bama America na di maximum sport jaga wo America one of the top powerful country in the world. Christian country. Christian country technology wise everything run developed. Even though run the ranks currency comes so highest. Inke big Christian ko de ni modeng bin modeng ke Christian ke abo country opa tini mata ne to. Kintu sini Bharat borso nai di Hindustan ya bro ne Bharat no India no. We are underdeveloping countries. So develop phaya ko do sini country underdeveloping country. Still we are on the process to develop. Chung ta ko khaisu chung development ni apa project thang thaman ke chung Hindustan mam develop ni ong bini moten kena ko mam chung develop ni ong ke tini chi country Hindu ke se develop na ke sini Bharat borso ba top list to ma ko yede ke mami chung developing country apa below list to ke tre ke ha ka ong ke chung Hindu cho se chama yung ke tao maximum Tripura jo no bere nei di na samari to tre bere mayu na search kedi Christian family de chakuk to na sangsaric family de chakuk to darchi ro nau thanai di aro bro Christian bro ni to mung chamung bai sini non Christian to mung chamung development ba no kung sikha pora mo unnoti mo compare kedin ra bunga bo sia ni na apa bana bo bini ekdom bini thinking bung slaya inke bodi ma leader ro public ro kaham ke jawab rin to angke bro no public case kherin ju mabodi ma asu ko hamira to sai chinim su asu ke class tv mo ekdom bo chaya ami ang strongly condemn keu chin Christian ta pura che chung united on na nangnai broni bodi ma leader ni ko no chung khaye broni ko khai ke st facility card unai facility ma yang nai increase bro bodor mono grohon kheyang kham aka chung nai habis kham bron mote krimoni karono nge chin secular country fi se chini ain suno permission repeat hoye se broni kau bai se ain se de chung tor laws are made for the human being ke chung chini bo ese ain stam ke chabo ain no mani ke ba bungro Bharat ni bro secular country ni bro so oni ya ran po so din thinking bro le na anga mo pandawo bodima corona angle ekdom mai sanai ang support khiya ang condemn khio Tripura basi joto chung tha tonglaina ma Christian ma non Christian tengho samon ko ang ta haso pun khichu ang ta connection kinchu ang Christian but I want to develop ang tawang nozori to muke tito no se ain paro ke ha gunoboti khumayu program center tu takle be bosi briba ha aban pa develop ke ma sa tu sini edi sini pham be charo jaga ke ha open stage chung tang ri 9 lakh something aro tre bo chung khet mani ta sa chung je chini within our limited funding si ma khame chung tak sa thai even chini bo dumbo titono 46 crore ni ang projects na ang kintu Christian mami abo Hindu
pilgrim center ang development khen ma nai mi because I respect all religion ang Christian ni ang Hindus dormo sthano ki ang develop khemaya I have to respect every human being's faith ang chungabari ma mentality ngi ke hasa ko chu peacefully chung tongmai ami bini mote ram podan mote hi ke ba dormo sailaya sei tu tel maski ko ang ke ha Christian yak mani bin mote hi kena ko ang mani dungburno asu 46 crore ni ang budget stam mi as kise donor ministry of files mi ke tin issue meeting pai abono tuye abani project se mami aba develop khami bini mote hi ke ba bini ram podo soni chong mole ke ai po chong mung tong sike ang church no sro rupe thamai khamu ani Christian church bro to aron no donu sire me khamu mi ke siang 3 set of computer gore mission ke Hindu ni mission around 3 computer first donation rio 3 sets mami ang Christian aro dia tomai khamu bin chongodeng khena ku so bor morale bo baseless talk bono chung saye actually ang kau se pheram chu yang ke boro chung joto bono sanai reaction renai bro neta tor thong sansen chu yang ke why to give importance to such type of leaders ami ani samole bosu no ang khaksa joto no tre waha ani ungyang joto ti pasa takrono I wish you all a very very advanced Merry Christmas chung takle tre ka hamke dumdam ke celebration kheni nangnai ang Christmas ke waha pos namya ku takle ang jem sadora at least bini ke laglo ni namya at least 10,000 dollar lang cake na yang pa ni Paris thang celebration kheni and coming Sunday ani de pasara ni Paris feast day I'm going to join there also abun saria mo on feast day ang join khenai tomorrow I'm going to distribute utensil sini honorable leader of opposition on mes de ma tongnai sini pathanal MLA tongnai sini bromna sonjemani MLA tongnai mami abo samaj poti rao sini samaj joto irrespective of all communities mo chakma hinde dinaro Tripura hinde riya hinde joto deba ma jamati joto mai ang bromna utensil distribution ne ang dor mono tuye tha sike ai Christian mondoli na cho angri to mai kham girja na angri to mai kham sini especially sini Tipra ma khani bo nge chungbode ma chungya chung hasa kali darngi azai phenen ke we have to respect chung joto no sonman mare na joto no space mare na NGO khene ma pungto dharma practice khene ma pungto party practice khene ma pungto chung joto no space mare bo ma chini barok ni raida chung chini barok ni constitution se chuno bo permission dio ambo pandabo ke ha bro po chuno bo dharma practice ta khedi bo party ta khedi bo jeta ken chuno het man kono odikar আমি বডি মা ব্রো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট না ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি নির্বাচন দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ 10 ফাউন্ডেশন দিয়ে পালাই লেখা মেলার মাদনি পুষ্কিনি পানি হাবানগ ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতিনি জেনারেল সেক্রেটারি এবা হাস্তেনি কচাম এমএলএ সুদন দাস কক্থুমনা রনি বসকাং শাখা দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ 10 ফাউন্ডেশন দিয়ে 2014 বিশনি 27 নভেম্বর নিউ দিল্লি কনস্টিটিউশনাল হল দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ শাখা শাখা পুইলানি সিমিনো সিনি হাস্তেনি কমরেড অনিল সরকার বাই সামগ্লাই খাইনি ইয়াবা বোতাবু ই সংসার পরীক্ষা 2014 বিশ্বব দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ সংখ্যা জাকা ফিয়াবা আবনি সেগাং হাস্তে গতঙ্গি দলের নি মান থাইন তৈয়ে চবা জেনখা জাকা হনি শাখা এমএলএ সুদন দাস সুশান মুক্তি মঞ্চের 10ম প্রতিষ্ঠা দিবস 2014 সালের 27 নভেম্বর নয়া দিল্লিতে কনস্টিটিউশন হলে আমাদের এই দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের জন্ম হয় শুরুতেই আমাদের রাজ্য থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম কমরেড অনিল সরকার তিনি ছিলেন আমিও ছিলাম আজকে আমাদের কমরেড অনিল সরকার আমাদের মধ্যে নেই আমরা প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই আমরা যদিও 2014 সালে দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু তার আগেই গোটা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে দলিতদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আমাদের রাজ্যে যেমন ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে 1980 সাল থেকেই আমরা আমাদের এই সংগঠনকে গড়ে তুলেছি এইভাবে গোটা দেশে এই সমস্ত দলিত আন্দোলনের সংগঠনগুলিকে নিয়ে দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চ গঠিত হয় 2014 সালের 27 নভেম্বর মূল লক্ষ্য হচ্ছে গোটা দেশে দলিতদের উপর যে নির্যাতন শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার এটা হাজারো বছরের পুরনো আমাদের দেশের এই যে
এই সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে, বিশেষ করে এই মনুবাদী ব্যবস্থা, চতুর্বর্ণ বিভক্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সেই মনুবাদী ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা চলে এসেছে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মধ্যে। সেই ক্ষেত্রে যারা দলিত বা শূদ্র, তাদের জন্যে মনু সংহিতাতে সমস্ত অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সম্পদ, শিক্ষা, অধিকার, সম্মান, সমস্ত দিক থেকে। আজকে দীর্ঘ এই বছর পরেও আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৭৬ বছর হয়ে গেছে, এখনও দলিতরা বঞ্চিত। বিশেষ করে ২০১৪ সালে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই আক্রমণ এবং বঞ্চনা তীব্রভাবে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ছে। মায়েদের উপর, দলিত মেয়েদের উপর, তারপরে দলিত যুবকদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আরএসএস দ্বারা পরিচালিত এই বিজেপি। আরএসএস আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেই সংবিধানকে বিরোধিতা করেছিল। তারা চেয়েছিল মনু সংহিতাই হোক সংবিধান। সেই মনু সংহিতাতে বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠিত, নিম্ন বর্ণের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, সেটাকেই এই প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে আজকের বিজেপির নেতৃত্বে এই সরকার। এজন্যই দলিতদের উপর, নিম্ন বর্ণের মানুষের উপর এই অত্যাচার দিনের পর দিন বাড়ছে। আমি পাওয়ার জন্যেই গোটা দেশের দলিত অংশের মানুষকে সংগঠিত করে লড়াই করছি। দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের নেতৃত্বে আমরা আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর দিল্লি পার্লামেন্ট অভিযান করতে যাচ্ছি। তার মূল দাবি হচ্ছে দলিত অধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যেটা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর সারা জীবন লড়াই করে গেছেন, যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামাজিক ন্যায়ের কথা আমরা কেন বলছি? আমরা দেখছি শিক্ষার ক্ষেত্রে, সম্পদের ক্ষেত্রে, ব্যবসার ক্ষেত্রে, জমির ক্ষেত্রে সমস্ত দিক থেকে দলিতরা পিছিয়ে আছে। এখন আমরা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাবি করছি জাত ভিত্তিক জনগণনা করা হোক। তার মধ্যে দিয়ে সমাজের কারা এগিয়ে আছে, পিছিয়ে আছে, কি অবস্থা সেটা পরিষ্কার হবে। দলিতরা কি অবস্থায় আছে, আদিবাসীরা কি অবস্থায় আছে, ওবিসিরা কি অবস্থায় আছে, সেটা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। যেমন বিহার সরকার এরই মধ্যে এই জাত ভিত্তিক জনগণনা করে তা প্রকাশ করেছে এবং দেখা গেছে দলিত, আদিবাসী, ওবিসি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। সেই অনুসারে তাদের অগ্রগতির জন্যে, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যে তারা তাদের বিধানসভায় আইন করে সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেজন্য আমরা দাবি করছি গোটা দেশের এই অবস্থা দূর করতে গেলে, সোশ্যাল জাস্টিস দিতে গেলে, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আগে তার তথ্য বের করে আনতে হবে, জনগণনা করতে হবে। এটা বিজেপি বিরোধিতা করছে। এত ভয় কেন বিজেপির? দলিত, আদিবাসী, ওবিসি তাদেরকে যদি হিন্দু বলে মানে, তো তাদের এই দুরবস্থা দূর করতে কেন বিজেপি অনীহা প্রকাশ করছে? তার পেছনে আসল উদ্দেশ্য কি? আমরা দাবি করছি এই সোশ্যাল জাস্টিস, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণনা চাই, তার ভিত্তিতে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মধ্যে দিয়েই দলিতদের যে দুরবস্থা, তাদের যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দুরবস্থা, তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এজন্যে আমরা এই লড়াইকে শক্তিশালী করব। এই লড়াইয়ে সমস্ত অংশের, শুধু দলিতরা না, আদিবাসীরা না, ওবিসিরা না, মহিলারা না, সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক মানুষ এগিয়ে আসার জন্যে বিজেপির শাসনে যেভাবে বেকার, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ অংশের মানুষের দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় রেখে এই অংশের মানুষের উন্নতি হবে না। তাই আগামী দিন বিজেপিকে হটানোর জন্য লড়াইয়ে সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক মানুষ এগিয়ে আসার আহ্বান রাখছি। যেভাবে 28টা রাজনৈতিক দল আজকে একত্রিত হয়েছে, আমরা হায়দ্রাবাদে জাতীয় ন্যাশনাল
দলিত সামিট অনুষ্ঠিত করে 100টির উপরে দলিত সংগঠন একত্রিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব। তারই ভিত্তিতে 4 ডিসেম্বর দিল্লি অভিযান আমরা করছি। সেই দিল্লি অভিযানকে সফল করার জন্য আমরা সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আহ্বান রাখছি। এভাবেই
kulumpa subai lukurona ani mongka onukoloi kami ompi jantrana kami wo ang tabo koloi samajni samajpati kamchikau Motha khana pungai kengkano kailin puso ani pot onno dong thansinai sei hisabe ang যতটুক সম্ভব চিনি কলেজ সমাজ নাইকলন বাগৈ চেষ্টা খালাইনাই অবনি ইয়াকল রগলে কোনো অবহাইনি তাবুক তো বিনি পরে ও নং রাজা অংনাই ও রাজা অংনানি বিসি বছরক নাইसिंनानै ना अब चिनि त्रिपुरानि लाइबो माबा कलेज समाजनि रायदा सातटा क्लेम दङ कलेजनि बिसिङाव रजिगि वाकलां वाकबुर आबेल बुकां जराय कुसु बुकां এইভাবে সাতটা ক্লেম দङ আর সাতটাनि খরচা খরচা সদস্য প্রতিনিধি এক্সিকিউটিভ কমিটিও ফাयो आरो बिसिङाव दङ सेङा खुक्सुम जाकसु गाबु कामजिकाव गाइलिमराय खरकसा सेङा हिसाबै प्रथम निजुक्तमनि परे ब 21 বছর कलेज समाजनि सामाजिक नियम नीतिनो तिदुलै सामु मातां Phaikha utirokmati nang tini tong kusongkhanai lukurok khaika bo ahastin lukurokna nang bo bahigi kokasarani muchung ani kokasarmani abono wansumung tongo je taklai 155 tong basorik koloi raibalba panda ei pandani bisingtui sung ei jongpui jola amchayo tinino oro tingraibalma pandani bisingtui chini rai kasam boni pot khare songi thangnai khana bungai krane je chini tuido amchayo already gailem saptakoloi borai ungi thangnai jodi kono boni শারীরিক অবস্থা খুবই হামথায়া হাইবানো जों जब थांनाय 7 जना बा समाजपति रक तुइदुलै नुबनो सामु थांनानै चेष्टा नानाय ताई आनि मेसेज दङ सिनि कलेमा कलेजा आसामनि থেকে थुइमा जारा परम्परा जे रीति रिवाज आबनो जों तृणमूल स्तर अर्थात गामिनि खान्दलनि থেকে শুরু खालायै गामि चौकदिरि जों संलायो এই चौकदिरिनि बिसिंथि बोसोराव वाइसा रायपालमानि पान्ना बिसिङा जों पारानि रिपोर्ट बनालायो सेन्सासनि बिसिंथि बबो गामियाव चौकदिरिनि एंगेल दुइ कागलायमानि गायलायबारि खायलायमानि थैलायमानि श्राद्ध शान्ति ताई बिचार आचार समस्त बिषयनीति जों बे रायबालमानि पान्दानि बिसिंथि रिपोर्ट नालायो एबं जों रिपोर्ट नालायमानि बिसिङाव सारा त्रिपुरा राज्यनि जे रिपोर्टनि मथे जे जायगायाव जों समाजपति हिसाबै थाङै बिचार हायकाबा सामाजिकनि जे अनुष्ठान समाधान खालायनो नाङो जों आबो समाधान खालायो एबं এই रायबालमानि बिसिंथि आं जोंनि कलेमा कलेजा हायकाबा सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साबो सोंनो आबोनि मेसेज दिनानै मुसु जे ताबो जोंनि এই যে যুব সমাজ कलेज समाजनि बिसिङाव बिसेस खालायै जे जारा फेकजांना मानैबा नोंजांनाय मानै नोंमोननि चामानि बिसिंथि जे जाप्रे करै तंनाय रानो हाबा नारगोबा बयबो साजावो जे आपने सं नरेन बागैनो जों बोसोराव वाइसा रायबालमानि पान्दानि बिसिंथि आगामी दिननि बागै जे कलेज समाजनि रायजोनि कर्मपन्था पद्धति बा सामंका हामथांनायनि बागै जों सिद्धान्त लायजाखुनि आबोनि बिसिङैनो जारा तावखनो এই যে দ্রাগ কবলি তংনাই নেশা কবলি তংনাই বরক নানো आं आह्वान आरगो जेखाने ड्राग्स नि बागै जे ड्राग्स नो सानामना हनै सरकारि भाबे जिता कैम्प खुलाजाक तंमानि आरो जागाराव थाङै जाहाथे भट तंनायनि बागै एबं बिशेष खालायै जारा जिनि कलय शिक्षित हायकाबा जुब समाज स्टुडेन्ट नानि बुमा बुफाना आं कयो जेबाबे फानो बरनो तगिया बुया करे कुसले बुजामानि काहामतै बिसिङै खालायै ड्राग्स तासा दिहनि सालायै समाधान तुबनानि बागै उसुक सयनो
tini nirak 155 tama raibal mani panda success ongtung jotono khulungba hambai masa masih tobo obai soba kaham kaiman खूब ani mote khushi laibar mani nini rai somas sonmiron kraimani ang kumamcha obahai bobesote tai kam krainani musungo bo songni tini nung o jaga rai biman jak ani kai dupni somasni puran rasti na dupni puran rasti rai nia mandrok sia ketal mandrok mungkin niam kanon rok sisok yako at kaman maba kai obai unu soba manjak yako norok ni rupini bo songni bisingo busuk bisikai busuk rok nasingi tini norok chini rai chamani khai 5 bosor jora rai chao sengyan cengai sengya sapia ngenini kabur garem rai abahai 5 bosor por khai sauta paithangni je nung tini raiman mani bo jaga o nung tini rai hini songjaka o bo kamini tini seutu phaija angkai teikoi kamini rai tongman chini rai tongmani angkai dupasura seiten thangja kata oro tini koloi somasni bisingo haya keba koloi rong bisingo tini wakbur abel obai hini okojak kong panji khaijak kong norokni bisingla tamu bombai okonoti chini panji chini betongo kerjang tongo tior tongo tai tam tongang besaso imaya barta panji tongo haike tini obai somas khaine ba tini norok hai raja hinjaknai rok tini nungni ni khukbai bobai ke kokosana ne musung lukurong namba oko hainang kata kaham hambai tai bekraina ne abai kita nam sungta ani nisnimo ani cinimo an cinimo ba keskeri kota bumu krishna palupni lupni sung tini kolai do fani kolai rival ma panda 155 tini oro rival jagai tongo gatai joto hodani okra rono rai song tai jot brono boko baujak ngabra bu phai sok paijak o pandawo nga sung tini chini o pandawo joto no traditional no kan laika bari rao salarao bo gatai om haigana sung bisi prum haiga basic tham khlai kaisa rai jao tarpore tabto oro last rival jagai tongo ga khali hinga sung chen chongnai tuidu thangnai haike umahai ongmani yabu rogo umahai tini mela tela jago ba tini korokni bisingti kok asai tungbo abahai mela roko chini thenang isati hinjaknai rok korok o jaga rok phejaknai mani rok sereng hinmani nang oboti rok nutle tam kok sanan oro pandawo to sung jotono hodani borok gatai oro kami chokdri tai joto dofani amo satta panji tongo chini amra bhai jotono manjak phai oro ongka serai ro to amo oro phekjangnai manai chai maya hnai no sung age no committee hoite ogo salaijak chini kaisa wings tongo KWS butongo nga KYF butongo nga brano omono naikolota haike kok thaise betini hastin korokno tam kok sanan ang chini Tripura ni joto chini kongthai bar omono sanamujo je chini culture chini sinumung ongkha chini tomong chamong kanmong omrano jeng bahaigai mathangai naraknai chini kau chini chamong omhairano jeng mathangai manaraknai ta ani sinumung ongkha ani bumong mala koloi raiburi je khunjago kami hingga ani asai mani kami hingga to ompi hingga tabo angkai jagai thangka mono tolayo tini bang wai ni olai raibal mani pandao manjakha dui ek bosor sekang jompui oskol ne o sakani wa tini bo o jaga manjakha
आगे निसिमी जे चाहिँ फेमेनि श्रीसिति निसिमी चाहिँ फाइ हमने चिनि महाराजा राजा रंनि आमल निसिमी न अमो सोलै फेमेनि सोसाइटी न दफानो बाके माने दैदोल नाय अमो जों अरो फाइनो गाहामके जे सियारनो सिवै थाङो nge belai ke experience ngu mahai jaga rok sok faimani tani ke जों आगे कलय राय बालमानि हनै जों खनाय दङ ताबो बाहायनो बाक्सा बाहाय के खनाय दङ किन्तु प्र्याक्टिकली जत बरक माहाय नगनि स्कोप माया ये ओ पान्डानि बिसिंते चिनि दफा जे तंमानि र आब्लै काहाम काहाम मेसेज मानाय थानसा के बाहाय के चिनि समाज न बसकां कुसुगो कारय दलां मानाय अमहाय रक चिनि अक्रा रंनि खोक्दै खोनानाय दैबो चिनि ट्रेडिशन कालचार न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बा प्रोटेक्शन खायमेन न जों बाहायके नगै मानाय अमाहायरक जों अ जागाव फायो सायमान बे ब्लेके अमाहाय पान्डा रग जरा फायनाय रग जातिनि प्रति दफानि प्रति बाहायके जों दैबो माने साग साग न कुसुगो तिसानानि अमाहायरकबो जों गाहामके सायमान सारायके अबहाय मेला रकनि बिसिंतिनो बिसिरबाग थेनांनि जाति हिंजाकनाय चिनि सिख्ला सिख्लिरो अबहाय रकनो बिसिरबाग नुकजागो तिनि ड्राग्स जामानि हायके एलकोहल भेक्सिन नामानि अबहाय रक नुकजागो तिनि अबतिरो मतिले तामको कसानान मुजुं माहे अमत ब्लै इशु पतर नामानि कक संखा तानि के गोबां प्रोग्राम रो जों कक मा सालायो जे जेकुनु सरकार थों चिनि रायरंनो ड्राग्स जामानि कासोवानि बर' कासोइमे चिनि समाज चिनि हदा जे तंनाय रक बरकसि यूनाइटेडली अमाहायनो बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय सचेतन रवानि थों प्रोटेक्शन खायनाय थों इनिशिएटिभ नावानि नां इंगे बै व्यवसा खायनाय थांनाय ड्राग फालनाय चिनि जेनेरेशन ताबो रायरक जामानि यूज खायमानि बसुदु ओ सरायसिमि नष्ट होय थांया ओ फैमिली सिमी नष्ट होय थांया पूरा समाज ओ नष्ट होय थां कासे जेनेरेशन हानि बाङै चिनि समाज ओ अमनो दैबो स्टेप काहांके नानि नांगो ताबो नाजागै तंहि पनो जत कम्युनिटी न अमनो सचेतन तबनि नांगो प्रोटेक्शन खायनि बाङै इनिशिएटिभ नानि नांगो तानिके प्रशासन नि होइते बरक जेसे खायफेनो चिनि गामि आमसायो कुनो प्रशासन नि पुलिस प्रशासन थों अमाहायरो नांमानि जरावो सगया गेहानि बाङै जोंले पारावो दङो पारानि लोको खाजाक दङो समाज खाजाक दङो बरक गाहामखे नगै दं के कासनानि बाङै इनिशिएटिभ नानानिबो नावै मानो ओ पान्डानि बिसिंते आगिरो बोजों खोनाव ड्राग अवेयरनेस नि कायसे नाटक रक ड्रामा रक जों कुनो जामानि रक नगै दं के ओ प्रोग्राम बेलायके हेल्पफुल नाय चिनि समाज चिनि दफाव चिनि सोसाइटी तानिके अरनि बिसिंति गोबांमा हामख्रायनि मेसेज बो जों नगो चिनि ट्रेडिशन न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बबो नगो जे कमाय थांजाक चिनि मंगरल न बो जों दलक दलक ताबो नगै फाय गे समाज न चिनि हदा न अमनो प्रोटेक्शन खायमाने चिनि जुबक रनो कासनानि बागै गे क्राक स्टेप नावै या प्रेसे खांके फायनाय चालबो सरायरनो बसं ताबोनि साइ टेक्सेले कासयमाना Tangshila Agartala Town Hall National Level Kolate Shankazaka Ashani Pando Manchaka Agartala Municipal Corporation Mir Dipok Mozamdano Kobi Kubni Adongrok Pando Mir Dipok Mozamda Shaka Kolater Montri Bokrok Narendra Modi 2015 Bishua Shangshavirika Leka Sirangmani Logi Logi Sirne Sirne Jikshoni Kubangma Bedeko Borogni Muchumana Declina Bagino Kolater Shangshavirika Montri Bokrok or Teni Bishinte Hastini Sirne Sirne Jikshoni Muchumano Declai National Level Ni Kubangma Kolatero Success Money Hastini Mung Sungsasa Kleine Tangshala Agartala Town Hall Shankazak National Level Kolatero Manjagai Abahino Shaka Agartala Municipal Corporation Mir Dipok Mozamdar Botibu Shaka Tabu Rung Sirne Sirne Jukshano Hakoto Nitina Abni Bagai Borokno Kahamke Purumurina Bagino Kabangma Nangkukmani Yaprina Harka Haste Hapang Hane Shaka Mir Dipok Mozamdar শিল্পী শ্রী অমর ঘোষ মহোদয়কে যিনি আজ ভোকাল মিউজিক ক্লাসিক্যাল এবং ট্র্যাডিশনাল এই বিষয়ে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করছেন আমরা এবার শ্রী সুস্মিতা ভূমি শ্রী বিনোদ দেববর্মা শ্রীমতী
বিচারক 2D 3D ভিজুয়াল আর্ট ফর্মের সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে আমরা বরণ করে নিচ্ছি সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে। এই কলা উৎসবটা কেন করা হয়েছে 2015 থেকে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে বিশেষ উদ্দেশ্য চিন্তা ভাবনা নিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে এটা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই দিশায় সেই চিন্তায় এই কম্পিটিশন করেছেন করে চলছেন। মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে প্রারম্ভিক নিয়ে এমপি সভা মহোদয় বলেছেন যে কী কারণে কলা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বা উদ্দেশ্য কী। তো আমি এটা বলবো যে কলা উৎসবের উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে আমাদের সরকার, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের রাজ্য সরকারে, আমাদের দপ্তরে যারা 9, 10, 11 and 12 স্টুডেন্টরা আছেন তাদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি অন্যান্য গুণাবলী যদি সুপ্ত আছে তাদের ভিতর সেটাকে প্রকাশিত করা, বিকশিত করা এবং প্রসার করা, এটা হচ্ছে এই ধরনের কম্পিটিশনের মঞ্চ। স্টুডেন্টে তাদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 10টি আইটেম যেখানে দেওয়া আছে, বিভিন্ন বিষয়ে নাচ, ডান্স বা অন্যান্য যে বিষয়গুলি, অনেকগুলি বিষয় আছে। ভোকাল মিউজিক, ক্লাসিক্যাল, ট্রেডিশনাল ফোক, ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, মেলোডি, ডান্স, ক্লাসিক্যাল ডান্স, ফোক, ভিজুয়াল আর্টস এবং বিষয় যে ড্রামা, সোলো, যেটা অ্যাক্টিং। সার্বিকভাবে একটা স্টুডেন্টকে তৈরি করা প্রকৃত মানুষ হিসাবে এই গুণাবলী যদি থাকে তার আগামী দিনে চলার ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে শিক্ষা তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের দেশে। আমরা জানি আমাদের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শিক্ষা বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হচ্ছে, আমাদের রাজ্য সরকারও করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক আমল পরিবর্তন হয়েছে, পরিকাঠামোগত অনেক উন্নত হয়েছে। এখন যারা আজকে এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা আগামী আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ, দেশের সম্পদ হবে বা রাষ্ট্র গঠনে যারা নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে, তাদেরকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করার জন্য আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার, আমি বলবো গুণগত মান অনেকটা পরিবর্তন, পরিকাঠামোর দিক থেকে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। যারা আজকে এখানে স্টুডেন্টরা আছে, যারা আমরা এখানে আজকে মঞ্চে আছে, আমরাও এই শহরে, এই রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি, শিক্ষা গ্রহণ করেছি, বা আমাদের যারা এখানে অনেকে টিচার আছে যারা শিক্ষা দান করেছেন, শিক্ষা গ্রহণ আর শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তখন একটা পরিস্থিতি ছিল অনেক কঠিন। আর এখন যারা স্টুডেন্টরা বিভিন্ন পর্যায়ে, যারা বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন বা প্রাথমিক স্তরে, আমাদের সরকারের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নতির কারণে এখন কিন্তু অনেকটা শিক্ষা গ্রহণ অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। স্টুডেন্টদের এখন আর যে কোনো কারণে তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় বা কষ্ট অসুবিধার কি জায়গাটা নেই। আর আমাদের রাজ্যে এখানে 2জন ডিরেক্টর সাহেব আছেন, আমাদের রাজ্যেও এখন কিন্তু উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য বহিরাজ্যে যেতে হয় না, যেটা আগে আমাদের সময়, আমাদের সময় দেখেছি আমাদের কৃতি অনেক স্টুডেন্ট আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কিংবা কোনো কারণে তারা কিন্তু বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অনেক মেধা এই রাজ্যে নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কাজে লাগাতে পারি আমরা। কিন্তু এখন যদি এই পরিস্থিতি রাজ্যে নেই, এই দেশে নেই। আমাদের রাজ্যে প্রচুর মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, টেকনিক্যাল কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ,
প্রচুর কলেজ হচ্ছে। এখন আমাদের স্টুডেন্টদের কিন্তু এই রাজ্যে ইচ্ছে করেই তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, অনেক সুবিধা, অনেক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। কাজে এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতভাবে একজন মানুষ হিসেবে যদি তার অন্যান্য গুণাবলী থাকে, আমার মনে হয় তার পরবর্তী জীবন যাত্রা ক্ষেত্রে, এটা সামাজিক হোক আর প্রফেশনাল হোক, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা কাজে লাগে। আর নিজেকেও শারীরিক শরীরের দিকে যেমন সুস্থ রাখা যায়, মানসিকভাবে যেমন তার মানসিকতা চিন্তা ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায়, পাশাপাশি সমাজের প্রতি অনেকগুলি কাজ করা যায়। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আমরা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন শিক্ষা প্রসারে উনি কাজ করেন শিক্ষাকে আর নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু তার সঙ্গে যদি এই গুণগুলি থাকে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা কিন্তু আরো সমৃদ্ধ হয়। আমাদের মধ্যে এখানে অনেকে গুণী যারা আছেন, আমি দেখেছি তাদের যে শিক্ষা আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু এই গুণগুলি আছে, যারা অন্য অনেক মানুষকে শিক্ষাদান করতে পারেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কাজে এই কলা উৎসব আমার মনে হয় যারা আজকে ন্যাশনাল লেভেল এখান থেকে যাবেন, যারা রাজ্যের মান গৌরব বাড়াবেন এবং নিজেকেও সমৃদ্ধ করবেন সব দিক দিয়ে, মানুষ হিসাবে এবং স্টুডেন্ট হিসাবে। আমার আশা থাকবে এই কলা উৎসব যেই কারণে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে শুরু হয়েছে 2015 থেকে, আমাদের রাজ্য খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা, শিক্ষা দপ্তরে যারা আধিকারিকরা আছেন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন এবং যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন তারাও কিন্তু বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টদের সেভাবে শিক্ষিত করছেন। আমাদের একটা সুবিধা আছে যে আমাদের এই রাজ্যে মানুষ সবাই এক জায়গাতে আছে, যে চিন্তা ভাবনা যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা ভবিষ্যৎ আমাদের রাজ্যে আমাদের দেশে আগামী সম্পদ রাষ্ট্র গঠন সমাজ গঠনে কাজে লাগবে, তাদেরকে সুশিক্ষিত করা, তাদেরকে সুন্দর মানুষ তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের রাজ্যের মানুষ কিন্তু কাজটা করছে। কারণ আশা থাকবে जतननो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हावो तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नुबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नुबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटीआवबो फायो। ओंखे माइनरिटीनि फेसिलिटीसबो नावो। ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानोबो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा। ओंखे गोबां मा जायगायाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ उइ तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय उइ तंलाहा। ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नोंहा नावै थांलाहा। ओंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया। ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान। ओंखे अमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलायजागै थांलाहा। ओंखे सलायजागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि। जों कुनो धर्मनि बिरोधीव सामंखाया जस्ट कायसा अमसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा नों सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानिजा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैयै तंबायदि अम कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा अम सुदु चिनि त्रिपुरा हास्तेवया अम भारत हाकतरनि जत हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बराव खायै अमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो गचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया। ओंखे ओ मैटरनो जों हाय तेवाइसा तिसाब लाइफिनाय जत राज्यव हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय। ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थाइनो नारगानि बागै
चिनी जनजातिनि समाजनि मरल भेल्युज कृष्टि संस्कृतिनो नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो दिनि अंके जों जत सामखायै दङ अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेलि कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिगनेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি কালকেও অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনি একটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন কি একটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মঞ্চ মানে তো স্টেজ এটা কি স্টেজ আমি জানি না এটা কি পোশাক পরে যেতে হবে সেখানে না কোনো কালার নিয়ে যেতে হবে আই ডোন্ট তবে ওই মঞ্চ নাকি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে 25 তারিখ ডিসেম্বর তারা যারা শেডিউল ট্রাইব থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে বা করেছেন তাদের এসটি সার্টিফিকেট যেন বাতিল যায় তার বিরুদ্ধে একটা পথ চলা আন্দোলন বা কি বলে এটাকে রেলি খুব সহজ বাংলায় আমরা বলি এটি কি এটা রেলি করবে ওকে আমি কম বাংলা জানি সো কি বলেছে আমার আমার প্রথম প্রশ্ন হলো সরকারের কাছে ওরা নাকি একটা পারমিশনও চেয়েছে যে আস্থা বলে গ্যাদারিং করবে এটা হয় সারা বিশ্বের মধ্যে বড় দিন ক্রিসমাস ডে আমি দেখেছি এখানে অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমার মতো হিন্দু বাট আমি ক্রিসমাসের সময় বিশাল কেক এনে সকাল থেকে কাটতে কাটতে বিকেল পর্যন্ত আমি কেকই খাই হ্যাঁ বাট মাই রিলিজিয়ন ইজ হিন্দু এটা অনেকেই করে অনেক আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরাও বলে দাদা ক্রিসমাসের একটা কেক খাওয়া হোক আই নো সো মেনি আই ক্যান নেম অলসো তো সেই দিনে একটা আন্দোলনের জন্য এরা ডাক দিয়েছে এই আন্দোলনে সরকার যদি পারমিশন দেয় তাহলে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে কি অবস্থা হবে কালকে দুর্গাপূজার সময় কোন একটা সংগঠন বলবে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে দুর্গাপূজার দিন আমরা আন্দোলন করব আপনি তখন কি সিদ্ধান্ত নেবেন আই এম কোয়েশ্চেন সরকার যদি না জানে সরকারকে সতর্ক করছি প্লিজ ডু নট ওয়াক ওই পথে আপনারা যাবেন না আরে খ্রিস্টান কি শুধু এসটি থেকে হয়েছে ওবিসি থেকে কেউ হয়নি বা শেডিউল কাস্ট থেকে কেউ কি আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি একজনও তো থাকবে জেনারেল ক্যাটাগরির কোন লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি কেন এইগুলো হচ্ছে বলছে যে জনজাতি সুরক্ষা রেগার পেমেন্ট হচ্ছে না সরকারকে গিয়ে বলো PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মানুষ সেকেন্ড কিস্তির টাকা পাচ্ছে না গিয়ে সুরক্ষিত করো সরকারকে বলো প্রায় 7 থেকে 8 লক্ষ বেকার ত্রিপুরায় চাকরি পাচ্ছে না শিক্ষিত বেকার সুরক্ষিত করো সরকারকে গিয়ে বলো এটা আসলে কিছুই না এটা হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে মানুষের বিভাজন আমরা দেখব আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বলছি যে এই বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে কোনোভাবেই আপোষ করতে নেই তাদের সাথে কোনো মতেই পা বাড়ানো আমাদের উচিত হবে না ভারতবর্ষ এখন সেকুলার কান্ট্রি বিশ্বের মধ্যে আমি কালকেও বললাম সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষকে কেন মানুষ ভালোবাসে ওয়াই এখানে তিপ্রারা আছে বলে এরা ভালো পায় বাঙালিরা আছে বলে আমেরিকার মানুষ ইউরোপের মানুষ ভারতবর্ষকে ভালো পায় they love this country as the largest democracy as the secular state ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে এই দেশটাকে মানুষ ভালোবাসে
আর এটাকে নষ্ট করার জন্য যতদিন সেকুলার থাকবে নো ওয়ান ক্যান টেল যে এসটি সার্টিফিকেট চলে যাবে, যে যার মতো করে ধর্ম করবে তাতে সার্টিফিকেট যাওয়ার কি ব্যাপার আছে? দিস আর অল নেক্সা। মানুষ মানুষের মধ্যে বিভেদ সরিয়ে দিয়ে ভোটের রাজনীতি করা হবে না এইভাবে, ইট উইল নট ওয়ার্ক। এবং আমরা কন্ডেম করছি, প্রয়োজনে ইফ রিকোয়ার্ড গ্রামে গঞ্জে মাঠে সমস্ত জায়গায় এটার কিন্তু কি বলে বাংলায়, এটাকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। উই আর নট স্কেয়ার। জন্মিলে মরিতে হইবে, অমরকে কোথা কবে। যদি কেউ শাসক দলকে সমর্থন করে মনে করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার বিরুদ্ধেই সে যাবে, এটা হবে না। ইট ক্যানট হ্যাপেন লাইক। এগুলো বাস্তব সত্য, সত্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই ধরনের বিভেদ যারা সৃষ্টি করতে চাইছে এদের সঙ্গে আমাদের আপোষ করা উচিত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যেতে। রিজার্ভ ক্যাটাগরি, হোয়াট ইজ রিজার্ভ? আমি নিজেকে যদি আমি রিজার্ভ ক্যাটাগরি মনে করি, ডু ইউ ফিল রিজার্ভেশনটা এমনিতেই হয়েছে ভারতবর্ষে? হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? রিজার্ভেশনটা তৈরি করা হলো সমাজে যারা বুদ্ধিমত্তা নেই, লেখাপড়ার দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে, আর্থিকভাবে যারা দুর্বল, তাদের টেনে তুলতে হবে। অথচ বর্তমান সরকার, আমি বলবো এই সরকার, তারা কি করছে? হাইকোর্টের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রিক্রুটমেন্টের, এটা 2021 সালের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং রিক্রুটমেন্টটা হয়েছে 2022 সালে। যখন লিস্টটা আমার কাছে এলো, আমি দেখেছি, আমি অবাক হয়ে গেলাম। ইদানিং কালে আই কালেক্ট দি ইনফরমেশন এন্ড আই আস্ক, যেখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, প্লিজ গিভ মি, আই ওয়ান্ট টু চেক দ্যাট হোয়াট গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং। এতগুলো জায়গায় আমি দেখেছি সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। কে পেয়েছে? সাম মিস্টার সে ববিতা পা। ওকে, তারপর এখানে দেখা গেছে সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। এই এসসি এসটি রিজার্ভ পোস্ট গুলোকে ডিরিজার্ভ করে অন্য ক্যাটাগরির লোকগুলোকে নেওয়া হচ্ছে। কারণটা কি দেখানো হচ্ছে? বলছে সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ইজ নট অ্যাভেলেবল। একটা এসটি এসসি ক্যাটাগরির লোক, তারা কি জেনারেল ক্যাটাগরির লোকের সাথে কম্পিটিশনটা করবে? কম্পিটিশনটা হবে এসটি এসটিদের মধ্যে, এসসি এসটিদের মধ্যে, এসসি এসসিদের মধ্যে কম্পিটিশনটা হবে। হোয়াই আর ইউ রাইটিং দিস? অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখানো হলো যে 15টা এসটি এবং এসসি হবে 60টা। রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেল 22 পোস্ট, অর্থাৎ 7, 15, 22, 22টা হবে রিজার্ভ। আনরিজার্ভে তারা দিয়েছে আরো 14টা। নাও রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে বলেছে 50 জনকে রিক্রুটমেন্ট করেছে। when you have given advertisement only for say 35 people, why are you taking more number of people? এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। এবং আমি খবর নিয়েছি, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এসসি ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এই যে পোস্টগুলো রিজার্ভ করা হলো, আপনাদের কোনো অনুমোদন নিয়েছে? কারণ আমি কে, হু অ্যাম আই টু টেল অল দিস? কারণ দেশের মধ্যে আইন আছে, দেশের আইনের সাথেই ত্রিপুরা রাজ্য একটা আইন করা হয়েছে, দি ত্রিপুরা শিডিউল্ড কাস্ট এন্ড শিডিউল্ড ট্রাইব রিজার্ভেশন রুল 1992 as amended up to May 2007। কি বলেছে? যে কোনো রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যে 31% এটা এসটিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে
এবং 17% এটা এসসিদের জন্য থাকে। বাই চান্স যদি এটা রিজার্ভ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট অফ শিডিউল কাস্ট and Department of Scheduled Tribe may accord concurrence for de-reservation. এই কনকারেন্সটা নিতে হবে, না নিয়েই করছে। তো রাজ্যের মানুষের জানা উচিত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জানা উচিত যে এইভাবে আপনার প্রশাসন চলছে এবং আপনাকে না জানিয়ে হয়তোবা আপনি না দেখি সিগনেচারটা করছে। অনেকে বলে না যে ফাইলটা গেলেই আকাশের দিকে চেয়ে সাইনটা হচ্ছে। আই ডোন্ট নো, যদি এটা হয়ে থাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব আপনার সমস্ত সচিবদের দিয়ে, মুখ্য সচিবকে নিয়ে আপনি মিটিং করুন, ইউ রিভিউ দি সিচুয়েশন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের ডেকে আপনি জিজ্ঞেস করুন কেন এটা হচ্ছে। কারণ এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে when people will go to the court, ইভেন মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে ছাড় পাবেন না। আই এম টেলিং। আমি আজকে রাজ্যের মানুষকেও বলছি, যারা বঞ্চিত হচ্ছেন, বেকাররা যারা চাকরি পেয়েও যাদের প্রমোশন হচ্ছে না, সেই সমস্ত বঞ্চিত মানুষ যখন একত্রিত হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও যখন কোর্টে যাবে, হি ক্যানট এস্কেপ। আইদার হি ডাজ নট নো অর হি হ্যাজ টু নো। ওনাকে জানতে হবে। যতनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हावो तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रं बर ओंखा माइनरिटी वो फायो। ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो। ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा। ओंखे गोबां मा जागाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा। ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया, चिनि संस्कृति न हाजागलिया, चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा नोंहा नावै थांला ओंखे ओ आलादा धर्म न नामनि जेता सुबिदा तंगो बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शिड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाइजागै थांलाहा ओंखे सलाइजागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दंगो बनो निरक नालायसि। जों कोनो धर्मनि बिरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा नों सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानिजा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैयै तंबायदि ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओमो भारत हाकतरनि जत हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेन्ट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इमप्लीमेंट ओंमालिया ओंखे उ मैटरनो जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जत राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थाइनो नारगानि बागै
चिनी जनजातिनि समाजनि मरल भेल्युज कृष्टि संस्कृतिनो नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जनजाति सुरक्षा मंच नि कायसा कमिटी खालिजा आर कमिटीनि स्पोक पार्सन होनाय प्रेस मिट थाइमानुखा जे प्रेस मिट आं बुंथ सालिया सिनिवो आरो खरसा दङ विकास तामने चाकमा रहितानो दङ ता कैसे दङ सिनि एसोसिएट प्रोफेसर जे मिलनानि जमातिया उनका एक्चुअली आरो आं दिनि आमन सिगां अनेक दिन खानाका माने बरन कासे बिब्रान्त खायनानै थाङो जे बिब्रान्त एक्चुअली अकक सानानि सिगां जे जों ब राज्य बा जों ब कान्ट्रि बास खाय दं अबसिना बेलाय दरकार दिनै जों साइमानो इन्डिया कायसा सेकुलार कान्ट्रि म धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जे राष्ट्र सारा पृथ्वीयाव बेलाय कम मंखा इन्डिया अ भारतनखा जेकुनो धर्मनो तुई अ भारत स्नामजाक मानिया अ इन्डिया स्नामजाक मानिया आर धर्मनो तुई कोनो जातिनि जे बिनि कैटेगरिनो खागजागिया मस्राय सेना सिगां सिना नांगौ दा कारण तां हिमालय जों इन्डिया जखन फ्रीडम हायमानिया बोलो कचिनारो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जेफरो बिनि जे मानथाय सकथाय दै सिका अरो स्रायसे दङ जे एसटी कैटेगरि साबो ओबीसी कैटेगरि साबो माइनॉरिटी साबो अजा किन्तु स्रायसे दङ गरो जों जिनि जे टिप्रा सरक तो आफ्टर इंडिपेंडेंट जों इन्डिया मार्च आफ्रो किन्तु कोनो अधर्म बा अमहे धर्म कोनो कैटेगरि जों खागजागिया कैटेगरि जों कायसेन खागजागो जे ओनली इंडिजिनियस बरक आन डेवलपमेंट बैकवर्ड प्लेस नि बरक नि किन्तु बरने एसटी नि कैटेगरि रोजाबो गजाव कोनो हिंदू ख्रिस्टान अदर्स फाइनानि कोकिया इनके ताबो जे नरक संका जे ख्रिस्टान तो माइनॉरिटी माना नां बरक तामसा लास्ट बरनि प्लेसमेंट नायका जों कोनो धर्मनि खिलाफिया जों कोनो धर्मनो जों दिनाय खाया जों बरनो हामजागो बरनो साजागो बरक साव आचा आं सोंना मोजां हमसि जदि तिनिरो ख्रिस्टान नताङि जों ख्रिस्टान जों इंडिकेट खाय दिनै जदि सान थाके माइनॉरिटी साबो माइनॉरिटी सान थाके अंके मुस्लिम न माइनॉरिटी हिंजाब आर ख्रिस्टान द माइनॉरिटी फैक्यां सागाता माइनॉरिटी माने साबो संखालो आचा बुद्ध खातानि माइनॉरिटी निया बुद्ध जैन फारसी बरबो माइनॉरिटी ब्ले ताई ख्रिस्टान जों इंडिकेट खायना ना दिनै जारा और कबमा दङ जे हिंदुनि फातारबो बुद्धिस्ट रक दङ बरद इंडिया माइनॉरिटी गबरबो तो माइनॉरिटी फेसनि माना नांगो ताई ख्रिस्टान जिमिन आर बो ख्रिस्टान ले डुअल बेनिफिट बांखा कोनो आं ताबजदि खनाया को जे टिप्रा सरक जे माइनॉरिटी फेसिलिटी बांखा आं अपि खनाया आर तंगै दंगा बेले काहां कक्सि दिनै टिप्रा सरनि बिसिङाव जदि केउ माने दं कांकै अबचिन बेले काहां कक्सि आं ताबो मुइदमानो जेफ्रो 2014-15 रगो आं टीएसएफ नि जखन प्रेसिडेंट दंफ्रो एसटी रकसे उल्टा स्टाइपेंड स्कॉलरशिप कम रिजर्व ओबीसी रक एससी रके प्रोफेशनल पॉइंट बगी आं हैदराबाद स्टूडेंट जेफ्रो लांफरो जों अनेक घटना बुंखा सेम कॉलेज एसटी बाय ओबीसी पढ़ो फेबा ओबीसी के पूरा कोर्स फी मानो एसटी के मात्र 38,000 मन इन बीटेक इंजीनियरिंग पढ़ने रो जों जगह बरो चिनि एसटी नि फेसिलिटी करम मांखा माने टोटल जत जगह दिप्राय दिन सान थां के एसटी नि रिजर्वेशन तासिन सालगे जेन जनजाति सुरक्षा मंच अच्छा आं बरनो सिंगाम जहमसि नायने दिचिनि ओ जे ख्रिस्टान रकनो जदि एसटी नि बादि मांखैनो जे जनजाति सुरक्षा एकदम सुरक्षां सिनाय दिबा आं बरनो जास्ट सिंगाम जहमसि दिनि जदि एसटी बसु दं त्रिपुरा राज्य सान थां के 1300 लक्ष काउ अमनि बिसिङाव जदि ख्रिस्टान जदि मने खायदि जदि आं 100 कथा द 4 लाख रंखा 14 लाख बिन 4 लाख माइनस के बसु 10 लाख दं इनके नों तो जखन एसटी नि जखन रिजर्वेशन को बाके खाय एज पर पॉपुलेशन रेशियो इनके जखन एस माने
as per population ratio যখন খাইন থাম পুরো নিনি এস দিন কোথাও কমে থানে বসা ওকে পরকে সাওয়ারো যে আং খনাকা যে চিনি বুকুক মিরনানে জমাতিয়া বসাও খ্রিস্টান নমা সে এস দিনি ফেসিলিটি নাই দংছিও হিন্দু রক মালিয়ানি মানে এস টিটা ওকে যখন নিনি এস টি রিজার্ভেশন কমে ফাইম ওকে আং দমতি বড় মূর্খ নমা হনাই নিনি রিজার্ভেশন কমে ফাইলে ব্লেক বা বমো তো ওয়ান শোনা রংলিয়া আর ইন্ডিয়া হাই যে জায়গাও চিনি সেকুলারিস্ট সামনে जों কোনো সেকুলারিজম হাইকে जों ওরা সেকুলার কান্ট্রি जों বাস খাইতো অমর ধর্ম বাই নিনি আইডেন্টিটি ন অর তুবু যায় সরাই সরাইতা আং বন টাইপ সোনামু जों গোয়া চলে नोंकि मने खावि हिन ख्रिस्टान नंगनो जदि बाद्रि खायनो जे चिनि जनजाति कि सुरक्षण ना आं सानामु जों बरन जदि हिमत दं खांके जारा तिनि चिनि एसटी ते नन एसटी बे जा कायजगै चिनि बुइरो कायजगै थांमनि तां बरन बातिल खायमियाव बिकज बोबो तो बिनि समस्त किछु बिनि क्रिस्टि बिनि जतो किछु चेंज खायखि गाबसा तां आमक नों डिमान्ड खायमियाव इन खमता दं खांके तिप्रा सबाय तिप्रा सनो एकमात्र जागाओ एकटा चक्रांत चलिउ दङ जेटा चिनि लस ननिबो आं नुखागे आं ओ जागा बुइनो दुस बेलिया तांनि हमाले जों नुखागे गोबां बर'नो म जों गोबां पलिटिक्स नुगि फैयो कि त्रिपुरा जो आम हाइकुन समय फा आसे को जेटा हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम ने दिस इज द फर्स्ट टाइम गां गोबां पलिटिशियन नो नुखा आं आसा खायाव बर'नि यागियाव चिन बर'नि मिसिङनो जारा ताबो कयजन तनाय र जों नुखा जे डॉक्टर अतुल संहाय चिनि ऑनरेबल एमएलए रामपद संहाय बर'ल चिनि जेकुन जागा बर'न बिरोध तामो त्रिं नफुरबो बिरोध त्रिं गरै त्रिं अफ्रुया चिनि बैसाग बिसि हाब अमजो गोमा कन्ट्रोवर्शियल तुइ हेके कबर जखो नुबान स्क्रिप्ट सिनाफोर बहायनो कन्ट्रोवर्शियल तुइ हेगा देवनागरी मा सिनाय सो म चिनि बरक जोंनो न तान सोय लामा कातेरि तम हेके आं वानसो गाम बगै जारामति वानसो नाय र मरक किन्तु याखानान दका तांनि माले जे आं ते साना जागो चिनि ताखौ ताम चाकमा हमिन म विकास चाकमा आं सानामो जोंङो बुद्धिस्ट रकबो माइनरिटी थाना अब्राव मुभमेन्ट मा दानाय बुद्धिस्ट रनो भाइना माइनरिटी मा लांनाय आतान बगै बुद्धिस्ट अल्सो माइनरिटी गे नोंताबो साननागै स्टेट नि जेटा पपुलेशन रेशियो मिजोराम ताम खायनो बरनो मिजोराम 10% जदि क्रिस्टियान दं खांके ब्रो द अर्जन जत शिड्यूल ट्राइब वाज द मेजॉरिटी माइनरिटी मन कारण तामबा माइनरिटी का संख्या लोगन माइनरिटी हिंजागो गे नों इंडिया गवर्नमेंट नि जे एसटी नि जे पपुलेशन रेशियो बसक दंसन क्या बसक मान 7.5% गवर्नमेंट सेंट्रल नि एसटी नि केटा माने पपुलेशन रेशियो अनुसार से खाइजे स्टेट नि जखन पपुलेशन रेशियो फायनो मिजोराम ताम ने पुरो अल आन्डिजाबन थाना हाइदा नागालैंड नि थांना गा अमो एकटा माने ताम ने बनो माने माने कोनो बेस लेस एकटा चिन बरन बिसिङाव कासा चक्रांत खाइ चिंबाय जोंनो माने नागालैंड एकटा प्रोसेस थाङि दं नेवानसोबो आं जे सिमान आस्पर्यन्त माने जों कोनो आलादा जे माइनरिटी जे क्रिस्टियान नि माइनरिटी जबर माइनरिटी थाना बागै साव माइनरिटी चिन बरक ताफसा जरा कोन होन जों फेसिलिटी आं मानन नुगियाखौ आरो केउ बरक मान दंखायत काहाम आंखौ नुगियाखौ आरो जागावो जे क्रिस्टियान माइनरिटी क्रिस्टियाननो डुएल चार्ज डुएल फेसिलिटी दिउन साव बरक काले तुब थुंता आंखौ तोखा बरक तु साबायतो बरक डुएल एकटा जनो अंकरिखा फेसिलिटी दिखा आमदो तो कुछ करे केस गमो माने सुदा सुदी एकटा हयरानिनि एकटा लामा दिगि थाङै दं गाम बगै आंखाय मन सावो जों जारा चिनि अ त्रिपुरा जो चिन बरक जों बर जे 25 तारिखो जे रैली जे दाग खाइमनि अर आं आसा खाय बरक आसो थांगला तांनि माने चिनि बरक जोंखा पिसनो हामजानाय दं जों अर जतन दङ जत धर्म दङ सेकुलार कान्ट्रि जेहेतु जों अ जागाव केबो धर्म मा खायनाय अ फनानो जों मा खायनाय जोंथ' कक्सायाब्ले गे जों बगै आं वानसो चिनि बर अ जागाव आस जों पार्टिसिपेट खायगला अबान विश्वास नंता एक्चुअली नियम कक सामन ठीक जेटा धर्मान्तरित अच्छा जोंकि अमन जतन साइमानो इतिहास साइमानो जे तिप्रासर कि जोंके रियल हिंदू जोंके रियल हिंदू बस जों आइ क्वेश्चन माखाय जों तो न जतन साइमानो जों खारो दुर्गा फुजान जों मानि आगिनसिनो जिनि सरस्वती लक्ष्मी हिंदू जों मानियाव हायनो जिनि खा जिन आसो क्रिस्टि जिन नीति जिनका के जोंआगे सालताल न खुलुमो जिनि वाथब न खुलुमो लामब्रा न खुलुमो अब का जिन कल्चर अब जिन ट्रेडिशन गन न अ जाव कताल फाइ इम्पोर्ट खाइ बिकज जों अलरेडी न कन्वर्टेड बाय हिंदू वी आर ऑल द तांदा हमने कन्वर्टेड बाय हिंदू जों कन्वर्ट अंगमनिसि हयतो केउ बरो क्रिस्टियान कन्वर्ट हयतो केउ बरो हिंदू कन्वर्ट असक्सिबले
goro convert kai chini Christi ditin na kha na acha do ke hes ko song ya ta bo joto na YouTube nu kha oko common wa jeta Christianity o thang kai ni Christi ni ti ro no ya ka de khamana ko সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা কারণ जों সাইমানো তিনি ang Christian ron kaham samani ata তিনি খ্রিস্টান ধর্ম দङ se जों কবরন পরিউ দङ because Bible je pro sejaka aporo কিন্তু जों কিন্তু কবরন जों बाहागे परि जों Bible sejamani abol जों কবরन जों सर प्रथम আর যেটা চিনি কালচার চিনি ট্র্যাডিশন যেটা রিসা হন্তু রিগনাই হন্তু সাবত কান কইলা जों नुगो ख्रिस्टान चार्ज थांपरो कानो ख्रिस्टान रो आमना प्रेक्टिस खाइ दङ अब बास्तो अब आनि को बानो सामो बे इज ट्रू अब ख्रिस्टान हामदों सामो बिया हिंदू नासलो सामन को बिया बट इज ट्रू कबुइन तो कबुइन मा साने ब्लेसिं गाय इन द मीन्स अब या जे ख्रिस्टान हाबोनो नि कालचार भाषा कालचार नि क्रिस्टियानिटी नो पगै थांका अब तो सम्पूर्ण बुल एकटा व्याख्या आरता कायसा मा साने आगे चिनी कालचार बा जोंकि मैरिज कायजमनि पर जों सोशल मैरिज खायो सोशल मैरिज खायमनि पर ताबुक तामंखा registered marriage ma khayo means nang tabu je sakapon kaisa marriage certificate nang ma kare that means na जों legalize thangai to gan nang je ageni no kaijang mane tui amon tui dhone kun ko gyable na in the means obe je nang tabu certificate nam ka mane no nang je ni tamne bini ni culture no bani tradition no nang pogoi thanga obo min khayable ta ngamono সম্পূর্ণ ভাবে মানে tamne bono जोंबो মানে practically কোনো touch kori tab sana thangkai gobama kok phayo jeta आगे नुखा अपन को बारो मा समा सारा थांका क्रिस्टियन मिशनारिज रो तिनी त्रिपुरा जो एजुकेशन एमन बा फाराइज होते अमनि बागैनो तिनी त्रिपुरा जन त्रिपुरा सरो इंग्लिश मीडियम पढिबो जे मिशनारिज नि थ्रु तु जों जे किसे एजुकेशन आन खाइ मंका अब तो बेले ककत तिनी आं मासावो जारा अमति नि सानै रो जे तामनै बनो अबनि एगेन्स्ट जे डेभलपमेन्ट खाइलिया ख्रिस्टान धर्म फाइसे जों अ जागाव डेभलप उंलिया चिनि क्रिस्टियानिटी न यो नरजा खान सानै नि बसारो जतन थांने इंग्लिश मीडियम पढि जा दिनै बुसुरनो इंग्लिश मीडियम पढि दङ बसारनो इंग्लिश मीडियम पढि काहाम एजुकेशन खाइया गय अम हारप तो सम्पूर्ण माने बित्तिहीन आरता कायसा मासो जारा दिनै द दिनै जदि अम तो कायसा पॉलिटिकल बेनानि पार्टीनि अंक नम्बर जों साइमन गाव जागाव दिनै साना थांगै चिनी विकास बाबू बाबू तो क्रिस्टियन चिनी आता प्रेमो प्रमोदियां क्रिस्टियन निनी शुक्लासर नुवातिया क्रिस्टियन अंकाय आं जेसिमा मते तो मैक्सिमम क्रिस्टियन गने केनजे खालि तामने अवस्था बरनि अंकाय अब जों साना नाया आं आसा खायो बरक बे बरना एमन एकटा थांनो सगिनाय सारा थांका ताइबो दङ चिनी पातालकना जमातिया तिनिबो सिरिं हा एमन क्रिस्टियन जेता सान नेका फास्टिंग दंनाय जा माइसिसे दंनाय जा चिनी बाय कविता हा एमन ख्रिस्टान ताइ गरे ब्रन बडे हासाको तिबासन मिसिनो जे ख्रिस्टाना हामजाकनाय तिनि हाजागो निनि मकल बसकांगो फाइ अमाके साइ दङो अम तो सम्पूर्ण माने तामने जों सिं दंजाने ककिया बाट साइमे ताबो बाहि का आगे खां आम दिनुगो ताबो खा एमनेते देवाली काली फुजारो आं तामना प्रसाद बामा नुगो साइमे ताबो कनबार दं थांगा साइमे ता तो आगे खै तिब्रासावो ख्रिस्टान बते काम करयाबो आं हांकन साइमानो इभेन अब तो एक्चुअली सान थांगा कायसा चिनि बिसिंगो जता बयनि हाव आगे खनामा हाय नुंगमा हाय जता हिंदू निनि ख्रिस्टियान न कायसा चक्रांत खाय एकटा तामने बनो दांगा खानि एकटा चक्रांत एकटा चलिबुइ दंनि आं वंश आर जों नुगो आगेनि सिमेनो ओ कयजना जे लीडरशिप सब समय ख्रिस्टाननि विरोध सब समय ख्रिस्टाननि विरोध गो ख्रिस्टाननि विरोध अब तो म आगेनि सिमेन चक्रांत चलि फाय किन्तु दिनै गंगा अब बर किसुना किसु आगे तो साइजों साउचिनी रामपद सार आगे तो साइजों साउ एक्स मंत्री ताबके ते कयना बरन दल थुमलिवै प्रेस राउ तो खसाब न चाकमा रनति हेगे चाकमा अलजि बुद्धिस्ट हा बुद्धिस्ट तक माइनॉरिटी यांनि सा खिसन दि माइनॉरिटी खंका हा बरन साके केनसिन मा खागिना बसा आब खेल बचुक्ति के निनि पपुलेशन जे अलरेडी एस दिनि कमाइ थांगन नंगमनि एस रिजर्वेशन के बरन फाको बारिना सा दुनिया के वांसो तुम संख वांसो तुम एस रिजर्वेशन से बाहि के बारे न कम ना चिंता खाइ अम की जनजाति बाकी की सुरक्षा मंच अंखा आ साहस तंग खाइदी नन को एसटी बे काजर न केंजल खाइदी आं तम केंजल खाइमिया जे फरो आगे टीजेस गो छगर तम फरो टीएसएफ आंदोलन खाइ लॉस करनो जों एसटी न केंजल खाइदी इट्स अ बिग अचीवमेंट आ इन द मीन्स ऑफ जे नंनि फान दं हनै दिनि सरकार दं हनै একটা नों माने तामने बनो कायसा संविधान तो कायसा बेसिक बिनो अधिकार दंले
কিন্তু অ মডেল ফ্রেমে নং চেঞ্জ খাইমেয়া কিন্তু অমন নং বাকি চেঞ্জ খাইনে ওয়ান সগৈ দিনেও জায়গাও একটা বড়নো হইলানি খাই একটা গুড ফ্রাইডে হয় দিন সরি ক্রিসমাস দিন যেটা বড়দিন কিন্তু সারা পৃথিবী সাইমানো অমাহাই দিনা তান বাকি তিনি আসতো বলো যে গ্যাদারিং খাঞ্জানি অমনি পিছনে তাম কারণ দংসাল একটা কারণ দङ যেটা টেপ্রাসার একটা মানে তার মানে বনা চক্রান্ত খাই কালাইনো ডিভাইড খাইনি বগৈ একটা চক্রান্ত চক্রান্ত তা কালাই অবানি কইম জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ন শুধু টার্গেট তাম খ্রিস্টান এস তিনি সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাই মানে রেনা নাবো চিন টার্গেট কিন্তু বরং টার্গেট তো দং সাইমিয়া যে তাবসর দি ব্যাকলগ পোস্ট বস দং এস তি তো অংমানি মাত্র এস তি নং তো মানে ইয়া গুলো তিনি প্রায় অ্যাবাউট 50,000 ক্রস মানে 50,000 উন্নানি দিকে থাঙ্গি দং 30,000 অলরেডি ক্রস নি थांगा बैकलॉग पोस्ट चाकरी तलांग जागिया आकक सातांग सायं तिनी जों प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट चाकरी तलांग जागो प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट चाकरी तलांग किन्तु रियली फुलफिल नी दं एस 31% ओं जागे किन्तु इंतंगा पकति सायं साबर अमतो सम्पूर्ण आनि कोगिया निनि कोगिया तो नुइ दं लेना अमो एक्चुअली ताम सानाय अमो एकटा माने चेयर एकटा थंग दंमनि हा nga bohai educated bororok ti dong ke chin समाज educated सामने ताम मिनिं दं साला आं तो वांसो go orang ko sudah boy puri educated नहीं रहो but real जे ground जे education बा educated नहीं फाइने रहो और हम हाजो दिन तो हंगे चिंतिना और जगह थंगला खामो और जगह चिंतिना वांसो गला खामो वांसो को मारना अवश्य बेसी educated होना मुसुन या अनि fundamental बा को साया बा बोर्ड के fundamental कैसा राइट तो ये बेसिक राइट तो और बेसिक राइट न चेंज खाएंगे गए कबा मा तें सामान न जे सामान डिपार्टमेंट वाइज कबा मा तो डिपार्टमेंट वाइज तगिनी जे चेक खाएंगे के कोनो डिपार्टमेंट फुलफिल खाइजे के जैसा जे एसटी रंगनी चिनी को रिजर्वेशन फुलफिल खाइजे गौर तो संपूर्ण भाबे जों सुनुगै दङ कायसा जास्ट इन बनो कायसा तामनि सानाय बनो इको इलेक्शन बयतरनि पारना हायता 2024 कायसा इलेक्शन बयतरनि पारना बे कायसा पॉलिसी खाइतमन हायबो स्रायसे जों नुजो भारत उनखा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र और कताल के साने मतो आनि मुसुङै नि मुसुङै कोनो चान्सेस बित्रै आरोबो त्रिपुरा राज्यनि लाइबुमा सारा इन्डियानि जे बिन राइट माने जे कन्स्टिट्यूशन सेजाका और फ्रेमवर्क अमहानि कोनो स्पेस करे एवं और कोनो त्रिपुरा राज्य हाय जागा नागालैंड हाय जागा नि मिजोराम हाय जागा थंगै जे मेघालय हाय जागा थंगै और नॉर्थ ईस्ट किन्तु अमहाय खानि कोनो स्कोप मांगला आर जदि खाइ दं थंगै आं काहें कम मासाव जों बर' कायसा कक सावता मर नागिया 6 मास पागलनि सामने बर'रक थैनानै दिगि थाङि दंखा आं मिया कायसा यूट्यूब नो खाबालाय नायमा मोनखा नरम जतन सिनिना दाब देखा जतन सिनिना बकासे एमो रिप्लाई दिखा मानसिका ठीक मान बिनाबो आरे जों एस तिनि सर्टिफिकेट तै दं ताम खायने एस तिनि बो जों 0 एस तिनि बो जों 0 नि थाम हाय तिनि एस तिनि जों ताम लासे एन्जय खायमा को साला जिनी एस से फुलफिल खाइजे गया तिनी जिनी डायरेक्ट एडिसिओ जेटा 6 शेड्यूल एरिया वो फंडिंग खाइजे गया अबके जनजाति सुरक्षा मंचनि डिमांडिंग इंमाया दाबके नों सुदु एस फेसिलिटी बासिम बिनि जनजाति सुरक्षा मंचनि ड्यूटी सिनाय एडिसिओ आं फंडिंग खाइजे गया अकक साल सानाय अब सादि जिनि बुकुक जिनि अंको मिलुनानि जमातिया न मासो भांमा जागाव जिनि तिनि बुकुक सं रेप खाइजे गय दङ चिन बर'दा जाति खाइजोबो चिननि जिनु खाइजोबो मबोतो जनजाति सुरक्षा मंचनि एकटा सामुंगले और खताय खतम मांगला सुदे एकमात्र चिन बरनो बाहायके चिन बरक बायनो एकटा सगलग दंनानि और सिमिन से चिदा दारनान दंलासिवा बयनो खताय पायलियास ख्रिस्टान बा धर्म आंनि मानो ताकासे धर्म आंनि थांनि मानो कारण इंडिया जेहेतु सेकुलर एंड डेमोक्रेसी और कोनो पॉलिटिकल कक नों डिवाइड खायमिया रिलिजियस नों डिवाइड खायमिया बरम ओ माय जागाव दङै जों किन्तु वान सक लाइफ नों था मने साला आर तेई साले मा हाय जदि इंडिया जदि हिंदुस्तान माने शुद्ध तामने बनो हिंदू राष्ट्र जदि परिचय थांके तिनी जों किन्तु अ जागा दङ तिनी जोंर सेकुलारिज्म डेमोक्रेसी दङैसे जों किन्तु इंडिया तिनी अनेक कुजो गाय दङ अदरवाइज इंडियानो बै एमन बेबे साकामो जेटा इंडिया अमन कायसा धर्मनि राष्ट्र कायसा धर्मनि राष्ट्र किन्तु तिनी इंडियानि अनेक इंडियानि जे अदा इंडियानि जे मर्यादा अनेक कुजो दङ तानबै एकटानि कारनो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ब्रड चेन बाइन फुनो बसुं तिनी किछु नेतार पावर अफ हाकिया किछु एमएलए खाने बरकनो उ पावर मिसयूज खाने दिगि थाङै दं अब सम्पूर्ण मक्टेक कुनियामो गमानानि दिगि थांलाय दं
गमाके तो चली गला बोले ना राष्ट्र देश उनती के चली आबले तो देश जे जगह फंडामेंटल बिनि राज दङ अ जगह देश आराम खन चली थांनाय आरो आसा खायो कोनो सेंट्रल गवर्नमेंट अम हाइनो कुन बिल पास थाइमांला अब अनेक इश्यू कतर अनेक चिकन बिकन इश्यू अब अमसुर त्रिपुरा इश्यू आबले कबा सारा इंडिया तो गम हाइ गम जगाव तमिलनाडु ताम खाने न केरला ताम खाने मसुर त्रिपुरा जब फाइ और मान mak tham नेता ओ तेकेसा मंत्री द मानो नि वान समना आ जगा तंगला जागो मन त्रिपुरा सना हामिया सयद मंत्री मानो ने ओ ख्रिस्टान हामिया थाइद मंत्री मान नि वान समनि अम जगा तंगला नेशनल इश्यू खाने लास्ट गा आसा खायो अब माने मको गुजब एकटा बरं एकटा तामनाय ओ चिनि सारो बिद सामो हाय म किछु किछु नेता र ताबो किसा हाइन किसा निजनो फोकस खायो बस गांग टिकेट द मानो अमतिरो एकटा चिन्ताधारा ना अम हाइन बगन अमति नि तो किछु किछु नेता बगन आराम तें सा कबांमा बीजेपी ओ ख्रिस्टान कमन दं मुस्लिम दं हेदबा इंगाय आबरन वां सना मुसला ना नानि सार्टिफिकेट केनसे खाइ बे दाति ले दं हेदबा ओ चिनि मंत्री विकास संते बाइ इलेक्शन तो प्रमोदी हमते बाइ इलेक्शन तो शुक्ला संत मंत्री तो दुरे थाक पाइके सेस अरन हकाय बर माने बताय इंगाय अमन बगन आं सानमो संगो जारा रुलिं पार्टी ओ तंनाय रक बरबो अमनि एगेन्स्ट बा अमनि गो कक सानन दरकार कारण सरकार बरमनि से मंत्री एमएलए का बरमनि साननांगो काजे चिनि अमति मास केन हनाय ओइ जेटा फान्डामेन्टल राइट तमने अबसन अंगनाय आरो म कुनदिनो बरनबो साक्सेस बंगला अमजास एकटा हाइन बरनो खयरानि खायन दिगे थां दं दासो साक्सेस कुन नंबाय हाय सम हारो हदा समाजनि बर बसन जतन ताबो शिक्षित मि फाय म आगेनि ओ तिप्रा से दम सियाम हाजा करिखा ताबो जतन एजुकेटेड ताबो हदा फान हमतो समाज फान हमतो चिनि सिखला र जतन ताबो युथ कामर जतन एजुकेटेड गचों अ जागा दङै चिनि एजुकेशन चिनि एजुकेटेड चेर र जों अ जागाव কোনো মোটিভেশন সাপোর্ট খানে মতো বিয়া আর মহাই একটা তাম হয় না আনঅর্গানাইজ ও অর্গানাইজেশন রকম বরক সমর্থন খাইয়াবানি দৃঢ় বিশ্বাস নবানি বিশ্বাস নব অম্বরক কোন দিন চিন বরক जों সাপোর্ট খাইমানি এবং খুব খাইগলা आं एसे ख्रिस्टान सामानिया हिंदू बन खाया जों कमा कक सालायब्ले हिंदू बाहाय आं खाबा जों ताम सान थाका अबनि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय हेसि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय जोंबो तो हिंदू अरिजिनल हिंदू याब्लासो आं खामस मासाव दाखि न मासाव ताइसन सामनो हाय माइनरिटी जदि ख्रिस्टान जदि दं हंके माने ख्रिस्टान जदि माइनरिटी और हने हंके तांनि बुद्धिस्ट का मारो हे आं साला हा ओ शांति विकास सकमा बोलिस बुद्धिस्ट हना हा बुद्धिस्ट का तांनि माइनरिटी फायांनाय बट सावजन कुन धर्म नासले आन सबले वे नासले आन नोंबो तो माइनरिटी थाना क्लायो ख्रिस्टान बुद्धिस्ट जैन फारसी all are minorities ge nang tanggei nangkai churu te parasar Kristen jim target khana sa borni Christi culture tong sisa ha go omo to সম্পূর্ণ একটা তেম সাকাং চিনি ও go samhai nijini khai nugya boni khnu dong hata omo sible go khaiberi ta buddhist ono kenja khaiberi di tai Kristen jim kenja khana sa go SD matro o tongnai 7 lakh ro tongnai ta go tiri ekoti jagawa 15-16% खाने एस्टी रिजर्वेशन ना लगा प्रो हाँ बोलना है मनसा गा अमन निजिन या कौन निजितान तो मैं हाई क्लाइ तो मैं एकदम मान संपूर्ण निजिन या कौन निजिताने तो मैं बोसन गाँव हाई बोलने से वांस कोई माले अंकल के बुनी कॉक बाय बुनी चौकरान तो ओ बरो उड़ीसा थांग फायो का मुंदारा बाय माले फेंकिया आ मुंदारा बाय जॉन्स खुदों फेंकिया एसटी जों एसटी थिंग तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूट माने राइट्स जों एसटी बट वी आर नॉट लाइक दिस या जों का चिनी सम्पूर्ण चिनी एक जात दङ जाति दङ मखो जों तिप्रा मिजोरामनि जेमन जाति दङ हा नागा दङ जाति जों तिप्रा बा जों कन्स्टिट्यूशनल एक राइट्स जों अ जगसे जों एसटी चिनी आइडेन्टिटी याबले एसटी बो चिनी आइडेन्टिटी हम साइसन होननानै जोंका एसटी चिनी आइडेन्टिटी हाय मा दङ जगै जोंखौ हमनो साइ दङ जों त एसटी चिनी आइडेन्टिटी या शेड्यूल ट्राइब कि चिनी एसनी आइडेन्टिटी दबा चिनी आइडेन्टिटी का तिप्रा go amu busia kono busia morally among religion it's not identity Christian ka sa dormosi amu sin identity ya sin identity ka tiprasa arang te sengan tabu kamo borodong nastic hindino mania Christiano mania buddhism mania kamot borodong apa amu kan bok category di sesan ka ha amun bok niling senai ta kun mai azab hain blebo sang ta ka ngam ti borok kamot to monusen akun dorm mania sana kamot to no bono borisne bin dorm nir ngabokun health mania hizble
ধর্ম বাই কোনো ইন্ডিয়া ও ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা রাজ্য ধর্ম বাই কোনো নিনি কাস্ট সিস্টেম তুই মেয়া বিনি অলদিন আগিনি দङ जे बरनि जतनि चिनि मान थाइ दङ एसटी दङ ओबीसी दङ जनरल दङ गमत निनि आइडेन्टिटी आवले आं गाबोन स बार जों अमसे खायना नांगौ जारा टिप्रा सरक कुमुन जाति बाय बा कुमुन नन एसटी बाय काजा खांते एसटी नि फेसटी ताना नांनाय अबे सारा नांगौ दिस ककबासो अ जागा तिनि उल्टा निजा ताना नाय बाय सालाय दं आर निजा ख्रिस्टान द ख्रिस्टान नंगै ख्रिस्टान एटे फेसटी मांखा एसटी नि फेसटी मांखा अबसिन प्राउड न नांगौ देसो हा अब बुखु निंगराव लानि स आसे निन बरक तेकासे फेसटी माखला बिनताम एलार्जी निन तानि दङ बो इंडिया गभर्नमेंट बो फेसटी नाय दङ अब तो चिन बाय गर्व सिंगनि क चिन बाय खुसिना से क नंगै बता माने बत्ती प्रार्थना काहाम नाया हासि तारमाने बजं जातिनि काहाम नायाबो स्राइसे चुमतिनि नुगुइ दङ स्राइसे आमन सानामो सुंमनो साहानामो सुंनांगो मेडियानि बिसिंतिनो बाय मिलन अम हायदागो जों याप्रिया खै दं खानि सावो बरनो खयनि खाया दं खानि सावो म हाय पावर पॉलिटिक्स म बसर थांगो वानसार ताबो थाङो जनरल फानखा बा ओबीसी फानखा ख्रिस्टियान खा बकि माइनॉरिटी थांबा हा तब जनरल जदि जनरल रो ख्रिस्टियान फैगाता अं वानसार तंग मा जनरल आमति रो ख्रिस्टियान खा मणिपुर फन बा ख्रिस्टियान फैगा बकि माइनॉरिटी हाबि थांबा हा ब माइनॉरिटी फेसिलिटी मानसा आसा द वानसा मासा ता वान न माने गता बांगाली फानखा ब जदि मने खादि तब ख्रिस्टियान थांखा ओंके बिनि बत अलदि साहा रमनारिता बकि माइनॉरिटी फेसिलिटी मा खामति दिबा जों तो आं तें सागले धर्म बाय कोनो कास्ट म आइडेंटिटी या धर्म कायसा माने ख्रिस्टियान धर्म बा मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म रिलीजन से म आइडेंटिटी या आइडेंटिटी बाय न जे जागोनि कास्ट न नि आइडेंटिफाई खाय और तो रेस्पेक्ट खाय जथेस्ट इन द मीन्स अफ या जे आं आरा हानि हाय 14 सेंचुरी थाङै आं तेसे क्लाइ थांफिनाय अबो दङ याबले गबो जुक्ति समर्थकन फन क्रै बेसलेस একটা পয়েন্ট টি ফেকে যে পয়েন্ট হবো চিনি বরণ হয়নি খাইনি চিনি বরণ কাছে একটা তামনাই বন নিজে বাই নিজে জাতি মানে বেড়াবেদ খাইনি বাই একটা চক্রান্ত চলিত মাইতা আমি আং সোंनाय কয়নামो सङो চিনি শান্তি তামজন চাকমা আমারো আগে নিজে সিনিগে আং সাবো আं বরণ ফাই কোন গ্যারান্টি কरै বজো ইন্ডিয়াनि न কোন গ্যারান্টি কरै হেসি হাতা হানো ফাই অরং তো হয়মানো আমতে উমমলে গমা তো আমতে সার্টিফিকেট ডুয়েল সার্টিফিকেट থিনनाय र अबो सार्टिफिकेट मा खाइना मेचिनि एलओपि सामा हाय दङदि नङा जुदि जंजाति सुरक्षा मन्त्र खाइनामो जोंखे बर्डार थिं पाहारारि दङदि प्रटेक्ट दिन हाबै दङ तिब्रा गर बांलादेशनि हाबै दङ ताइ नङाबो सुरक्षारि मैया हा अमखा ताइ कक सेमे कक थेसेबान न एसटी जे जागाव दिनै एडिसिएल रां फान्डिं खाइजे गया हा ल फान्डिं खाइजे दङ अबके सानबान बुखो कुनफान करे हा सार्टिफिकेट कैंसिल खाइरेकनो जंजाति सुरक्षा थांसिनायता थानि खाइरिदि ओं नागिर न हा दाबुया मा हामक एकदम जों हाइंबु जिरु हाइंबु जिरु मा आं हाइ तां जाना क्लायो 500 टाका दिले आं तांनि चाइ दङ आं दाम दरकार सार्टिफिकेट नि ओ दाबुया बायसे उतरलाय पाइले खौसो हा ब जागोन बर ताइचिं आरो सगिसिना साला ओ दाबुया मासा बायसे पाया खबर आराम निनि चिनि साराम पद सं सारनो मा हनो बनो तो एडिशन बुहा बागे तार तंगले এখন মত সার मा हनो गाय অম হাই একটা মানসিকতা তৈরি আগামী দিনে বড় जों बागे डेभलपमेंट खाइमाने साला 21 सेन्चुरी दङ जदि अ जागा थां दङ गंके चिन मान बर थां सलिने नै आबै काजि आं हानो याखन सिंसे याखि दङ चाव म गसा वानसाको बै चु कान गला नाक बन्द खाइ दङने चाव हमरो सानै सरदं सेखां आंबो अ बरनि जनजाति सुरक्षा मन्च होनाय जे कायसा बरकनि संगठन आं नुखा सारा त्रिपुराव ताम ख्रिस्टान ताम हिन्दू जतन इसुनो तैनो कक सालाय मारो नुखन रनि चैनल ने ngैनाय मारनिव जनजाति सुरक्षा मंच एसटी न त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सानि बिसं एसटी जेते ख्रिस्टान दंनाय एसटी नि कैंसिल मा खाइनाय नैने बरक जेता आंदोलन बा तिसाव बा खाइनायनि बागै बसकाव थांतम बनि खाइमानि जागाव जेता और बुखुकजोग मिलन रानी जमातिया खरकसा सिक्रं रोंक्रं बलायनो यूनिवर्सिटी नि खरकसा फोरोंनाय जोगङैनाय बलायनो आंबो साक प्राउड फील खायो खरकसा अमतै बुखुकजोग चिनि एमंग द जमाइतानि बिसिंग सातेङैनै तंमनि बागै फिया बिनि जे एजुकेशन तंमनि बाय बजेता आफ्रो अ प्रेस मीट खाइमानि नायनि खांखे
day and night fair mahai horbai sal felai mahai ke nukjaka bahai kangke bo tabo Tripura rajyo Suroksa Moncho Jonojati ni phangthung je phanongthung somaj society tabo chini borok thinangni chini future ni sikla sikli ro drug chawoi kefek manai chawoi kwbang HIV kphagoi lama koroi kwbang man thina lama thang tomani bono mthaknani hnainai borok jodi o movement khlaina hni saklai kangke milorana ni bukhuk wo o kok ongka kangke balaini borok ni prosongsa borok ni lobmung bo man khamong Pihak tiniwo media tama MLN thung tama neta tama joto society joto jagao tini nukha bon feedback reaction ro mani nukha belaino tam hosnai lasima sungsa hai belaino kok bo tamo lasia de poder ko nukha abani ba ang feel khayo je ase angu kaisa jomaitia samaso angu kaisa ani bo sini mongui taminai om hai khlaine nukjagene anbo kaisa obono sanani musugo bo Christmas ni salo borok Christian no ST ni cancel khaina ni sathani bo borok all Tripura borok phainai borok gathering khainai astabol nokhlawo pia Christian rok to amno borok sajai nangi tonga pia abono sajaya Hindu hit jata tin Tripura sabisho tongnai borok puila amno tabok sajai khainai reaction roi kok saito ab Christian ro na sinangya ngon sung nukjaka Christian ro nok tuyui jeta develop singlia Christian nok no tuyinai kabang man hukumu kama kha abani bagai borok ST tai David na kha Christian nok ST o tonguinai borok no abani cancel ma khainai ang tini chini jet suroksa moncho khainai aro takuk tai khoroksa sakma tongo boroni bepari boroni kahini oto all Tripura sani bisingo not only Tripura sa Bengal rok bahaino Hindi wala rok jaro Tripura tongnai all over the India jeta live ma sinai keke sakma jeta kok samani bor live ma onek onorok pia abono loger woi chini bukhuk juk milon rani je sai tongkha jeta Christian of facility now honai nang panchayat visio thang nai di or jago minority ni alkani kuno facility esi ba je kun thangya sur ST ni bagai simi thango a thangmani bisingo bo fulfill krei ST kuta kabang backlog tongo chakri kabang backlog tongo be David dawa sang man thai tongmani ST sang kuno maya be bai ko man manuk tongkha fulfill kungjagai tongkha aba ang sungnan mosul jodi no milorane bukhuk nang abono srai ke sikangke face to face faidi mokabila khailene faidi no ang recharge khaine ka bini busai Koroksa Tripura hawo bo business khaime angai nai bo ta khaika Guwahati Shillongo abo bo thanginai truck painai business khaimani business vlog chawinai ta truck thongkra nok phangito boni sagno truck driver bi tong milelon busai o obostha o tong a obostha o tongoi tini mas bi tini omahai andolon khaine hni samani tini abo blaino Koroksa borok ni alochona kono media te viral ngi ape kabang leader khogo khana ka je omo haike sabani abo tamosnai onek feeling mane lachima sangsa haing jakani sawang ni bagai omo haitang thung tani kangke omo jagao Christian ok no omo haiken chal ta khaide hne Christian ok abona anulong khine nangya tanke kabang machini Tripura sa Hindu tongnai ni bisingo bo abo haina musu ya kabang tong borok na omo khorang ti sana boi beskango prostitute ba ya nani thang tong obona ni kokosar ini tahu aku di sini nongjaga like nongjaga onder tadi itu nongjaga borok tikus bisa borong menang ke samudri di samudani 48 asai mas kalau nongjaga borok tikus parlimen sama Hasteo toklawo osaka di samudabo Kristen tamani কিন্তু Kristen jagari obahike Hindu obahike Jadi bisa sagabo ex minister je Rambodo Somati salsa Kristen pamani bo Kristen no musuh mani kintu kita no Kristen by di kasar mereka berai dia tapi sih kerasau oh hanya je sawis pamani bo abno dan bo hanya kira pun abo to live bumano camera bahino never tell lie camera kaisa kono din jibono tatal saya Lai buma bohaino, lai buma no tatal saimia.
Pia tag oro MLA ex minister ang belai respect kayo ang belai ngomong borom ro tamen yang kagak joto borok no 100% saimi apa no bono kisah borok le 50% no saimi no syarat terprobo ang nukung kaisan yang borok an khati nog ni borok boni bagai bo oro ni bo ang Kristen bisa munda Kristen nge backslide nge tangka ang bo ngka nile saya engna ni bagai bobo polo kisah borok bai tongka pia ang siwoi omoto jaglak sini barat bochoni bagai aboni bagai ang bu yakari Phaikha o kogna bosaka yang sana ni musugo orno Kristana phainai sini phundok mani ba jeng bikra si nani thang tongu sini joto jaga jeng kemana si thang tong sem bosamani ang tini pun thani sana musu all Tripura sana ni sekang killa especially killa area bagma area joto ni sai ongklo onslojak gangke molsom long year back there belongs to Hindu, they are practicing Hindu religions. Borok bang ma bos bisa sekarang borok Kristen accept kayawi borok Hindu ono tong. Pia borok accept japro Kristen borok convert ngi thangka. Thangni porewa ang koyekta bong sanai makhok sora genggerai molsom rayo molsom you go and see their condition now. Even lila short film kainai Rayo mall semua tangi short film mati say neat and clean village. Joto ni amas sekaham lama kinar parkai kumkai ja. Engkangke baik ke bakti ni tatal sakna Kristen engkangke kemais bikra sesai thang hunnya. Mizoram seng edisi manka 1984 Mizoram seng 1984 borong ke alkarai zaman asam ni kage. Mizoram bo jaga thangka seng tineo bo jaga kalai tongka. Engka kau mahai tatal kutota sadi ba sana ni tata thangdi tan kangke ang saimano tan kaka ang bini nog ni brok. Ang nog ni brok tak ang okong na sana musu. Bo Christian nog na certificate cancel kaida ni issue ti sana ni seka. Pas bini nukhung ni brok khorok bisi Christian tong. Abona si sekang o Tripura ni lukurok isa sidi na yang sana musu naron madam. Naron channel madam tini clear sana musu. Rampodone family ni poila Kristen nai ang Rothindra Jamatia. I am the one of the Christian. Ang 2000 sonok Kristen Baptist Mango. Tak Bishop Onil Believer Church ni founder aro Tripura ni bo ana Baptist maru 2000 sonok. Ang apre accept why? You can ask why? Neng sengai mana tamani bagai. Ang Kristen ngo. After that, ang 2012 11 abo BTS Kerala thangini Tirubandram BTS complete kai pai Bachelor of Theology complete kai pai ya. After that, avani porewo bini nogni bro bini boyong sandarok saimane biba jamatia film jastar kaini naika ani bahanok je bini buta bo Christian bo bihik Shillong ni no nawo Meghalaya ni Shillong ni Happy Valley wo tong bini no bini bihik kuki Christian there belongs to Christian tabo behind at the present bini bibani bupayong bo as ambasawo halam jugno bihik nawo he also Christian dai kaisa wana ma sang kangke bini baham jug okra tabo emle ex minister borong ganang ang nom ni bro boni baham jo okra khwai ni brui a khwai ni je ani Tipra sa debang ma tong nai ro nor seri nai di ang jodi tatal sa kobidesa boro bahani Christian family ni bro nga bo je kuno apo birsa mundani jeta program o jonate gorab digoso bo 3 4 5 mention khayo jomaite hoda ne narok nai ne di question not only that time afro simia most of the time bo talk sakanga khodana tai chapchai mention another leader also there is so many political leader why they don't mention their community Komal Kolosi he can mention the Koloi always Onimesh Devarma also he can always mention Devarma but other leader they don't mention any another community but our MLA ex minister Rampodo Zomatea je jaga pa thangi bo kok sakangke
tam hi sanai ang hoda jomite hoda jomite ang feel khayo I am also I proud jomati ang ini ang feel khay hai phano bo tini I guess bo hoda okra bo saya tinang nedo nai ne ka bono kabang nedo go bo abo kabang man pek lai ne ilai bo mas na bo hoda ni general secretary si saw hoda okra bo saya a hoda okra ni jora wo bo tam khaika bo haikane bo ni leadership ba nai ne mani study khai ne mani Tipra hawo borok kabang dukho makha leader ka ham khang khang ke tamung nai borok khaksango santi mau borok walai sulai keringo pia je borok Prawut khainai gorbong nai saksa ahongkar a leadership je perusahaan borok kaka borok osanti mano 2000 sono balai ni gondogol kha ab jorao ni poreo kha tam kaka jomita hoda haino bag ni thangka Bikram Bahadur bai bo tele mura yang wota bo hoda kaini to Oke, Roman script ni andolon no kabang borok Roman script support khai only bokrok sano tiniwo bos tiniwo Roman script no haine hai bo strongly about against kai basa gang tine no kaisa barago o alusona samlosona khaine ni musugia kia tongui maya tine masau tine cheng angbo khoroksa aigyo ekjon Christian missionary ni abaka tamusne khai tongtongni pia ang practical phaila ha phaimane poreo joto Christian Muslim jati Hindu theng joto molson koloi jamatia debarma rangkhol ranglong dalong ochoi riang Tripura joto kaipeng nuatia morasing joto equal nini mokolokhan manung nai tani kake sini target kake Tripura wo sini phan krei ba chini tini khomta krei chini Tripura chini yapho chen khomta nang obasi tini wo chini borok musugui tabun adunik chini jubogrok abon sina hari sam khaitong ba abon tuisi chini borok tini khachikto और न कोनो मैटर या बरो जते रिलीजन तो इनाय बाहाय खाइते फिया आं कसारा मुसु ख्रिस्टियान अब हाइनो ख्रिस्टियान नगै नंग हामिया तंखा कब हिन्दू नंग हामिया तंखा बोनो सुजत तनो टुगेदर खाइने जों मिलेलायनि बोनो जों मा खरायनाय ख्रिस्टियान का कब परफेक्ट नसिनाय ख्रिस्टियान का नंग अब किसना अब तो कौया nge नायने खांके ख्रिस्टियान नायने खांके ताबो एमंग द बीजेपी ओ बाहायना नायने खांके ताबो सिनि ताफुक शुक्लाचरण नुवातिया बो Kroksa yang gorjigandani both of Baptist belongs to his belongs to Baptist church and because they were machine borom gana mo bahine Catholic ni Bidut Devarma now at the present MDC his belongs to Baptist church then another Santana Sam his Buddhism then Kuwaiti Jamatia Patal Kanya Jamata they are all Christian BJP but just Christian to pia am kaisa chini Tipra South tabo andolon khai tongmani abona pogrona bagai boro omne issue khai jodi omna ST certificate bill pass khaina ni ka parliament no bill pass na nai अब और ना आंदोलन खाई भैया ठीक है पार्लियामेंट बिल पास होना है पार्लियामेंट और वो सो मेनी एमपी क्रिश्चियन हाँ ठीक है जो तो कमांग क्रिश्चियन तो एमपी ओ बाहर जाओ साउथ इंडिया वो कमांग एमपी क्रिश्चियन तो ना कमांग तो ना इनके आलका एमपी तो आव ने बागे आव कोनो संभविया फाइदी बरो के ओनली हिंदू ने बेस खाइने आपरो 25 December borok tinio abo khayota masinai bor ringu pia joto chengkangke Kristen hiyawe Hindu halayawe chen joto tiprasa ni chen joto no abono om hai tongong om hai marana kasoi chen khaina ne joto phamsake adi sahar kono dharma bedabeta to bidi chen dharma nirapekho secular country abono changkini ko pachanamo sogo om hai ke tato bidi pia oro jagawo Tipra hawo boyne hani final kabang mana percentage bangai tini wo bang majority ngai tongkha te kabang phaitong abono se mentality wo chung nawinai samung khaiken ga sanai sini boro tabo ST cancel ngai tang tak chung busi ST 31% no ta Christian or ne ST cancel tang ke ni tabo Hindu tongai bor ST bode bare nai na kod komong nai bode bare ne kod komong nai ko kre ni cancel khai rakha kono ko all including Christian Hindu all Tipra milisi tak to 31% ठीक है इनका बस तब और वो Christian अपना बात खाई रखेंगे नीन ST 31% ना नंबर बार में कद को मंगना
Sini milona ni jamatia boto educated bot sinai kaham ke bokko de komunai bede barne sini even ani nok ne borok emile belai respect kai bobu wan sokten bode barne ko komunai pia aumi anai ne ka kileria wo youth ne kaisa program bini ganda wo asok jak prai borok kebang ne moncho asok jak bini yagra debra joto Kristen mang asok jak joto Kristen Bagan Hori Molsom, he is a Christian from Believer Church, he belongs to Believer Church. Din Kumar Molsom, he also Christian from Presbyterian. Kansi Kumar Molsom, he also Christian from Baptist Church. Like my name, Rothindra Lal Jomatia, he also Christian from Catholic Church. Bo Krui Bo Khoroksano, Ngaka Awan Bagay, Jodin. Dor mana best khaira sinti khaitane ni gangke ang blind age bo bono okong no sawo ang jepro bobai ideology bobai phelai mani karan ka bono ang bobai wai no wai thana achok saka o mai ta khaidi o mai ke chagla nung ta politics of phaikan ke tui heisi mangnai jemon ribaro tam khaiba tak saidra ribaro tam khaibaro kahamna bo sunai hamiana bo sunai hamiana ka kaham khaina bagai sunai kahamna ka tem kaham khaina bagai sunai jeng leader jeta untonai rok jeng tabo orna dormo period nirpekho kaisa Bharat jeng jeta politics o tongnai rok jeng obai ke dormo no side ne best khai ke abasagla awani bagino a back side o phandana ke RSS bo puina RSS ke pia RSS ne bo RSS no tidu nai RSS bai tidu jak tongnai pia bo a RSS bai no bo thangjabai tongtino tangi montri maya Jadi RSS mana Hamza kangkat tani bikas devar mana tani silek hai Kristen bela Sukla Soron Noatiano tani silek hai Patal kaina Jomatiano tamu jani Robert Budi tamu chairman senangka tani senangka Pia botos halsawo chief minister ni awasi tamu sene David Garsibo 2018 Abone pore tamu kaya block chairman sen baisiu tamu bo hai MP ni jora MP Malia tamu bo hai ne bo Upamukhyamantri mana tomo stamka ST Corporation Chairman. Really, ani nog ne borogoi boikabang phone khayo. Today around 6 o'clock nisinu starting khai mane. Nini nog ne borog rampodo tamung khanai ne sa. Station sini ne masaka. Ari joto media ra boabno no sango joto personal abakai. Awne ba ang tini sana ne musugu. Ang ke kriya log lasi ang bone gulami bengya. Ang bin gulami bengya. Jadi bani gulamin to naka ang tino make kok sangla kamo awani bang sana musugo jodi na asik Tipra sana hamza ke Hindu simi hamza tong kaka ang tini sanai don Kristen ba adjust ngiya killawa tabok bahai condition to when he was the tribal minister from Killa Rampodo Jamatia our CM Purna Jamatia he also from Killa ADC Mukhyamantri we can say Chief Minister and our Sikh Jamatia from Killa they are all Hindu tangi borok milimaya Kristen tongi ngasag klaimali ang kake omai tay sujog maglaga o komno sau jotono komno sau football estrustap hunai ne kaisa tagur komol klaimali estrustap abono tay si kokbang laikha yang siam pas khai roh ka yang ngong kaka Rampodo Traffic Minister boka kas hui tong kha kilaw tini chini yang ngo jorani news ni founder laila khai kabang jaga thangai lama kri video footage to ang sayanar repeat khai nai di ang sao kilaw te mai sujog phaigla kha kilan borong nang tini o media ni sao kilaw om haite sujog rangsak ni sujog phaigla kha kilani borok no tribal affairs minister ka kilani borok ni edisini mukhyamantri saka kilani borok no edisini siu busai tongo om haite repeat khaina kilani borok pede no saimia pia tini jora kilani borok Tingoria Darjeeling thang naidi yang jora news rogo kabang ni coverage khaija tu isani tu nung tong la Abang ka bokro mata bokro mihimya Kristen 1,60,000 now all over the Tipra. Abang tu ingin kan horsal je perlu discuss kanya alsona kanya.
Roman scripture kakek Kristen oporona am Kristen ni ai khorsi direct ha awani bagin ang sana no musugo oma haite kilau sobor rabo rangsang ni sujog tai phaigla jene tabok rampur jomte after election 2023 tabo montri malia tai pura phaisna ajoro khlaya kilana jene CM bahine next time CM nai 100% sure kun guarantee kro jene sika joma tiasar after 3 year maybe bo retiring mani pura tai phaine dete bo ai jago fill up kan khai phaina kan khai phaina abos tinang dine sana musu abos ang tini singna musu especially for kill area last year dete loja jeng omai ke karane te kono jine abo krei tamo sinai mokhang phuna ni krei pia bo baika asta bolo bo omai ke sai tong ang Kristen bo Kristen ya ko Kristen una bo logeng ine kisah dolung ka abo se pia reality Kristen ka ang rotin do jom dia ram pod no ni pule Kristen ni pia ang tino Kristen kanene ang jot tono sini Kristen na kono musu Kristen nga kan ini culture society ni khibir ka abai jodin Kristen bisa wan so aba bubul Kristen na abai te tang thung haiji jodin na pini hukumu Mizoram thang like you can go and see Mizoram they are almost Christian but boroni culture hukumu borong yakariya tabok nai dekha ke ranglong also like 97% Christian pia borong culture borong yakariya tamo sabo sa hukumu kema silai ne hukumu tini jora tini asuk jora kok sajak tongmani tini asuk jora kok sajak tongmani hukumu ni kok sajak tongmani abo most of the night ke Christian nog jeta khaimani bising tini joto kok sajak tong enggak tabo nai ne di edisi ni bagi dag andolon khaileka orana edisi ba andolon khaipro orana kebang Kristen Hindu mili laino edisi no andolon khaikable dag Hindu Kristen joto mili ne chalai tong khable bijorang khol chini bike sar dag Tipra Motha ni president bot kai tham sitoi pekha bole bo dag or jago Hindu baso jisunu korta he is a Hindu belongs to Hindu ha bon churi lama baso mukhyamantri kana bole enggak apa ki bijarang khol sar wan so kana ang to mani Kristen ang aro Kristen jimis ma basana rampodan mo tang kai hong kamunta ha tinta sitoi pekha bole awani bagai chini jono sadron dog awano jodi na ama haili dano norna nikake bus kang ni salo wan sunan klayo ama haina seng hosana nangnai chini dol bising divide khaidani awani bagai a ideology bai na ang tinwo rampodo jomte nom ni borong wino ani bukha amasuk abaya tamasiri chiko nam sabuka khaya tan kangke killawo jepro ang Amerika ni ani friend ok te kabang toy page onek kichu ang to khaijak mane guri roi nana tiang oi develop bom te khainai jota kichu am khaijak aboni bagaino ang tini sana numusugo develop bahike ingna nang kona begana bahike na kilao kaisa na develop khai juani total thangradi orno borok je officer mus kotor minister borok se tini exasting lai miya Kristen bising no ka bachirgradi ngabo se Kristen se badoi se khlaisnai Tipra kemai tangan Tipra menaktai bertangan menagiti bertangan terus kan saudara mahai lama tangan ke awalnya bagian tini sana musuh jadi Kristen abu Hindu no neng Hindu hene kaki tong kaki Kristen abu tini stop kaya neng tong ang Kristen bukan Hindu bahai no jadi Hindu neng Kristen neng kena bahai tang tu pia ang tini sana ne musuh neng tini wa cengar Kristen Hindu hene kontroversi kok bangla ya woi boini jagawo nai neke boi baika solei tong se pani nailen tak bos gangwa chini MLA ex minister sau China no nai sring ni borok kisi sa borok sara all over the world no control kayo South Korea no wan song nai South Korea is Christian Mizoram no nai se Christian ngam borok bosau majority borok se rule khaine hasa ari same se salsa Tripura majority tongmani before independent India jeng independent jeng majority tongmala nini jot oma hewan chokma ni karone no tini Tripura yang hak parni phaina or no tini mukhyamantri saitong jepur biplab dev mukhyamantri sao 2018
job no se sikang mile laine kokti sanai Bangladesh no mukhyamantri sari sanai Rampada Jomati and Dr. Atul Deborma borok si puila sikang Bangladesh no mukhyamantri sari hini kokti sanai bani kuno sarigira makre 2018 ni ko tabong khake je majority bon rule khaini tang sai kawka awani bage om hai agam ko gam krei om hai leader no ekmatar nor nai ke public ni thaniyo public ni yaksiyo si abas wala laine aro salaini silsalai kre awani bage ST certificate cancel 1,60,000 the Christian tawani bisingo builas ke ST certificate rampod nukhoni borongnan khlaide nei na khorang tisadi jotte mile awas itini ang nang thani ko Ako hindi siya kasi political law, BJP political law. Kelas orang nama dia Menteri Kristen, because dia rumah Kristen, kita MLA promosi yang Kristen. Tapi Menteri itu tongko, sitek kaini pakai kam. Orang di sini tu no community wise renang ikan kai. Agak gawo tahu bisnis itu kaya dia ni pasang tinggi dia no renang lagi dia no renang lagi kan kai aku ni kau di Motha itu mungkin ada sendiri aku kan nanti film dia no renang lagi film dia betul Krista enggak tahu ini saya bising lo de alasan teman ini Kristen Hindu ni ni profit ni career no selama ni bar monthly na muncul macam Hindu Kristen orang lagi isu di Saudi Kristen monthly no sokong lagi awak hanya je langsung susuri khai dong ni kisah media wo sinai nungai wo okok di sai dong je because they were monthly pocket Kristen enggak angke Hindu awak hanya enggak kamu di sini media orang bising kalau masih naik nilai orang bising orang pakai kok je asai teman awalnya bukan kewan sudah aku berarti kuwi jangan ke pakai kewan sudah kok politically jar ni akangkha jar personally profit ni bai akangkha tong ami aprono abono ang khobor makha milonani jamatia bo RSS bo pil ABP khayo milonani jamatia BJP ni Pia bobus kango kaisa tabo openly saja kangga bo oinai phangjang ya bini internal bisung musung mani bus ka ticket mana musujang self profit self benefit ni bagi enga a jaga thang khang kai mungsai mungsa khlaima phunungna dagi mo onklogo bag yar be omne backup khainai to tabok sini tag ang nok na borok no bo bahaino bono Lok Sabha ni pore minister rokine hini khana minister main khub khadukho ngata go performance ma phunungna nga phunungna ni thanganga yang Tipra Motha one side demand teinai diling thangje kunung thang kalalai tong ngata bo orno Lok Sabha chikang dorma teini kok banglai tong ga demand tumun chinti prasar pagui thana tabok si motam ti viral ng tong nga haya thang khang ke Lok Sabha wo borok dormana west khaine bot nawi bot bench namui boiteri parangani kalai sasa ongko pia Tipra ho omoto 80 son ni 90 son ni Tipra ni bai tabok je adunik tabo fer obo tabok ni jogota ngabani bagai omo borne o ongko kono din phon saglat sengkha ke Kristen bai Hindu bai mile wis obono bata khaine borla Hindu simis obono Kristen certificate cancel hini sable estini sengke o certificate ma khaya hone Kristen bai Hindu bai mili chi sengka obono ka sama borok dile thangka sengke jinka mokol khonjo jinka kok bai ende ba nang Hindi makang Hindi mano nang English makang English mano nang soi makang soi mano tam obab tong ba borla Hindu best khai chi Hindu simis thangana senglai Hindu bai Kristen bai joto mili chi sala abang kai nang ke sabun plus point nang na ngani ne secular country dormo ne pa kompiang thanga o mili biang thanga aban bagai bol samuta khaidi ama sang GRBT thangna ga chakrin bang sir lai meya o government
Tapi kebang officer bisingo bo kebang mano obono support kaya tau support kaya ne bagai ogo pina support kaya ne bagai thare JRPT selection no program mali able SPU পর্যন্ত বড় নেতা রক শাসন রইমিয়া থানে তিয়াসার যেটা নিউলি তাবক ট্রেনিং চলাইতাম কো kebang CPM ni besar তিয়াসার মাখা আগে CPM na amalo nang susi kong sa pamana ni kuno upay kiri khok tra bukong sa mangla pia tabok BJP na amalo kebang ko majority na alkapatin borok semamla karon or ni jetak कर्मचारी खाइने रहो ताल नि जते गवर्नमेंट नि रूल एंड रेगुलेशन सालक मानिनो खाफोरिया साजागिया आवनि बगै ताबर जेसेपन खाइतं जेसेपन तंदि आबो बरम न बर गोसिर माहायनाय आबो सारसा बरम लासमुंगानाय कुनि किरिजानाय करू कुनि करै जों हिंदू ख्रिस्टान जत्त थासांनाय बुवाग्रा बनो सावो बुवाग्राना आइगने रास आमला बाबनो नों स्टडी खाइनाय दि बनो मिशन कम्पाउंड बनो मरियम नगर बनो तिने बुद्ध मंदिर बन तीन और जगन्नाथ मंदिर जो किस आश्रय रखबले गेदुनिया मस्जिद जो भाई तंगने हेने खाइखबले पिया बका साव आगे राजा तमने तबका राजा करके साव चिनी एक्स मिनिस्टर ने कॉक फाइने 1997 आफ्रां ख्रिस्टान याको पहिला राजा ने कॉक साइ खाना रोय ओ खमलंग 97 96 ओ खमलंग तो बनाय रामपुर जनतिया राजभक्त तौलिंग मतायो खलमरो जदि नब बैतमा काका प्र कम नब रिपीट खाइदे राजभक्त बिनि बसा खरक थाम जत्त मिशन कम्पाउंड एदिनगर बुलाना जत्त इंग्लिश मीडियम पढ़ी जा सैंपल जत्त सैंपल ने थुक हाथा मांगनो जत्त सैंपल ने हाथा से बने besar bahai ke no kong sakana tabok tabin besar porelia lai thangba kya tabin tola baron ka bob sudut kristan cara stop khaidi abo stop khaidi abo ai gola ama ave ta na ka tai khobor lai ne ka bising berai angal tai sita pitang lai nai awon bagai antine hambale ani nok ni bro ani bufan bo nok kaisa belai ne respect khayo belai ne obo khayo pia tina ang political kaisa samungo khaina ne do phani satengi nai tina o kono sanamo sugo som hai wala ilmang omai challenge na lai omai ke kono omai ke bai tirprang la tabo sung tirprao jotto no tidu lai tongna ni jora jotto na hamza lai ne jora jotto no soba lai ne jora jotto masa eno thangi chobai na ni jora korei bororok no sobana ni jora omai ni jora wo tabok nung omai ke borno hoirani orai pore khaire urumur khairani abo ta khaijade please bok khainani thang tongphano ang tini Tipra hani chini lukurokna ang kobuna mosong loge tar baijadi amon ane humble request ane humble koi mo amon ko ang komon ko koyana mosong chini Tipra hani lukurokna so bini besar jotna sampel sapari lukurokta abo kabama lukurok sinai nungara bo kokti sei tomo boria academy bo English में गोरिया एकेडमी bo English medium school bo रोमा स्क्रीन में केवेंगे ताको डेवलप करिना हमजको ओके गोरिया एकेडमी bo English medium खाया होई बी स्कूल ना bo ताको डेवलप कर सकते हम एक समय हम क्या करना है मैं जो हासिल करो डेवलप करिनो ना या मासूम नहीं अब इस समय हम भी बात bo ko ka sita sini bo Christian ni dewalu ke ko bo grupo ti ni ang bang kajane ko ko mano ngam ngam ang san so bani je ta thola sini khoda bisono Lainnya, kotor sini, kasih orang misal belajar kamu, soalnya orang boleh kamu, kamu kia, ada satu saya kopi kisah kerja, orang mau cari kisah, NLP baru kopi kisah, dia kasih sama kami, hanya apa saya, timang bos, kia, ada NLP, bagaimana orang mau cari, ada kisah kopi kisah, masih kerjanya, masih apa di mana abang kerjanya, central bawah itu kayak ini dia, ini dia, borong itu kayak ini, aran bisa tak kopi kisah, bisa tak mana, sini, bisa orang sendiri bisa tak orang tuh orang sendiri bisa tak, boleh di mana tuh, ya ayo, aku nggak boleh kopi kisah, ayo. Dia kan orang istri, jauh sekali kerja di sana, orang di Korea, orang yang jauh sekali kerja. Ya, hari boleh bisa boleh kerja. Jadi tahu ini cerita ini satu bisa lagi, jauh kita jauh berapa bisa kok. Jauh kita bisa berapa. Aku lah saya bilang saya kita bisa isu apa dia yang bagus kita jauh. Dia boleh salah busuk kita jauh. Bangsa nanti angkatan saya, kan sendiri. Ya, yang saya kata. Tahu bila asuhan saya kata. Bila saat ini sendiri boleh saya bangsa. Saya kalau begitu, aku tak. Boleh bangsa ya saya. Bisa berapa. Om bersih. Dia kata. Ni jika kayu boleh tak kayu. Ya, benar ni kayu boleh tak bisa.
apa kami kita oke oke sih abi ada kata atau mana saja bersama sama ambil kali saya bersama kita asal iman don't do like it I don't like it here activities kan direct kami akan tidak sabar oh kami boleh ideologi boleh polisi harus kita ambil lama apa saja apa boleh salah jadi kita akan salah bahkan bisa aja itu masalah lain enggak bangun bangun beli jadi situ ini proses sama tapi kan ya dan soal kesalahan bigas bisa kita di proses lagi kan sampai yang kami ngomong ya ben kagak cuma dibagi aja kalau barang kalau dulu ini ada sama mereka promosi buat orang mereka demis lain kagak tidak sama kan makanya oleh kisu kalau akan berapa itu oleh polisi suruh polisi lagi itu terkait dengan soal komunikasi tapi memang Christian kalau kamu hidup kita mau saya kita masuk dalam komen bahkan saja kita bisa kan kamu bisa melihat kamu bisa melihat rasa moral hah ini wilayah kiri sampaikan loh mana yang saya bilang bisa kan wilayah kiri kalau kami sudah kita pakai boleh rasa moral lagi ada terus bisa melihat apa aku akan masuk tidak pernah tahu hah di kaki masih rasa moral di kaki yang masih terus masih kurang ini berarti simal buat lagi dengan sokan apa rasa moral oh di asaran sekarang mau timan harus ada lagi terus sekarang ya kamu asal harus berdua ini kalau itu kalau sama dengan ini sih kamu aku nonton tahu kalau tim WhatsApp saya kalau kita kalau saya kalau kita WhatsApp kita tempat ini saya tuh bangga dia kita saya bangga di mana saya kok saya bilang kalau di produk kita kalau bosan apa kalau kita bisnis amal sini bisa ya kalau ini bisa kan kita kontak saya bisnis amal sini kalau gua dia tidak mau ya dan apa bisa kita dia kok masih kayak untuk di produk kita oh kita ada tuh kalau masih ngomong positif tidak boleh saya bicara yang kalau sama di produk saya yang kalau tidak yang dan ras datangnya yang tadi dia kalau di produk kita oh betul apa kali kelama nih lu kan baru saro tapi nonton naik mungkin tak sadar saya itu kamu pasti kamu harus bersabar kamu harus bersabar tapi normal awal jangan begitu kita sini kok hano like other is sebab orang kok makan kita Hindu kita mau ya dunia jangan makin naik bukan semakin aku nanti samsul ini cuma aku lagi kalau engkau dan posisi saya di Desember, jadi sok kamu menjawab di kurang. Ini terus kita kaisa, reli kali ini kalau engkau sen. Kalau kemana dorong nanti kita borong kamu. Kalau dorong nanti kita borong di sini, jadi saya mulai kasih buku bara borong, mana beri kaget kali. Sini dorong nanti nafsu kayak ini, kita sana lagi. Oke, aku makin jadi kaisa mulai mana engkau jadi Kristen. Ini kami borong, engkau minority aku kayu, minority facility aku, aku kumbaran ini estimasi aku borong. Use kayu, utilize kayu tengah. Jadi kalau mereka kalau estimasi aku borong, kita kenal tengah. Jadi mana kita kenal tengah. Oke, sini aku ready no kayak mana program no kayak ini sini udah engkau borong nanti mereka mesej lagi kaisa. Itu sini dorong mana hazard ya, sini sponsor hazard ya, sini orang hazard ya, hina nanti ada dan nama kita pakai. Oh ada dorong nama kita sudah borong nanti pengujasi. Ini asal dorong hazard ya, mungkin sini asal dorong nanti sponsor nanti tengah dibagi sih, contoh schedule track di facilities mana. Untuk kemudian contoh sponsor nanti borong malah jadi itu dia selajak itu mana. Mungkin selajak ini borong mencetak jadi sama borong di nalai. Sempurna dorong di work sama kayak, just kaisa aku masih kayak ini, kaisa sudah kan. Jadi sini itu karena sanjak Kristi sponsor ini yang di itu tombol. Kamu kaisa itu kayak ini. Nah itu mungkin kaisa aku sudah sini Tipra Hasteo ya. Barat Hasteo ini barat Hasteo itu Hasteo sekali itu. Hasteo kayak sini mungkin itu posisi tadi Desember kayak ini. Menurut dokter Karti kurang sih. ID parlemen aku komo disaka presiden bersama kayu ka. Komo itu memang baru ka. Apa nak taruh mau implement kenal ya. Oke, aku mereka nanti saya kayak misal isap lagi naik. Terus ada hasil dari saya 9 kali. Ready bukan kemarin hasil ini kan jebak kita harus kayak naik. Mau kayak boleh di orang listrik kalau nak orang sih kalau nak buron. Oke, itu butuh kayak tamit harus aku tahu nih naik kalau naik langsung naik. Jika kurang di mana ini cipu barang ini mau kayak naga di babe. Sini jono dari ini masih baru dari usia sistem kita ada dia kok sama ini bono implement kayak. Jadi asal satu yang musuh ini mungkin untuk sama kayak komersil. Atau masih musuh Desember. Ada kamu kayu ready kali itu sama lalu kayak itu pun boleh diubah kali ini. Bentuk apa saja. Ya bisa ini ada Ani mungkin bilang dan jawab ya. Dia pun buat tu kuat kena besok Q. Anti kok lebih reaction dengan nanti betul. Bagus kok secular state kok nak tuh ধর্ম নিরপেক্ষ. যে জানেন মুসলিম ধর্ম খাই মানে মুসলিম এর কোনো ধর্ম থাকে আম বড় লাউট। ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ কেবল খ্রিস্টান কা এসি থেকে এসি সারিয়ে দাবি না থাকে। জনজাতি সুরক্ষা কত কত জনজাতি বিকাশের জনজাতি হলো। First of all, I don't understand the meaning of জনজাতি। সবাই জাতি তাহলে জনজাতি। অকল গেলেন বুং কাই বড় জাতি দতন বড় bukan saja kan, semua suruh kerana Bangladesh ni, lokal borok kali ST সংখ্যা কমি থাকি, রামদাতি থাকা আসলে বলা হয়েছে, দেশের বাংলা আসলে জনজাতি সুরক্ষার বড় পিলা থাকা রামদাবাই আসলে জানেন, ST খ্রিস্টান হয়েছে জনজাতি সুরক্ষার দিকে, ত্রিপুরাও তারা পথ সাইড নেই, খ্রিস্টান যদি পাশে কিসান নিয়ে আসে, তিনি সাইডে পাবেন, তিনি TCS TKS অফিসার নিয়ে ক্ষমতা কম তিনি পাশাপাশি তিনি যদি জন্মস্ব হয়, হোলি ক্রস হাই মনফুড হাই স্কুল পাইয়া খায়, তিনি পাশার বড় কম তিনি জনজাতি সুরক্ষা শিক্ষা দিলে ইংলিশ রিয়া, বিদেশ বাই যুক্ত নিয়া জনজাতি সুরক্ষার নাই, আমরা পাকিস্তান মুভিস না বই জনজাতি সুরক্ষার নাই. Jemaah yang sini sama Donald Trump itu misalkan kok I don't know. First of all, I have not seen YouTube nonton sama ni, anu dia sama. Jadi apa saya katakan? Di pasar itu Kristen lah. Anu ini Kristen karena plan atau apa? Kalau Hindu orang lain, Hindu orang lain tidak mau sih langsung dia. Dia mau tanya Hindu lah. Soal seperti doki kali, dunia sih mana tidak boleh. Kali kalau sama hanya bukan siapa. Itu baiknya kok bisa siapa kalau tidak boleh. Jisma masih nih. Living God orang kaisa, shelter lain ini kalau aku siapa. I want to only come here. It is a matter of time. I myself will get converted to Christianity. Lalu kita sih pamungki, kakak Kristen juga kan di dalam. Motha kan di Bharat China, tak kalian kita boleh itu. Ini aluran sempurna. Bible di bisinggo, Yesus Kristus Bible, borong hamzah terengah. Oh sama itu bandulon.
Habrayang kaisar din sanay. Away matulito, Jisu Kristo bising lang dali. So awtar ko kapit tiwaj. Awtar ko bising tebak ko judo kan borong tayo. Batu Jisu Kristo borong hamzan ng He's a crucified living thing. So I'm not going to debate on religion. Hindu dharma kaya go break, Krishna dharma kaya go break, Buddha dharma kaya go break. Itu Buddha dharma kaya Hindu no kasi din sakay. Awo do আপনি Buddha dharma kaya Hindu dharma kaya. খরচ করো খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে তার খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম পাশে দিব আমি আর খ্রিস্টান আমি জিগে অবস্থায় ধর্ম উদ্দেশ্য দাম আই ওয়ান্ট টু নো আর দিন মুজাই কেন আমি এসটি নিছি বাই দিন এসটি যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবাল 100% ট্রাইবাল দেখো 99.9% বড় ট্রাইবাল মিজোরাম এর 99.9% কিছু 99.9% খ্রিস্টান মিজোরাম লাইনে তার মানে ভারতবর্ষ সমগ্র নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এবং ভারতবর্ষ নর্থ ইস্টার্ন স্টেট কেরালা অন্ধ্রপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ সারা বিশ্ববাই ভারতবর্ষ সেখানে আলাদা কিছু ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষ বড় পৃথিবীর বড় খামজাগো কারণ সেকুলার স্টেট নেপালি হিন্দু রাষ্ট্র শোনা তাই কিছু কাইমানি আছে ইজ মাই কোয়েশ্চন ইভেন নেপালি তিনি রিগ্রেট করে যদিও হিন্দু রাষ্ট্র ধর্মীয় একটা রাষ্ট্র তিনি আমেরিকা ব্রিটেন সমগ্র ইউরোপ পাইছেন অ্যাকসেপ্ট হাইজাক করুন তিনি শুড নো পাকিস্তান বাংলাদেশ পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন থাকি মা সৌদি আর ইন্ডিয়ান আমি ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস সেকুলারিজম আর যদি যেদিন ইন্ডিয়ান হিন্দু রাষ্ট্র হিন্দু ঘোষণা খাই নাই আর ইন্ডিয়া তিন টাকা কাইদন কি পালাই সো আই রেসপেক্ট দি কনস্টিটিউশন আই রেসপেক্ট অল দি রিলিজিয়াস গ্রুপ হিন্দু হামজাগ খ্রিস্টান হামজাগ বুদ্ধ হামজাগ এন্ড উই আর ট্রুলি সেকুলার স্টেট ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ অমনতন্ত্র ভারত হাগত দিব বুঝবো যারা জনজাতি সুরক্ষা বিরোধী ওয়াক অফ সাইড হবে আই থিংক ইজ আ রং স্টেপ জনজাতি সুরক্ষা কোম্পানি এই ছিল স্বায়ত্তশাসন রাখে যায় ডাইরেক্ট ফান্ডিং থেকে মন্ত্রী পরিষদ চিঠি এবং মন্ত্রী প্রধান থেকে বিধানসভা আসন থেকে রেখা দিলেন থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ ঘর চিনি খায় আমি ওখানে জনজাতি প্রতিভাষা চৌকি আমি আগামী খবর নাই আর যদি মান কোনো দিবাসা নানি কোনো কান নাই যদি কোনো দিবাসা পাঁচটা ফেসিলিটিস না কান খালাতে পারে দুইটা নাই কোনো হামকক্স বাইতে যদি তেমো ফেসিলিটিস না লাগে ভালো কারণ তুমি সমাজ রাখা হবে ওয়াই আরে যদি খ্রিস্টানি ফেসিলিটিস মানি কোনো বলতে সি মানে পাতি পাবে কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করে দেখায় দিবাসা এসটি 31% তুমি 20% 50% তো খবর পেলেন এই এসএনডিসি রিজার্ভেশন লোকেন খাই না দিন বাড়ি পিলা না স্যার যে পুরো নুকু হুয়া ওখান সুপ চালু আপনি তাকি দিয়ে ঠিক আছে কি তাই না পুরো বিফাতার কানে তিলে দিতা দেন বাস ঠিক আছে আনজা সিনজাম আনবো দিয়ে আছে কিন্তু দিবাসা হিন্দু ya semua aku beri puzal kayak baru aku naik boleh naik para lu lama buru ke sau so kali umur bagus kan kayak masalah sini kita baru dua belas tahun kayak bangsa orang berhak untuk berapa আমরা আছি আপনাদের সাথে আপনারা ডাল খান আমরা খাবো আপনারা যদি সরকার খাচ্ছেন চাকরি খাচ্ছেন বড় খাচ্ছেন আমরা খাবো যেহেতু নরক চিন ধর্ম নরক রেসপেক্ট নরক রেসপেক্ট ওটা এক্সট্রিমস কালচারাল এক্সট্রিম খাইছে এই মাটি পড়াছে পছন্দ তাই তো ঠিক আছে কাছে কপি কেবা আর ফাইবে যায় রয়েছে নাইন ফাইবে সো দিস ইজ উৎসব আপনি কি ধর্ম দাদা ঠিক নয় আর কোন সাকসেস দিয়ে এবং তো বাবু সবাই পার্লামেন্ট প্রার্থী দেবো শুনুন কেউ এবারে মন্দির নেবো শুনুন বেশি ঠিক আছে ঠিক কথা সিনজারা ওর দিবাসা তুমি একটা মানে গান গেছে দোকান বাইরে খাবে কিন্তু গ্রুপ এসে তিন ধরনের খুঁজছেন বলি দল পাবো নেই তারপরে কন্ট্রাক্টর গেছে মানে বলি দল পাবো আপনি যে লোক দিবাসা পেছেন নাই দেন সাইড সাইড তুমি তো লড়াই খেলে দিবাসা খাচ্ছেন দোকান হামলা বলি বড় কোনো দিনা দিয়ে গেল আমি পরিষ্কার করে খাবো দোকান বড় যায় সব বিবি থেকে যায় বিবি থেকে যায় নিয়ে গেল থাকলে দোকান থেকে মানে আমি অপর কোনো সিনেমা আছে সালবর্ণ আনসিয়ান ফ্রেন্ডলি স্পিকিং সাবান টি টেসনি কিছু বেগে আনসিয়ান দিন আমি ওই জায়গা খেতে প্লিজ নরমাল সব দোকান থেকে ওই বলতে রাম দাদলানি বড় খালি বড় গার্ড দিবি বাংলাদেশি হামলাই কয়েকজন পানি ফুল পানি সি মেবি সামওয়ান উইথ জানি আমি কিন্তু বলছি আমি সাইন দিচ্ছি বিশেষ করে আছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এটা করে দেখাত না আমি কথা বলছি খাইবো আমি বুঝি না ইয়েস বড় গুবিও খানা হামজাবো এসটি রো ইপারো কমন খান খান অতি সাধারণ রেলি ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু ধর্ম করাকে আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে আমরাও প্রার্থনা করি কেউ আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে শেখাতে হবে আমার বিজ্ঞান কমিউনিটি সত্যি যদি এই ভাষার মেয়ে রেডিও খান এসটিসি কমিউনিটি এইসি সবাই জানে বেটা টিবালেন দিনালে রাজমসান খাইনা যদি এই ভাষার ওপর দরকার খান এই ভাষা বাল সেনান গায় আমাদের রেলি থেকে বিরত না তোমার সাথে বক্স না তোমার দরকার পাইনা না কাল আমি পাইনা তুমি এমএলএ অপশন না প্লিজ আপনারা যাও ওদের ইফেক্টিভ পয়েন্ট নাই তো বড় তিনি স্ট্যান্ড হই আন্দোলন থেকে এই ভাষার খানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বকি আমার মহিলা বক্স নেই না I'm sure Mara Zalong Terno, Southern Europe, box sama berbeda. I have not spoken on this issue, but I'm sure Motha saya nanti political NGO dan Motha musik itu, Juda Motha musik itu kok sana itu, Mara Zalong Terno itu disiplin. Soal kabar itu benar. Ini dengan aku lagi karena engkau jeng 24 Desember lo, jalan jati surat kamu menjawab juga. Ini terus dia kaisa, rally kali ini karena engkau jeng. Tahu tuh kemana orang mana tiba ini baru, orang mana tiba ini baru, di sini itu nih saya jeng nubla kali, sih bukan baru baru kali, ini orang mana nubla masuk kali ini dia sana lagi. Mungkin aku kira jeng kita saya nubla kan yang ada jeng ini baru, engkau main nubla itu kali, main nubla itu kali itu naga, aku pun kalah ini tes kita baru, itu kali makan jelas kali itu. Tiba awal kita mana ini kuno, orang baru bani kuno. Manus kita ni orang asli seperti itu. Orang di bawah itu apa yang namanya tu orang kamu orang di bawah hukum kamu sama tahu itu terasa cuma dia bernomo. Kamu masih mau coba jangan main dengan dia. Itu kalau kita main itu sih orang itu. Cuma main profesional itu tengah. Mungkin sini aku ready no kayak mana program no kayak ni sini udah engkau. Orang itu kaisa message luar ni kaisa. Sini tu sini orang mana hadir lihat sini konflik orang hadir lihat sini. Orang hadir lihat ni ada nama nama. Oh ala datang mana nama dia. Tapi kita semua mana menteri itu kita sini. Kalau dia kalau kita mau buat di sini kalau dia mau kita main lebih kurang kurang luka. PSD cuma sini kau dah. Orang mana binti dia. Ini aku tu mana hadir lihat. Sini aku tu mana. Sini aku tu macam itu. Nanti ini orang ni balik sini. Contoh, she do try ni.
activities man kita kono dia activities sampai bilang ini baru baru malah dia itu dia selajak itu mana dia selajak ini baru menjadi activities kono kalau semua orang dulu pas kono asal kono sih kita ini sudah tangan kaisa sudah kan kalau kita akhir itu sama saja itu susah boleh ngomong semula boleh apa itu amat tiba tiba mulai kan robot bisa main robot itu dapat itu binaka begitu oh hanya bisa oh dia bisa langsung anu beri dia nanti pasti dengan tayo om itu apa mandi dia tiba tiba sih tiba tiba amat betul jadi si tangan itu tanjak di sampai ini yang di sini kono tiba tiba saya sampai ini kita harus kalau kita orang tua dengan sampai kita sama tahu kalau dia sama ini kita harus jangan pakai saja ini itu sengaja apa boleh apa sih bawa kita sama bos itu bawa sini kita sama bawa dia kau sama saya di situ sama saudara kami sama jangan pakai apa saya sulit untuk bawa sudah sini Tipra Hasteo ya barat Hasteo ini barat hotel itu Hasteo sekali kamu seluruh kali mereka marah seluruh kali mereka rasa seluruh kali mereka sini hotelnya seperti tadi di sebelah kali kamu kalau dokter arti kurang juga ID mereka parlemen aku kono di sana presiden itu sama kali mereka aku kono itu nomen bukan apa kita mau ingin dengar ya oke aku mereka itu kayaknya dia bisa di supply tunai dokter ada Hasteo mereka pemilihan kayaknya beri buat kayaknya kalau Hasteo ini kan cepat kita harus kayaknya kalau kayak baik ini kalau di gomena bulan oke itu tuh butuh kami itu harus aku nih naik itu rowinan jadi kurang di mana kayaknya ini cipu barang ini mana kayaknya narga di balik sini itu jadi ini sama ini model use terus di sini narga di balik jika kita sana ini guna implement kayak gini jadi asal saya ini oke terus sampai kamu kalau mereka jadi posisi Desember kali lagi sama kali ready kali itu sama kali itu di luar kali ini jadi total kalau saja ya di sini itu enggak hamba itu kan mungkin bilang sama dia coba sampai pamen kayak kamu tuh asal kayak mana Koklam dan Tempelis country nomor 1 ang hambai dua belasan Koklam kan ini kok kita news oke posisi di Desember ada wajah Kristen biru deh wajah kamu di ren selai kamu proses mereka ini bunga ang kuno right from mungkin ada lagi yang masih kan tiwa salah dong jadi nomor peacefully without arms sila paham jadi nomor bersis kan jadi no freedom is always peace nanti nanti kalau salah saya mau saja itu baru ini sama arwo nuka baru sama orang saja XML atau MLX private minister baru masih apa dong aja baru kan saya baru mau nih baru mau berkata sama yang ada kegoyang para polio apa itu bisa Hindu perisap nih ba Hindu dharma nih berarti perasaan ini serius bro dharma kalau itu main jadi kalau dharma bahasa itu menjadi di Hindu dharma itu langsung jangan kebarukan siapa sebenarnya udah sekarang priam politik ini kalau orang yang mengingat ngomong the people of India having sovereign responsibility to constitute in India into a sovereign democratic republic to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty, expressive belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote harmony of all. Guarantee the dignity of the individual and the unity of the nation. In our constituent assembly, this 20 seat of the parliament to develop and be to ourselves this constitution. Okay? Priam corporation about the Koklam, Koklam. Oros impone kita semua India kaisa oros sila tapi sila ini kita sila tapi semua kita sila tapi dah tak sampai tahu dia apa teman asam berapa ke minister apa ini di proses ini kata dari kamu kawa omong amai dekat rumah kai harus eks minister boleh bilang dia orang ke teacher ini pun ekses sabut tenaga lagi mana kali minister sabut minister soal apa yang kami mana sudah abang aham kena bini film bin kotor batau sampai sabut bang itu kai berapa orang kaisa yang mandi bang ini tahu kan je aktor jagri jauh apa itu baru ini kisah dia sakit kayak sini kan kai baru mau nikah aja baru mau bagus dia itu baru mau pasang antingnya dengan kelas yang mau pasang anting baru mau pasang antar yang mau pasang antar apa tidak kurang sampai pajak kisah suatu pokok ada ini kisah taruh macam macam ini pajak angka anku saya ini saya mau puji pajak karena memang berdoa pajak oke anti semakin dormo kami religius kami hidup mangga dormo oke dari kami dormo dari kamu dari kita asal kamu dari kita asal kayak bokasa bawa kamu bahasa kamu tribun handan teh bunyi main kopi handan kayak itu ya kalau saya baru sebentar ini ya cilongi obisi dormo kami ya anggap mesti masalah cilor sika itu masih dormo kalau saya kata walau dormo kamu dukung apa bisa ada sesuai dengan dulu bungkak angkai bodoh mau busuk kamu di sana dulu kalau siapa saja kamu oh ini nara sama kan baru sampai zaman sekarang ini soal etis asal medis ini jauh sudah aku tim so baik nih udin bebek posisi artikel lo aku ya communication backward nak apa lagi itu kalau mau saya link lagi kalau sih kan ya apa sering dengar kiri omong hebatnya British ini jauh ini soal etis biasanya oh sidol tribes nih provision susah angka yang tahu tadi mungkin kalau siapa tim bilis artikel engkai harus musuh kita bawa no insya belis yang uang insya belis itu kayak apa produk no jadi aku dulu no estin apa sih rasa punya power lalu itu sudah berapa main semua itu belis estin ya insya belis yang apa sih sudah percaya sungkai insya belis yang bui aku baik rasa kopi baik orang ini kan aja kata aku berapa aku mau sama sistem nulis bagi orang orang ini raja sotar bawa nih raja sotar di sama politik yang sotar rasa kopi apa orang duit nggak pakai estin sih kan apa baik di ekosistemnya fundamental tapi jangan yang kok baik apa kan jadi selain itu mian kok ini sekarang wes foto-foto kan jadi posisi di sopan jadi bawa mobil kita salah tulisan ngayok pakai tangan berapa lagi sekali angkai bawa cara berapa fasiliti naik jadi aku nak hawa om hai kawal fasiliti naik angkai ini ya milan dari Jawa bukan milan dari Jawa nang terus ini saya pernah di universitas kan ini ayam ini baik ini orang semua tuh udah
MN jadok EN sing sominabo ultasi karena Tipra itu saya mau buka aku sakit nak hamda kana position angno das imagine kai mani mesti apli poni no bahang kami hambe selesai kok sanaka kai no position angno just imagine kai mani angno chip sinia personally tabon ini nuka buma khang nuka mia ka ham kai selesai kok sanaka kai no ro kai Tiprasa ni bisingo saya nang boy sekolah bonus lagi dapat pakai kawasan ada Rajasthan Rajasthan no bonus lagi pakai garo to hindu fundamental kelas bu anggo semua kalau bikas ni mandi sebelas ini apa namanya apa buku ini program jadi kita aneh bolot ya tapi kita belum satu apa ya bawa orang masa di liur kayak sini sama tampil rumah lihat ini pas nanti kalau sini baru pakai saus sama tondor pakai saus Hindu aksesnya sama tondor menyasar je ada bang jangan kau yang sama tondor baru nih je sama tondor mau ini baru pakai saya rokian angka kau saya manglat karena dosa prinsip of sama tondor kalau menurut cerita kayak saya boleh semua honest sama ini sorota mana baik jadi ini doing living being bab jiber hota napa mana kayak mana dia kan kesana sambil kah ini nomor konto Tangli manja, main bersama itu. Orang kaya itu punya sol, je untuk orang ini, sama tonton bawa sol lagi kali. Bawa orang tangli, apa namanya sih bersama ya, apa refraining from enjoying living being. Apa itu jibran no, uang itu tapi yang malia, mungkin baru tahu apa prinsip. Apa beauty makanya bisu tak boleh nanti citra antara saya malia bawa ibu kau malia kono mai kayak format mai. Goodwill kan subesa, the mana punya sultan kaham. Goodwill kenang saya tahu goodwill mana. Goodwill kan subesa suboica punya bagi kaham langsung mai. Ke mercy ke doya kharak magenang. Patience ke tojo genang, forbearance, sehonshilata, self restraint atau সংযম, engkau generosity, udarata, baru wansuma kotor, engkau asceticism, toposia kalian berkas bisa asal sanatan murni, amakat prinsipal baniti, engkau angtak sana yang ketemu, engkau tahu sini borok sanatan dan Hindu, baksa sanatan, piaba anuka, Chhattisgarh Jharkhand borle alam tribal version Hindu yani sanatan tunggu sesuatu versi tribal ini versi udah nukjai soal kaisa utama nasi borok hana dunai kata mau enemism mana no oh enemism what sin borok tuh lagi nggak tahu India nih kebang mah tribal ono Delhi roko last year roko movement ka kota mah movement ka angsi kau baca teman tang Malia rang position pro kau mana plan para orang yang kau nggak approve dalai dalam tuh semua bertam saka seng Hindu ya seng sanatan ya sini kaisa seng botung seng alada tribal kasih tahu malah seng enemy itu sedikit mana berarti kalau kayak apa pangkil ini oje sama yang mana kayak oje santai tamu cakwa babu sama babu kita tahu sekali berasa tahu langsung tahu tahu tribal kita tahu tribal kita tahu mana seng semano di bawah nih semano nol sana di bawah Bangladesh bilang nih Hasani orang super itu sangat berat sih berasa tak jauh bagi sih yang berbakti sini baru yang Tipra ini kita baru menjaga sakumarok wanji bemili wui nasika engkau sakuma maksimum ta Bangladesh ni Bangladesh santi bahini nih ta India government bangno directly borok subawai Tripura borok tongu semua kaham kai saya borok tabuk Bangladesh government ni against the sobakai tongu sakumarok semua saya matu buitu saya manu abor borok botha bacong ke Tripura ka biasa itu west Tripura pun dola district pun bak engkorogo belai kena yang konda sora abor to Gomoti district Roishabari rok kebang ma aro Tripura yang rok borok kita orang masuk Bangladesh sama kai jauh ino sama Jebro mereka kaya mata ode milon nani demate azuk mata basia. Bagi asal lihat berapa. Politik kasih maka. Rangka mano. Tahu kan mereka kaisa dulu sini mana? Di berapa dikis sama bini kokos kau. Baru lihat ini dapat dapat dapat. Ini dia rasa sama ayo. Religious freedom. Marriage freedom no bosai man. Religious freedom and marriage freedom. Aku mungkin dengan tapi tidak ada mana itu waktunya. Religion apa freedom hanya. Ini tinggal bahasa Pakistan. Pakistan kaisa tahu sama Muslim Islam country. Ada bangal tangga cibumu. Ini bukan bu. Ini bukan bu. Tapi satu Kristen itu pasti bukan baru. Pakistan mana ini. Oke. Bang awam hai pun dijaga situ. Walau SDC. Bisa tidak situ. Karena di Malaysia sekali. India tadi maklum kan lain sejak nggak di Bangladesh itu baik dalam mau seni di Badolrok Hindu tomo baik apa seni di Badolrok dapat dilaksanakan boleh kasih dia berbeda nih beda produkmu apa tuh misalkan kayak berno situ tomo sastros divide society into society sesudah dari full into full divide into full cara berapa kayak Brahmin tahu itu tom cara berapa sama India tomo entire population ini round sampo bang sampai Brahman kenani orang India bicara nggak boleh kayak bodoh kan kalau kayu sengkema jadi berapa Brahmin mesin berapa rasa Brahman gue Hindu gue buset itu nara ini yang pertama agi yang bang jadi kalau kagak bodoh milan dari mati dia akan bocah apa mas nurul busrun apa namanya produktor baru kayak jadi ada rasa kasih sesuatu turun kasih sesuatu bang dari ayam tak baru malam susun tapi bawa kami sudah punya fungsi man ini ya fungsi baksa itu di mandu kita masuk kan gue lagi wes bang bawa di sana itu no ulmo itu no itu nomor bukan banyak Badolrok ya top sih tapi boncer aja ayo kita hasil pelemu